Untuk makluman juga kepada para peserta yang mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan untuk diajukan kepada para panel kita pada hari ini, anda boleh menulis soalan tersebut kepada para panel di ruangan chat untuk dijawab oleh para panel kelak, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih lipat, sirihnya pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang berbahagia Dr. Siti Suryani Haji Uthman, International Liaison Academic International Dialogue 8 Conference yang juga merupakan pensyarakanan dari Fakulti Pengurusan dan Kepimpinan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM Malaysia. Barisan 8 panel pembicara kita pada hari ini. Yang pertama, our respected Dr. Leah Hellmuller dari University of Houston, Texas, USA, dengan topik How many personal experiences with COVID-19 impacted my teaching in the United States. Seterusnya, yang dihormati Cik Nur Mardiah binti Muhammad Rashid dari Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Muar Johor, Malaysia, dengan tajuk Barisan Hadapan Ketika Pandemik COVID. Seterusnya, yang ketiga, yang dihormati Saudara Muhammad Daniel Akmal bin Hamdan dari Gabungan Mahasiswa Se-Malaysia, GAMIS Malaysia, dengan tajuk PKP Mahasiswa Bersama Mahasiswa. Yang keempat, panel kita adalah our respected Dr. Arun Dev Parik from Department of Languages, Manipal University, Jaipur, Rajasthan, India, with the topic Present Scenario of COVID-19 Pandemic in India, Challenges and Responses. Panel yang kelima adalah yang dihormati Dr. Nuriyati Samatan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia, dengan topik yang cukup menarik, merawat kehidupan dalam badai COVID-19, pengalaman sebagai dosen. Panel yang keenam adalah yang dihormati Puan Nur Afiqah Mahmud dari Pejabat Kesihatan Daerah Baling, Selangor, Malaysia, juga dikenal sebagai Da'i Afiqah, dengan topik cukup menarik, Post-COVID Syndrome. Panel yang ketujuh, our respected Associate Professor Dr. Nurdeng Durase, Mr. Ahmad Khwarizmi Haji Ali and Mr. Ubaidullah Haji Mat Yassin from Halalan Thayyiban Research Center, University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, with the topic Managing the Challenges of COVID-19 from Brunei Darussalam Experiences. Dan panel yang terakhir adalah yang dihormati Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM Malaysia, dengan topik bahagia ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Warga peserta seminar pada hari ini, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, our distinguished guests of honor, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome dan selamat datang kami ucapkan kepada semua peserta ke seminar antarabangsa kesedaran COVID-19, Free One Day COVID-19 Awareness International Seminar, anjuran 8 Conference pada hari ini. Sekalung terima kasih dan terima kasih kami ucapkan. Hadirin wal hadirat, distinguished guests of honor, lebat komedi pohonnya rendah, dahan terikat, tali perkasa, 10 jari kami menadah, mohon berkat
Yang Maha Esa. Oleh yang demikian, sebelum kita meneruskan seminar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في السكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga majlis ilmu kita pada hari ini akan berlangsung dengan jayanya insya-Allah. Hadirin wal hadirat yang dihormati, besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Oleh yang demikian, bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Dr. Siti Suryani Haji Uthman, International Liaison Academy International Dialogue Conference bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okay, thank you so much, Cik Malik. Jelas ya suaranya? Suara bagus ya, Cik Malik? InsyaAllah, insyaAllah. Thank you so much, Malik. Assalamualaikum warahmatullahi and a very good morning to all our speakers for today, the 8th Conference Committee and also the participants of our seminar. Apa khabar ya semua pada hari ini? Saya harap semuanya sihat-sihat dan nama conference kita memang seminar antarabangsa, tetapi bab kata Cik Malik tadi, kita santai ya, seminar kita santai dan relax sahaja. Jadi kita akan menggunakan kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris lah. Sebab tujuan utama kita adalah untuk memupuk kesedaran tentang COVID. Jadi kita cuba untuk memastikan mesej kita sampailah kepada semua para peserta. So welcome to all participants today. So thank you so much for spending a Sunday with us. We really appreciate it. So from the total that I can see here, we have 140 participants, Cik Malik, so that's quite a good number. And I've heard from the committee that we have a total of about 250 participants registered. So thank you for your time, and we really hope that you will be with us until the end of the program. And of course, welcome to all our speakers. We have 8 speakers, as explained by Mr. Malik just now. We have 8 speakers from 5 countries. Of course, we have speakers from Malaysia, from America, from India, from Brunei, and also from Indonesia. So I would like to also thank some of my colleagues actually for the support from Indonesia. We have Dr. Nuriati Samatan, who is also one of our speakers actually today. And I think we have like 40-50 students from Gunadarma University today. So thank you for the support. And also we have Prof. Aziz Taufik from Universiti Islam Bandung, Unisba. Pak Abah, we always call Prof. Aziz as Abah. So Abah, thank you for being with us also today. And also Pak Da from Universiti Muhammadiyah Jakarta. And also some of my colleagues as well in Indonesia that maybe I don't mention the names. Dan ucapan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada sokongan yang kita terima daripada unit latihan KPM, Putrajaya dan juga Melaka. Terima kasih untuk sokongan yang diberikan. Nampaknya ramai juga guru-guru yang ada ya, dalam program kita pada hari ini. And for our international participants today, as mentioned earlier, this conference will be conducted in both languages, in Malay and also in English. So we have several presenters who will
present totally in English, especially those from the one from America and from India, and the rest will also present, we basically present in Malay, but they have their slides in English. So please, if you have any questions, you can post it in the chat session here, chat box, so that we can help to explain as well some of the important points if you need that. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, hari ini kebanyakan pembentangan akan dibuat dalam bahasa Melayu. The slides mungkin ada yang dalam bahasa Inggeris, dan juga dua pembentang akan membentang sepenuhnya lah dalam bahasa Inggeris, iaitu Dr. Lia dari Amerika dan Dr. Arun dari India. Jadi lepas ni 10.30 adalah sesi Dr. Lia lah. Selain itu, ini sikit announcement untuk berkaitan dengan pendaftaran. Seminar ni memang percuma kepada semua, dia cuma yang nak sijil saja, ada charge administrative sikit RM10, boleh isikan dalam Google Form, dalam iklan, dan juga kepada guru, para guru yang diumumkan oleh Cik Malik tadi lah, kita minta untuk isi Google Form lain untuk khusus untuk kehadiran, iaitu ada kehadiran pagi dan ada kehadiran petang. Ini untuk guru sahaja ataupun para pendidik lah yang memerlukan mata SPL KPM. Jadi link-link akan kita berikan di dalam chat box kita lah, oleh Rusepi. Jadi saya ingat itu dulu kot Cik Malik. Jadi saya harap tujuan kita ini mencapai apa yang kita cuba harapkan, iaitu meningkatkan atau memupuk kesedaran lah tentang COVID-19, yang mana kita cuba mendapatkan pandangan-pandangan dan pengalaman di peringkat antarabangsa juga, insya-Allah. Terima kasih Malik. Cik Malik, silakan. Saya kembali. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Suryani atas ringkisan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati, para peserta yang budiman, distinguished guest of honor. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh pada hari ini, ada beberapa makluman dan perkongsian yang ingin saya maklumkan, ingin saya sampaikan kepada untuk perhatian dan tindakan susulan daripada para hadirin yang dihormati. Yang pertama, sesi bicara ilmu secara percuma pada hari ini merupakan medan perkongsian pengalaman dan pengetahuan oleh para panel pembicara bagi mencetuskan kesedaran dalam kalangan warga peserta berkaitan dengan segala isu dan cabaran yang berfokuskan kepada pandemik COVID-19. Sesungguhnya topik hangat ini bertepatan dengan situasi semasa yang mana pandemik ini sedang menular dengan begitu ganas dan cukup membimbangkan di seluruh jagat raya, tanpa terkecuali termasuklah di Malaysia pada ketika ini. Yang kedua, terdapat 8 panel pembicara yang akan terlibat dalam diskusi ini pada hari ini secara santai, iaitu 5 buah negara, termasuklah Malaysia, Amerika Syarikat, India, Indonesia dan Brunei Darussalam. Bintang-bintang ilmuwan kita ini terdiri daripada latar belakang yang pelbagai, iaitu warga pendidik, pemimpin pelajar, pegawai psikologi, pegawai perubatan, penyelidik dan sebagainya. Seminar percuma kita pada hari ini diadakan melalui platform Zoom dan turut bersiaran secara langsung menerusi FB Live Page 8 Conference, dan pautan penyertaan akan dikongsikan melalui ruangan chat. Bagi tuan mendapatkan sijil kehadiran dan pendaftaran peserta seminar pada hari ini, sukacita dimaklumkan bahawa untuk para pendidik atau guru, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua sesi, iaitu pagi dan petang, bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL KPM. Selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan, boleh rujuk di ruangan chat yang disertakan. Para peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan pula perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja, iaitu bayaran yang cukup minimum dan berpatutan bagi tujuan pemrosesan sijil kelak dengan mengisi borang pendaftaran penyertaan bagi kedua sesi pagi dan petang. Para peserta yang ingin mendapatkan ilmu, iaitu listener, tidak perlu membuat sebarang pembayaran atau mengisi borang pendaftaran. Untuk makluman, para peserta boleh menulis soalan anda kepada para panel di ruangan chat untuk dijawab oleh para panel kelak, insyaAllah. Dengan ini, semoga perhatian dan kerjasama daripada para hadirin akan melancarkan lagi sesi perjalanan majlis kita pada hari ini hingga ke penghujungnya. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh saya tak kata. Moving on to the next agenda, please allow me to introduce our first prominent speaker, who is Dr. Lia Helmweller from University of Houston, Texas, USA. Ladies and gentlemen, Assistant Professor Dr. Lia Helmweller is Assistant Professor of Global Journalism at the University of Houston, Texas, USA.
It is interesting to note that here that being fluent in multiple languages, her research areas including the role of media and journalism in a globalizing world, focusing on questions such as immigration, equality, and digitization. Prior to joining academia, she worked as a journalist in Switzerland, South Africa, and the United States. She's the author of the Washington DC Media Corporations in the 21st Century. She also the co-auditor of the journalistic role performance concept, context, and methods. She's also a former Fulbright researcher, recipient of 2 Swiss NSF fellowships, and her research has been recognized with the top paper awards by the Association for Education in Journalism and Mass Communication and the International Communication Association, and currently being attached with the editorial board of Journalism Practice and International Communication Gazette. With that, please allow me to invite Dr. Leah Hellmuller with the topic, how my personal experiences with COVID-19 impacted my teaching in the United States. Please welcome her. My dear doctor, please, this floor is yours. Thank you so much, Mr. Malik. I'm going to share my screen as I have prepared a couple of PowerPoints, and I hope to share with you some interesting things about the United States, about my own life, and let me try to share this now. It's actually almost 11 p.m. here in Washington, D.C. So I hope you can hear me. Bukan, ditanya kita nama kita nak masuk nama. All right. So let me just reorganize my screen so I can see everybody. All right. So good morning, everyone. So thank you so much for this exciting invitation to participate in the Global COVID Awareness Seminar. I'm very grateful to share with other 5 countries and discuss with you all the experiences I had in the United States, and also how my personal experiences with COVID-19 impacted and still are impacting my teaching and my future thoughts on what may stay permanent when moving forward and thinking about post-pandemic. Now, globally speaking, of course, the coronavirus pandemic upended almost every aspect of higher education at once. We all know that. It was not just the move from classrooms to computer screens. It tested basic ideas about instruction, attendance, testing, funding, especially the role of technology and the human connection that hold it all together. So, but most importantly, and for most of us, it also means losing loved ones and worrying about the health of our families on a daily basis. So this week, for example, I was very saddened to hear that in Malaysia, the new daily cases reached a new high, the most since the pandemic began. So I think that, while we're thinking here in the United States sometimes about the post-pandemic, we know globally speaking, we are far away from that. So I want to give you some information about what's going on in the United States right now. And I think this New York Times title from June really captures it well. So basically it says, Red America's COVID problem. So what do we mean by that? So in this graph, we can see that that the COVID is also a very political problem right now. So basically, people who voted for Biden are much more likely to actually get vaccinated, to want to get vaccinated when compared to people who voted for Trump. So we can see there is a positive correlation, so to speak, with Democrats and vaccination versus Republicans and anti-vaccination. So that's why we call it a Red America's COVID problem, because the color red basically refers to Republicans. So now what I want to show you on this graph, and I hope it's showing up, let me see. Yes, here it is. It's basically what we can see now is that the problem somehow has shifted to a really Red America's COVID problem, meaning that it's mostly the Midwest, so the inner states of the United States, like Arkansas, Missouri, Florida, or Nevada, that are experiencing a full-fledged outbreak at the moment. So we are really also far, from, having left, the pandemic peak, so to speak, so from a country perspective. So the country remains, of course, in far better shape than at almost all previous points of the pandemic, but deaths remain near the lowest level since spring 2020. And hospitalization, thankfully, now are a fraction of what they were at their winter peak. So
However, also, as we can see here, we do have somehow a vaccination problem because the vaccination campaign has largely stalled. So we are now about to a 550,000 shots are being administered each day. So that's down from more than 3 million at the peak. So, but the pandemic is, as I said, is far from over, as you can see now, with the states in the Midwest experiencing high peaks and also vaccination hesitancy. So it's a big problem here in the United States. And the suffering in many communities, especially in low-income and minority communities, remains very high and cannot be ignored. And now moving from the statistics also to my personal story and how it impacted my teaching at the University of Houston, I wanted to share with you some insights about what I personally experienced, and it's actually the first time I'm sharing it. I should also mention, and this is very important for my personal story, that I had a baby in June 2020. So that was really about 3 months after the pandemic hit. So it was a so-called pandemic baby, which made, of course, the COVID experience a little harder. On top of that, my husband had also lost his job due to COVID in May 2020. So everything kind of came together. So there was a lot of stress in our house, to speak. My husband used to work as a journalist, and of course, they eliminated his entire team. And as we needed help with the baby, my father-in-law came from Chile to help us with the baby in November so that I could start working again at the university. My parents, unfortunately, as they live in Switzerland, they were actually banned from entering the United States. So you can see it was a lot of, complications going on at that time. So my father came from Chile in November 2020, my father-in-law, sorry, and actually he got COVID. So we have no idea how he got it because he got tested in Chile. But when he arrived in the United States, he felt weak already. And before we got the test results back here in the United States, he was already at the intensive care unit because of his low oxygens. So his main challenge was really getting his oxygen levels up. So shortly after that, we all got tested as well, of course, because that's basically what we have to do when we were in close contact with someone who got the virus. So I will never forget the time they put this long swab into my 6-month-old daughter at 7 a.m. at a parking lot. And fortunately, she loved it and smiled like the nurse. But after 72 hours, we found out that my daughter actually had COVID and that we are not allowed to leave the house for 14 days. Later, we also found out that my husband and myself had COVID. So we were all infected with the virus. And it was like this time when the virus really came into our house that, this became a personal story. So now we were facing a really difficult decision because we were not allowed to leave the house, but we needed to bring food to the hospital for my father-in-law, who was still there. And we felt very isolated, and the nurse was helping us out. So we would drive up to the hospital and she would meet us by the car in her COVID gear, of course, and we would give her the food for my father-in-law. So that's somehow the background of my personal story that led to a lot of isolation, loneliness, and essentially death. We felt very lonely during those days as we couldn't see anyone. It was winter, it was dark outside. We couldn't talk more than once to my father-in-law during the day, and we were not able to visit him because of the virus. And his oxygen levels were not improving, so they put him on a ventilator, and soon after that, he unfortunately passed away. And it was so devastating as he was in good health all his life, and this was the first hospital visit actually in his life, so first and last, unfortunately. My husband was only allowed to see him for 1 hour before he died, actually, and we had to cremate him because we wanted to bring his body back to Chile. So it was a really lonely and somehow devastating experience for all of us. So for the next months of December and some of January, myself, I also developed terrible nerve pain and wasn't able to sleep much. I spent some time at the hospital as well, and we only regained our sense of taste and smell after 2 months that we were infected. I also remember the experience going to the hospital, actually, and when I told them that I don't have much feelings in my legs and arms, and then they immediately diagnosed me with some brain damage. So I was
in real shock. I had to wait 24 hours to get the results that luckily all looked fine, but the virus can impact certain areas of the brain temporarily. So it was a very difficult time emotionally, of course, because I'm a college professor, so I'm very much depending on, thinking skills and so on. So yeah, thankfully, after January, we started to feel better again, and I was able to work again. And I also used this experience in my teaching, in my way that I approach my students, because it really taught me a lot, I think. I think the hardest part was the uncertainty and also dealing with death that is so close to you, but yet so far because of the human connection that is lacking when people die of COVID. So it somehow broke my heart thinking that so many people in the United States, across the world, experiencing this type of death of not only one family members, but in many cases, 2 or 3 family members. So coming back to my initial thought about how this impacted my teaching in spring 2021, I was teaching 2 classes, and this really impacted my way of thinking how my students would be coping with the pandemic and what I as a professor can do. And I wanted to offer more support, particularly in regards to mental health and journalistic resilience. So I'm a journalism professor, so I think a lot about, of course, how journalists or future journalists think about or cope with such incidences in their life. So I wanted to really spend in my teaching a renewed attention to mental health, something we've talked a lot about in classes with journalism students, but not enough, I think. And as students, faculties, but also journalists have increasingly reported negative impacts of the pandemic on their mental health. This point highlights, I think, the urgent need to develop interventions and preventive strategies to address this challenge. Second, I've also been thinking a lot about diversity and inclusion. And of course, it can mean many things. But here I'm referring to the disproportionate effects of COVID-19 among minority, ethnic, and racial groups that require attention to new modes of teaching and forms of inclusion. Now, my first point about the mental health and journalistic resilience. So several studies, after I have thought about this in my teaching preparation, I looked up some studies, and I found that several studies, like the one in the Journal of Medical Internet Research, found that over 90% of students actually in the United States reported fear and worry about their own health and the health of loved ones after the beginning of the pandemic. So it was a real increase in stress and anxiety that also impacted the performance of students, of course. Meanwhile, I was working on this project of the Global Risk Journalism Hub, which involves about 36 countries right now. And in that also, about 80% of the journalists all across the world, and Malaysia is part of that project as well, rated the psychological and emotional impact of dealing with the COVID-19 crisis as the most difficult aspect. And unfortunately, of course, women are more likely to be impacted by that than men. There are many reasons for that, but I just wanted to also highlight that. Hence, I think an important lesson from the pandemic could be to implement more classes on trauma, mental health, also moral injury into journalism curriculum, to start an important conversation to build resilience. So what can be done also to prepare for such situations? I think this is also crucial as more journalists are coping with personal attacks on social media and so on right now. So that was something I really implemented into my classes this semester 2021. And then the second point about diversity and inclusion, so across the globe, minority groups were significantly more impacted by the virus, and the pandemic has accelerated racial, health, and socioeconomic inequalities, as I'm sure many of us know. So I have put here some examples from the US and the UK on the higher death rates of minority ethnic groups on this slide, but I think it looks very similar across the world, actually. And I see this area as very important because of my own experiences at the University of Houston, which is a Hispanic serving institution, which means that more than 25% of my undergraduate students are of Hispanic descent, and many of my current students are also first-generation college students. And so what we've seen is a higher dropout of students of those minority backgrounds in the case of our university. Again, more women than men, and it seems very crucial to take this call for diversity and inclusion seriously
instruction content in how we move forward in our teaching. I'm speaking for the United States, of course, because that's where I have my where I get my experiences from, where I have my expertise in teaching. But I hope it also applies, to some of hopefully your experiences. So what does it imply for educators or students of journalism, or students of, college students in general? Now, I've been taking some seminars in the United States, and there is a real movement into more inclusive teaching. So basically the idea, an approach that takes into account students' beliefs and identities and allowing everyone to feel that they can contribute to the class. And for teachers, it basically means designing and teaching courses in ways that really foster talent in all students, but especially those who come from groups traditionally underrepresented in higher education. So some studies have actually already shown positive changes on several kinds of metrics: increased interest, for example, and fewer dropouts, something we really want, right, to encourage that students finish, their studies. So how is it done, and why did it become such a buzzword in the United States? Basically, it entails it's a mindset, right? So it means that we as educators constantly considering who is being left out, and providing an outline of the lecture in advance, for example, can help very much for those students that maybe have a harder time following. And also the more structure, the better for all students. So too little structure, what they found, is leaves too many students behind. So structure is actually a good thing in inclusive teaching. And so normally, for example, we would teach journalism students to get out of their comfort zone. And here I really tried to be inclusive and ask them to get comfortable with their comfort zone, so to speak. So meaning that, for example, in their first reporting assignment, they had to report on their own community, neighborhood, and the impact of COVID on immigration. And this is taken from a class I was teaching on immigration reporting, for example. Yes, so that was basically my second point about the diversity and inclusion. Now, those are two, I think, very important lessons for journalism teaching that I hope also can be, can be used in other areas of teaching. And I really hope that, there's some silver lining from the pandemic when we think about our personal experiences, when we think about what we all experienced, what we went through, what we've heard from, other stories. There's so many, storytelling elements that we can use for teaching. And I just picked those 2 points, mental health and diversity inclusion, because they came out of my own experiences, right? So I experienced a lot of mental health problems going through COVID, having experienced, being infected with the virus, and then experiencing the loneliness and in the isolation, particularly because you feel like somehow excluded from society because you can go outside, right? Because you are somehow dangerous to society because you have the virus. So you somehow feel very much excluded in a way. You don't know if you could even see a doctor, right? Or if they would turn you down if you say that you actually have the virus. And then diversity and inclusion, because we have seen the highest impact here in the United States on job loss, on being infected with COVID, mostly minority groups. So we, for example, saw in a study that there is that Latinos or African Americans are 3 times more likely to die from COVID than white Americans, and this is mostly due to, of course, also medical assistance and medical access, health access, that is very much unequal here in the United States, I should say. So I hope that with this, I was able to provide a tiny insight into what's going on in the United States right now, and I look forward to discussing more your questions, and I thank you very much for your attention and look forward to the conversation. Thank you so much. I will stop sharing so that I will see the screen again. Okay, thank you, Doctor, for your insightful sharing just now. So far, okay, any question from the members of the forum? If you have any question, just Doctor, any question? You're most welcome to add a question. You can post a question throughout this kind of the chat box, so I can read it out for Doctor in order to answer to get further clarification. Okay, Doctor, just a simple question from me. Okay, while waiting for the rest to ask the question, to pose a question for you, I just want to know your opinion, your personal experience, right?
it was a very it was interesting nowadays, right? You can see that many people are suffered, not only in USA, together all over the world, including Malaysia as well. So I was informed that you were also a fighter before, right, regarding to the COVID-19. Not only you, but also your including also together with your family members. So can you please share a little bit what is your feeling and how are you going to manage to combat against this COVID-19 until now? So can you please share with us? It's your pleasure. Thank you. Thank you so much, Mr. Malek. So basically, you're asking me how I'm coping with the experience that my family was infected? Yeah. Well, it was very difficult for me, to be honest, because, you know, at the same time when we all had COVID here in our house, also my family in Switzerland, I had 2 aunts and 2 uncles, and they also had COVID. So it was just in the same months, November, December, when my family experienced, you know, the virus, and it's a very interesting experience personally, because, you know, you read it from the news, you see it on TV, and then it comes to your house. It's almost a shock. It's almost like, but I've been so careful. How does this happen to me, right? And then maybe, you know, religious ideas, cultural ideas come in, and why did it happen to me, right? This question of why me? But then you start thinking as a scholar, and, you know, statistically speaking, the chances are very high because it's the peak. And if you just go outside, and if you go and pick up someone from the airport, you know, this can happen. So I try to calm my nerves with telling myself that, you know, as a scholar, you should know that it's not your fault. It's just statistically speaking, this is very likely to happen. Nobody got the exemption, right? So everybody just be prepared for yourself, mentally, and also this kind of the physically, mentally. We have to be ready all the times, right? In order to get into the pandemic. Okay, thank you, doctor. Okay, we've got some questions posted by some audiences here. Okay, we go to the first question. The first question is from Mr. Andi from University of Muhammadiyah, Bandung, Indonesia. So his question is like this. His focus of study is journalistic. Okay, his question is, he wants to know how is the online class system in USA, because especially in Indonesia, online class is very ineffective. That's the first question given by him. Okay, can you get the first question? Yeah, so I think I can read it, right? Is this the one from Indonesia, right? Indonesia, yes. Yeah, okay. How is the online class system in USA? Effective, how to conduct the online class in USA. Yes. So interesting question, right? Yeah, they're like 2 groups. Some professors say they love it, and the other ones they hate it. So there's like no middle ground. So I've been observing. I've done actually surveys with students, because I ask them what type of online environment you appreciate. So based on my small research, maybe 70 students, I can say that it's very effective if the classes are synchronous. So we have a difference between synchronous and asynchronous. Synchronous means it's live, it's basically at the same time. Asynchronous means the professor just records a lecture and the students can see it whenever they want. So only the synchronous has been effective for us in that small survey. Yeah. And actually, I think that one is like Google Meet, right? Meaning that we can meet together at the same time. That one, or the L system. Open distance learning, am I right? Everybody meets at the same time. Yeah. Yes. Okay, yes. Doctor. Okay, the first question. Okay, another thing is that another question is from Fiza Ghaffur. He asked you a question: how learning process in America during pandemic COVID? Are the school closed? Okay, they're from Malaysian primary school. Yeah, so I think this question is about primary schools, right? So I can talk a little bit about that. There's a big divide. So there's a federal decision that most of the states can decide by themselves. So it's a big mess. So some states have hybrid, so meaning that children are at home maybe 1 week. So they're group A and B. 1 week they're at home, and then they go to school because of the social distancing. They cannot have all the school kids in the school. Now, starting August, September, everybody's going to go back to the classroom, actually, and they are also thinking about vaccinating children under the age of 12 years. So that's something new that is being debated here in the United States. But the schools were never closed. There was always, for first grade, second grade, primary school was always online learning.
or any alternative program. Yes. ODL, you mean, right? Open distance learning. Yes, Learning from distance home. learning. Exactly. Okay. So I've been I observing think this very closely because I have an interest in education, and I know that, this can be very damaging for children if they do not actually get, that learning experiences on a continuous level. Yeah. Okay, Thank you very thank you, much. Doctor. We go to the next question. I think the topic is very interesting. Okay, more and more questions are coming. Okay, next question is from Miss Nur Abizan from College Professional Balik Pulau, Malaysia. He asked one question. The question is like this: how far your community awareness about pandemic COVID-19? Yeah, so this is also a very good question because in my class on media effects, for example, we talk about misinformation, disinformation, conspiracy theories, right? I think it's also a hot topic in Malaysia and Indonesia and so on. So some of my students ask me, and that relates to this question, is how I'm going to convince my mother that COVID-19 is actually real because she doesn't believe in it, right? So we were talking about Texas where there are a lot of Republicans, and I showed you the correlation. So they don't want to get vaccinated. They don't think COVID-19 is actually something real, right? It was during an election year in the United States as well. So it was like, oh, this is just, trying to get ahead in the election. So the community awareness is very high, I would say, but there are different types of awareness, right? So some people really believe in it, and there's still a lot of, resistance when it comes to vaccinations, unfortunately, when it comes in belief of that we all need herd immunity to get past the pandemic. So I think that's a good question. That's a really good question, and also something we will address next semester when we go into the communities and actually ask them in my journalism classes about why is the trust so low in media, and maybe it has something to do with the awareness and what they actually want from the media. Yeah, thank you. Okay, thank you, Doctor. I got some few questions. Good ones. I see a lot. I can also answer them later. A few of a long list of questions. Don't mind. I think don't mind for you, right, to answer questions. Okay, we go next question for organizer from Dr. Siti Srani herself. She herself want to ask a question regarding to the question is how is the vaccination process done in the United States? I heard it can be done at the nearby pharmacies and it is not centralized. What is your opinion about this matter, please? No, I love this question because when I experienced what happened in the United States, I was actually shocked. So basically, Pfizer announced in December 2020 that they're going to approve the vaccine. And then in January 2021, we all knew that we can get vaccinated, but we have different groups. But no one actually followed the groups. So everybody tried to sign up online. So you could basically go online, sign up to any pharmacy, even grocery stores, right? So there were many companies that basically had arrangement with those vaccination companies that we could go to a grocery store and get vaccinated. So it was a big mess from my perspective. Everybody wanted to get vaccinated, so everybody had to wake up at 5 a.m. trying to get a spot that day. And then, interestingly, we also had a lot of leftover doses that weren't used. So if you knew that, this place would just wait, they couldn't use those doses anymore, people would stand in line at the end of the day to see if people had leftovers doses. So it was not centralized at all. It was different by state. And also it was very difficult for those people who actually needed it most, namely elderly people, to get into, a spot because everything was digital, everything was online, right? So if there were Facebook groups that helped elderly people to actually get a vaccination spot. So I think it's a very important question that we can see again, this type of liberalism, free market coming out in the United States, which is very different, of course, in Europe, in other countries like Switzerland. Thank you. Okay, Doctor, one more last question. I think because time is constrained, now it's 11 o'clock already. Okay, I think one last question. Okay, that one is from Panoliza Akbar. Okay, she said that the method of teaching and learning. She said that, as you said, Doctor, storytelling is relevant to use in teaching. Meaning that in order to conduct the class, right, you're talking about storytelling during this kind of pandemic. But some of the areas of the internet was poor. In the internet coverage is not poor. In order to have, it's not stable at all. So is it difficult to apply? So she asked, do you have any idea to do the teaching and learning other than storytelling because of internet coverage or internet problem happens? Last question.
I think I hope I understand this correctly. So this applies to how it's difficult to tell a story over the internet because of the attention span, right? Of the students that get distracted when they have to look at the screen, so that the storytelling would not be effective. Is that the correct way to understand it? Yeah. So so I think what I did, and I hope I thought it was quite successful in a way, is what we're doing here, to get a lot of speakers from different areas, research, practice, journalists, human rights activists, as guest speaker for my class on immigration reporting, for example, and so that students would see something new, and then that the storytelling could be more effective, also in a way that I had them read an article or something by that speaker first, and then post questions online already, and then have them engage during the class and also post class. So I thought it was quite effective in bringing in new voices, new ideas every class time, which of course is a lot of work for the instructor, but I think it's very beneficial to the students. Yeah, I can see it's a combination, right? It's a combination of the physical Google Meet and also ODL, also together with the recorded lectures, right? It's a combination of the practitioners and also the academicians in order to make it interesting and also effectively to be done in order to attract the interest of the students, right? Especially during this area which have this kind of the internet coverage problem. I think that's all. Thank you so much, Dr. Lia, for sharing today, and also thank you for sharing your experiences, your fruitful, your insightful experiences, and also your personal experience regarding to how do you overcome this kind of the COVID-19 as a fighter for all this thing. And thank you so much for that. And see you then, inshallah. So then, bye. Thank you so much. A real pleasure. Okay, bye, Doctor. Thank you so much. Bye. Bye. See you then, inshallah. Thank you, Dr. Lia. Okay, thank you very much, Dr. Lia, again and again. Okay, maybe alhamdulillah, hadirin wal hadirat dihormati, our guest of honor. Okay, seterusnya kita persilakan yang dihormati Cik Nur Mardiah binti Muhammad Rashid dari Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Muar Johor, Malaysia, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Sebelum itu, eloklah saya kongsikan bersama dengan para hadirin wal hadirat dihormati berkenaan dengan sedikit bingkisan profil beliau dengan peserta pada hari ini. Untuk makluman hadirin wal hadirat dihormati, Cik Nur Mardiah binti Haji Muhammad Rashid juga dikenali sebagai Aidit Rashid. Beliau sekarang bertugas di bahagian psikologi dan kaunseling di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau mempunyai pengalaman lebih 13 tahun dalam bidang psikologi, bimbingan dan kaunseling, motivasi, hikmat bantu serta kemasyarakatan. Beliau juga sangat aktif dalam perundingan dan latihan, penulisan, pembinaan modul-modul bengkel serta seminar berkaitan psikologi, kaunseling, pembangunan insan, kemasyarakatan, kesukarelawanan di pelbagai agensi kerajaan, NGO dan korporat di Malaysia. Minat yang mendalam di dalam bidang penulisan mendorong beliau untuk menghasilkan pelbagai karya dalam genre selain puisi dan buku-buku self-help ataupun motivasi. Sehingga kini, beliau mempunyai 16 buah buku antologi dan penulis bersama telah terbit dan beberapa lagi buah buku solo dalam proses penerbitan. Selain menulis, beliau juga merupakan editor dan penyelenggara kanan projek-projek penulisan IT Conference dan juga Komuniti Menulis Malaysia, KISMI. Beliau juga merupakan pengasas kepada Mind Talks Consultancy and Publishing. Dengan itu, dengan sebuah hormatnya, dipersilakan Cik Mahdi. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum itu izinkan saya kongsikan slide. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Shah yang juga sahabat saya yang kerapkan insya-Allah kami bertemu. Terima kasih juga kepada pihak penganjur AIDS Conference, Dr. Siti Suryani serta tim jawatan kuasa gerak kerja seminar antarabangsa kesedaran COVID-19, barisan speaker-speaker jemputan serta semua peserta seminar yang berada di platform Zoom maupun di YouTube channel AIDS Conference. Okay, saya diberi ruang dan peluang untuk berkongsi tentang tajuk barisan hadapan ketika pandemik seperti yang diperkenalkan oleh Tuan Malik tadi. Nama sebenar saya adalah Nur Mardiah binti Haji Muhammad Rashid dan sekarang saya bertugas di bahagian psikologi kaunseling JKM MUA. Okay.
Ini adalah perkongsian yang lebih kepada peribadi dan ada beberapa fakta yang nanti boleh sahabat-sahabat para peserta boleh ambil notes dan ambil perhatian apa yang ingin saya kongsikan dan saya sampaikan. Okey, antara isi yang saya akan kongsikan dalam saya punya slot adalah apakah Barisan Hadapan, siapa Barisan Hadapan, apakah peranan terutamanya jabatan saya iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pengalaman serta cabaran yang personally saya lalui dan juga sahabat-sahabat dan rakan-rakan di bahagian dan jabatan kami lalui. Okey, jadi kalau kita tengok Barisan Hadapan ni mungkin sahabat-sahabat semua boleh akan lebih pandang yang anggota kesihatan sebab kita ada banyak kumpulan-kumpulan Barisan Hadapan. Yang pertama-tamanya sekali paling yang kita sangat-sangat hargai dan sangat-sangat kita perlukan adalah anggota kesihatan. Dan kemudiannya anggota keselamatan dan pertahanan. Ini yang buat SJR, yang jaga keselamatan, yang kita selalu perlu lalui mungkin rela, APM atau semua. Dan kemudiannya anggota kebajikan dan bantuan kemanusiaan. Jadi Jabatan Kebajikan Masyarakat ni dia masuk dalam Barisan Hadapan di anggota kebajikan dan bantuan kemanusiaan. Jadi di JKM personally, di JKM kita ada banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang kita tawarkan terutamanya yang ketika pandemik ni kita tengok sebab kita dah tak boleh nak pergi ke pejabat. Jadi kita tahu yang biasanya mereka yang datang ke JKM ni bukanlah golongan yang kalau kita tengok sekarang ni nak guna online semata-mata, tak boleh face to face. JKM kebanyakan klien-klien kita adalah mereka yang tiada pun kemudahan internet ni. Tak ada pun kemudahan, kadang-kadang telefon pun tak ada. Jadi ini adalah cabaran di pihak kami sebenarnya untuk menyusur akal lah. Kita panggil kita kena turun padang untuk bantu. Untuk bantu masyarakat secara umumnya. Okey. Jadi perkongsian saya ni lebih kepada fungsi kami di JKM, terutama di bahagian saya lah, bahagian psikologi counselling. Dan sebenarnya ada satu talian yang sekarang ni saya yakin di mana-mana pun sahabat-sahabat semua dah pernah dengar talian kasih. Talian kasih ni 15999 beroperasi 24 jam. Jadi apa yang ada dekat talian kasih ni? Okey, dekat talian kasih ni dia ada perkhidmatan kaunseling. Yang ada perkhidmatan kaunseling tu perkhidmatan bahagian kami lah. Dan perkhidmatan kaunseling ni bukan kaunseling yang semata-mata. Dia ada juga yang kita boleh bagi perkhidmatan sokongan psikologikal, sokongan sosial dan berkaitan dengan penderaan. Berkaitan isu kanak-kanak, mungkin ada pengabaian, berkaitan pembuangan bayi, berkaitan kebajikan. Kebajikan ni yang biasanya mereka call yang beritahu terputus bekalan makanan. Okey, kemudian perlindungan. Mereka yang hilang perlindungan ketika pandemik ni kan, terutama yang dah 3.0 punya PKP ni, sekarang kita panggil apa? PDN dah ramai sangat orang dah hilang macam-macam. Kita dah boleh panggil tahap grief dah. Okey, kemudian perkhidmatan kesihatan reproduktif, ni bahagian keluarga lah, dan masalah sosial remaja. Okey, kenapa talian kasih ni sediakan perkhidmatan-perkhidmatan ni? Kerana inilah sebenarnya yang berlaku di kalangan masyarakat kita, sahabat-sahabat. So pengalaman saya secara peribadi, terlalu banyak kes yang berlaku berbanding dengan tahun lepas. Kalau kita PKP 1.0, biasanya mereka mungkin sebab dia kejutan dan kita tak pernah berlaku pun dalam satu dunia ni, itulah kali pertama berlaku. Jadi kejutan tu lebih kepada keperluan asas terputus, tak ada, sebab kita PKP mesti total lockdown, so tak boleh pergi kerja. Jadi beras dah tak ada, keperluan asas tak ada, susu, pamper tu semua dah tak ada, jadi kita pergi hantar tu je. Dan berkaitan dengan kesihatan mental ketika itu masih kurang. Kerana apa? Kerana ketika itu keperluan asas mereka dulu perlu. Tapi kebelakangan ini semakin lama kita dah tengok dah dan dah jadi dah tak pelik dah kalau tengok kenapa ramai sangat depression, sampai ada yang bunuh diri, kebimbangan, kemurungan, grief tu semua dah semakin meningkat. Jadi isu kesihatan mental ni sangat-sangat semua terkesan sama ada kumpulan daripada B40 ke, M40 ke, T20 ke, semua terkesan. Dan semua itu adalah boleh mendapatkan perkhidmatan dengan kami, dan ada juga klien-klien saya yang bukan pun klien B40, bukan pun klien yang klien asal yang menerima bantuan daripada JKM, bantuan kewangan ni. Ada je klien-klien yang daripada kumpulan profesional. Okey, itu perkhidmatan talian kasih. Dan secara di bahagian
psychology counselling secara khususnya, perkhidmatan yang kami sediakan adalah sokongan psikologikal, sokongan psikososial, psycho-education dan awareness. Okay? Jadi sokongan psikologikal ni berkaitan dengan intervensi-intervensi yang melibatkan intervensi krisis, traumatik. Nanti saya akan terangkan selepas ni apa antara isu-isu yang berlaku dalam masyarakat yang sebenar. Kalau beberapa tahun lepas, sahabat-sahabat, isu-isu berkaitan dengan masyarakat yang kita panggil menyusu akal ni, kita akan nampak di JKM dia hanya bagi bantuan sahaja. Okey, hanya bagi bantuan keuangan. Tapi sebenarnya bantuan yang melibatkan perkhidmatan psikologi kaunseling ketika bermula, seingat saya lah secara personal, bermula ketika MH 370. Ketika itulah perkhidmatan ni dah mula tersebar luas dan orang mula nampak perkhidmatan psikologi kaunseling. Lepas tu ditambah pula dengan macam-macam peristiwa yang berlaku di negara kita. Jadi semakin orang nampak dan jelas perkhidmatan kaunseling ni rupanya ada. Dan perkhidmatan kaunseling di JKM adalah percuma. Tiada bayaran apa-apa pun yang dikenakan sekiranya sahabat-sahabat dapatkan perkhidmatan kaunseling tu di JKM. Okey. Dan kemudian ini adalah talian kasih, nanti saya akan sharekan juga nombor ni. Siapa nak take note boleh take note. Inilah nombor dia, talian kasih 15999. Okey. Dan seterusnya pengalaman dan cabaran. Okey, saya akan bercakap dari segi diri dan psikologikal, psikososial dan keluarga. Jadi 3 poin penting ini yang akan saya kongsikan dan saya perhalusi satu persatulah aspek keempat-empat aspek ni ya. Ini bukan sahaja berlaku, cabaran ni bukan sahaja berlaku di kalangan barisan hadapan, tetapi juga di kalangan masyarakat. Okey. Okey, bila kita bercakap tentang diri dan psikologikal, antara perkara yang perlu kita ambil tahu adalah trauma, kebimbangan, murung, personaliti kita berubah dan konflik dalam diri. Okey, ini yang berkaitan dengan psikologikal. Kalau kita nak pandang dari sudut barisan hadapan, saya sebut secara umum ya, saya tidak merujuk kepada mana-mana pun. Okey, kalau kita tengok daripada satu side di barisan hadapan, trauma, bimbang, murung, personality, konflik dalam diri, perkara ni saya pun secara personally laluinya. Kerana apa? Kita bimbang. Kalau PKP first tu memang masih adalah lagi kita punya eager tu untuk tolong orang kan, untuk pastikan masyarakat kita, dan sebab biasanya kaki tangan JKM ni terutamanya ni saya sebut saya punya jabatannya memanglah sangat berjiwa kebajikan. Jadi macam orang lain dulu baru diri sendiri. Kebanyakannya macam tu lah, alhamdulillah kan. Sebab nama bina jambatan di syurga katanya. Okey, jadi semakin hari jangan ingat bukan sahaja di jabatan kami, tapi semua barisan hadapan pasti ada rasa bimbang, pasti akan ada rasa kadang-kadang kita rasa macam depressed, stress. Sebab apa? Sebab pandemik ni, COVID ni dia bukan kena kita je. Dan di sekeliling kita ada siapa? Selain daripada kita perlu menjalankan tugas kita, di sekeliling kita, belakang kita, keluarga kita, dalam keluarga kita tu ada siapa? Jadi inilah yang menjadi kebimbangan kalau kena tu katalah, kena diri saya seorang, tak kena dekat orang lain, mungkin kita boleh lagi macam tak adalah nak bimbang sangat, kerja je lah macam tu kan contohnya. Tapi bila melibatkan orang lain, kalau kita ada parent yang dah berusia ataupun mereka yang senang terdedah dengan COVID, jadi kita jadi takut, jadi bimbang, jadi murung, dan personality kita mungkin berubah, dan kita mengalami trauma-trauma, konflik dalam diri. Macam mana ni. Jadi perkara ni sangat berlaku, sangat biasa, dan kita perlu faham seandainya perkara ni berlaku, mereka adalah manusia. Barisan hadapan ni mereka juga adalah manusia yang bukan terpaksalah bekerja kerana tanggungjawab kerjanya, tapi mereka juga adalah manusia yang mempunyai hati, perasaan, emosi, macam tu. Okey, itu kalau kita tengok daripada barisan hadapan. Tapi kalau kita tengok daripada segi masyarakat pula sahabat-sahabat, pun sama juga. Trauma, bimbang, murung, personality berubah, konflik dalam diri sama juga. Dia sama ada dia barisan hadapan ke, dia adalah essential service ke ataupun apa. Perkara ni semua orang lalui. Trauma, mungkin mereka ada pernah kena kuarantin atau pernah dijangkiti COVID sendiri, ataupun mungkin trauma nak pergi cucuk, takut jarum kan, nak pergi cucuk vaksin. Itu pun antara isu
ramai je saya jumpa klien-klien yang takut nak pergi cucuk vaksin. Okey, dan bimbang sehingga ada yang kena anxiety attack. Okey, dia rasa macam habislah, tak boleh keluar, semua macam COVID tu tengah gigit-gigit dia. Ini antara klien-klien saya lah yang datang untuk buat sesi sama ada dalam talian ataupun last year ada tempoh sekejap yang kita boleh bersemuka sekejap kan. Tu masa tu kita ada jumpa lah pertemuan secara Facebook dengan klien. Jadi kebimbangan mereka merosakkan fungsi hidup mereka. Fungsi hidup orang tu. Jadi psychological aspect ni yang sekarang ni sangat kita perlu titik beratkan dan kita bantu. Lagi satu, ada juga sesetengah yang saya nampak juga macam kita boleh panggil positive toxic yang dia cakap macam ni, tak apa, jangan takut, ni semua okey. Anggap dia semua tu okey. Jadi dia pula meletakkan satu keadaan yang tak perlu ada ketakutan, tak perlu risau, ini semua takdir. Jadi dia tak payahlah jaga diri, tak payahlah pakai face mask, tak payahlah segala-galanya tu tak payahlah sebab semuanya positif belaka. Ini pun satu kita panggil syndrome of influence negatif people. Dia tak nak buat, dia suruh orang lain pun tak buat sama dengan dia. Jadi perkara ni, environment ni, situasi ni sangat banyak berlaku. Oleh itu kita, tak kisahlah barisan hadapan ataupun masyarakat, kena pastikan kesejahteraan, kesihatan mental kita tu berada di tahap mana. Okay, ini yang paling penting sekarang. Kalau sahabat tengok pun banyak sangat kes-kes depresi, kes anxiety, dan kenapa bermulanya daripada diri. Serta psikologikal ni kerana dia akan membawa kepada orang lain. Sebab psikologikal ni mau kepada diri kita, antara kita dengan diri kita. Dan nanti dia akan efek kepada psikososial dan keluarga. Okay. Seterusnya saya pergi kepada psikososial. Psikososial ni yang berkaitan dengan tingkah laku, prestasi, financial, kesihatan kita, kerjaya dan masalah-masalah perhubungan lah. Okay, kalau kita tengok dari segi prestasi kerja, mungkin ada jugalah antara barisan hadapan yang memang kita dah drain dah penat, terutamanya yang berada di hospital lah kan. Kita pun tahu betapa struggle-nya. Sesungguhnya mereka yang berada di barisan hadapan sahaja yang tahu betapa tidak nikmatnya duduk, tidak nikmatnya PKP tu. Sebab apa? Sebab kita tak pernah pun duduk dekat rumah. Tak ada pun bekerja. Istilah BDR tu pun boleh kira lah dengan jari. Boleh dikira sangat dengan jari BDR tu apa. Okay, jadi drain, keletihan yang melampau di kalangan barisan hadapan terutamanya membuatkan kadang-kadang prestasi mereka pun menurun. Belum lagi, jangan ingat barisan hadapan pun tak ada financial problem. Contohnya mungkin seorang je yang kerja sebagai penjawat awam ataupun yang ada pendapatan tetap, tapi di sebaliknya atau pasangan dia tak ada. Jadi kalau kos tu sekarang pun kita tahu kan, kewangan merupakan antara isu yang penting. Okey, jadi perkara-perkara ni menjejaskan prestasi, masalah kewangan dan masalah kesihatan. So bila ada keluarga yang mula tak sihat, barisan hadapan terpaksa mengorbankan diri, tak boleh pun nak tengok family. Ada je barisan doktor, barisan-barisan macam kaki tangan kami sendiri yang family dia sakit, dia pun tak boleh nak tengok. So ada benda lain yang kita kena buat. Okay, ini adalah pengorbanan yang mungkin kecil di mata orang, tapi hanya mereka yang lalui dan alami je yang faham. Jadi bukanlah kita nakkan ucapan terima kasih selalu, dia cakap thank you tu tak perlu pun, tapi cukuplah untuk kita faham yang sekali lagi saya sebut barisan hadapan adalah manusia juga, yang ada emosinya, ada rasa sakitnya, ada rasa segala macam rasa yang orang lain rasa dia pun ada rasa. Okey, jadi psikososial ini adalah yang melibatkan persekitaran antara diri dan persekitaran kita. Jadi hubungan sosial dengan rakan sekerja, hubungan sosial dengan jabatan ataupun dengan organisasi bertugas, itu semua sebenarnya memberi kesan. Kerana apa? Kerana daripada pandemik ni macam-macam benda dah keluar. Mungkin dari segi sosial, psikososial ada juga orang yang dahulunya mungkin orang yang suka ataupun kita panggil orang yang proaktif. Tapi day by day dia menjadi orang yang sangat tak boleh dah nak buat apa-apa. Okay, jadi inilah antara isunya. Dan saya nak tekankan juga dekat sini, antara barisan hadapan yang menjadi mangsa ataupun kena COVID-19, mereka pun lagilah kena ketika waktu kerja. Jadi traumatic event mereka sangat tinggi, sangat besar.
Okey. Jadi itulah yang berkaitan dengan psikososial dan seterusnya saya pergi kepada keluarga. Okey, kalau kita tengok daripada sudut barisan hadapan memang saya tak tahulah rakan-rakan saya sejawat saya setuju ataupun tidak, tapi keluarga tu kadang-kadang terjatuh nombor 2. Okey, nampak macam zalim tapi itulah keadaan yang berlaku. Sebab itulah kita kena dahulukan dulu ni masyarakat ni. Okey, jadi hubungan suami isteri pun ada yang ini pun kalau kita jawab telefon kan, telecounselling memang banyak sangat kes berkaitan dengan hubungan suami isteri, hubungan dengan keluarga yang kita dah tak boleh merentas, tak boleh nak balik, tak boleh nak tengok dah berapa lama, dah almost 2 years kan, kalau boleh balik pun masa tu sekejap je. Jadi hubungan keluarga kita semakin jauh, semakin renggang dan kes-kes rumah tangga semakin meningkat. Okey, dan di kalangan masyarakat sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kes yang berkaitan dengan keluarga ni sekarang sangat banyak. Okey, terutama yang berkaitan dengan penderaan daripada segi emosi maupun fizikal. Okey, dan keganasan rumah tangga mula berlaku. Kalau kita tengok dia mula daripada tadi tu, daripada yang pertama yang saya sharekan tadi berkenaan dengan diri dan psikologikal. Kalau psikologi kita terganggu secara tak langsung, ada kemungkinan yang kita akan mengganggu juga psikososial kita dan keluarga kita. Jadi kalau kita duduk dalam rumah tu, sebagai contoh na'udzubillah min zalik, pasangan kita ataupun ahli keluarga kita dah mula murung. Mungkin 1-2 hari sebab kita kan tak keluar, katalah kita duduk dalam rumah tu 5 orang. Tu seorang ni dia dah mula murung, kerja dah tak ada, duit semakin susul, barangan keperluan asas kat rumah tak boleh ada. Jadi kita ni cakaplah berbuih macam mana pun dia akan mencetuskan satu kemarahan, satu rasa yang tak best. Jadi daripada seorang dia murung, satu keluarga tu jadi murung, satu keluarga tu jadi huru-hara, dah bergaduh pula. Jadi kalau tak nak bergaduh keluarga, itu yang ada ambil keputusan yang ni, keputusan yang orang kata apa, jalan singkat, cubaan membunuh diri. Ini punca-punca dia sebenarnya daripada psikologikal kita. Sebab kita tak ada, kadang-kadang nak kata tak ada support system pun, sebenarnya support system tu ada, tapi apa pun kan berbalik kepada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, 3 perkara ni adalah isu yang paling penting untuk kita tengok dan kita perhalusi. Okey, jadi di bahagian kaunseling psikologi, sekali lagi saya jelaskan, kami ada juga buat aktiviti dan program psycho-education untuk educate, untuk berkongsi ataupun untuk create awareness di kalangan masyarakat, sama ada masyarakat umum ataupun rakan-rakan sejawat kami, barisan hadapan yang lain dan juga perkhidmatan tele-counselling lah dan intervensi psikologi. Okay. Dan ini adalah pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan, pengalaman peribadi saya. Pada tahun lepas, salah seorang sahabat saya yang merupakan frontliner juga meninggal meninggal kemalangan. Dan kenapa saya bukan cerita dia ni adalah kerana saya teringat kata-kata dia masa tu adalah awal lagi PKP. Bulan April macam tu, saya dan dia berurusan untuk bantu memberi sumbangan daripada rumah ngaji negeri Johor untuk sampaikan kepada hospital-hospital. Masa tu mereka dah drain, saya rasa dalam bulan 5 macam tu lah, awal bulan 4. Jadi sahabat saya ni bantu saya untuk uruskan urusan dengan hospital tu, sebab kita kena tahu bila kita nak bagi sumbangan ketika pandemik ni dia ada SOP dia. Sahabat-sahabat, kita tak boleh pergi bagi sumbangan suka-suka sendiri. Dia ada SOP yang perlu NGO ataupun mana-mana pihak melalui JKM dan NKN lah. Jadi sahabat saya ni, dia tolong, arwah ni dia tolong bantu saya, dan saya ingat ayat terakhir dia adalah buatlah baik selagi boleh, sikit sangat yang kita tolong orang. Dan 2 minggu selepas tu dia meninggal dunia. Jadi saya sangat terkesan lah dengan ayat-ayat akhir beliau tu, sebab saya memang agak aktif bersama beliau. Dan ketika saya pergi melawat keluarga arwah, to be honest, saya memang takkanlah saya tak menangis, saya memang menangis sebab saya ingatkan kata-kata dia yang sentiasa bersangka baik, sentiasa tak pernah pun mengeluh dalam buat kerja dia. Sebab beliau bukan di jabatan saya tapi di hospital, pegawai psikologi juga di hospital. Jadi kata-kata beliau tu membuatkan saya lebih bersemangat untuk tolong orang lah. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Okey, itu pengalaman saya yang lepas. Tahun lepas beliau meninggal bersama suami dan meninggalkan 2 orang anak. Itulah pegawai psikologi hospital.
Okey, jadi saya bukukan cerita tu sebagai tanda kenangan dan tanda ingatan saya kepada arwah. Itu pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan sebab sehari sebelum kami pun sama-sama dalam pengajian master. Jadi sehari sebelum tu kami ada exam pun. Tapi esoknya dia dah tak ada. Itulah kan takdir Allah. Okey, kemudian antara pengalaman dan aktiviti yang kami lakukan antaranya vaksin. Kita ambil vaksin frontliner di kala semua orang nak tak nak vaksin, kami dah pergi cocok vaksin dah. Okey, walaupun kita pun tawakal je lah. Okey, tapi alhamdulillah sekarang ni rakyat dah semakin faham, masyarakat dah semakin tahu keperluan vaksin. Saya tak nak sentuh itu lebih lanjut. Okey, dan pengalaman ini antara aktiviti-aktiviti yang kami jalankan lah. Inilah best counsellor JKM. Kalau nampak dia orang ni ada kemungkinan lah tu JKM, sama ada dia JKM saja ataupun counsellor JKM. Ini antara aktiviti yang kami buat. Sumbangan Al-Quran ni last year, tahun lepas saya masih berada di JKM Batu Pahat, jadi sumbangan daripada ni untuk baca Al-Quran disumbangkan oleh rumah ngaji juga. Kemudian ini antara je banyak sangat aktiviti ni. Ini bukan baru ni, ini awal tahun hari tu. Ini adalah PFA, Psychological Support Team di daerah Muar. Ini antara aktiviti yang kita buat, kita bagi support team kepada semua frontliner yang berada di KKM. Berada di KKM daerah Muar. Semua dari hampir semualah pejabat kesihatan ataupun kita panggil pusat-pusat kesihatan mengikut kawasan tu kita pergi untuk jalankan intervensi kepada mereka. Dan saya dengar real daripada Barisan Hadapan Perubatan, bahagian perubatan dan kesihatan ni apa yang mereka lalui. Saya selalu dengar jabatan saya je kan, ini saya dengar juga daripada frontliner di bahagian kesihatan. Okey, jadi berkaitan dengan ni saya nak kongsikan lagi antara pengalaman yang tidak dapat saya lupakan juga adalah macam mana kita bukan setakat hantar beras pada masyarakat kita, tapi kita bagi sokongan psikologikal. Dan kadang-kadang ada juga kita kena faham yang Jabatan Kebajikan Masyarakat ni klien dia terutamanya adalah mereka yang daripada kumpulan yang B40, asnaf macam tu kan. Nak emas muka ni kalau kita bersepah-sepah beli kan, beli tu pakai buang mereka ni sampai emas tu daripada warna hijau jadi hijau lumut pun ada. Jadi kita bukan saja bagi beras, emas pun kita bagi. Di samping itu kita, kalau yang bahagian psikologi counselling, kita akan bagi intervensi lah yang berkaitan dengan psikologikal. Okey, dan sahabat-sahabat sekalian, pengalaman semasa maksudnya sekarang ni adalah 8 orang kaki tangan saya sedang berjuang positif COVID dan dua daripada mereka sedang di-intubate. Keadaan agak tak stabil, jadi saya mohon 1 minit untuk sama-sama kita hadiahkan dan doakan Al-Fatihah kepada mereka, rakan seperjuangan saya, barisan hadapan dan seluruh pesakit yang sedang melawan COVID. Saya minta 1 minit untuk kita hadiahkan Fatihah Al-Fatihah. Amin ya Tuhan. Okey, terima kasih sahabat. Okey, so lagi sikit saya nak kongsikan bahawa banyak je antara badan-badan yang membantu selain daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita nampak sekarang ni ramai yang memberi bantuan, yang menghulurkan bantuan. Jadi jangan rasa diri kita seorang. Kalau kita ada jiran kita, tetangga kita ataupun siapa yang kita kenal yang kita rasa perlu kita bantu, maka salurkanlah sekurang-kurangnya maklumat di mana mereka boleh pergi, ke mana hala tuju mereka. Okey, dan antara agensi-agensi yang kerap saya secara personal berurusan adalah dengan PFA, Psychological Support Team, Pertubuhan Pendidikan Rumah Ngaji, Persatuan Kaunselor Pendidik Malaysia PK, Sukarelawan Kebajikan dan macam-macam agensi. Kita akan JB selagi mana dia memberi manfaat kepada masyarakat. Okey, jadi banyaklah agensi secara langsung ataupun tak, kita sama-sama bantu. Okey, sekian saja daripada saya. Jadi siapa sahabat-sahabat yang nak follow saya di FB, boleh pergi FB saya Adik Rashid, page Mind Talk ataupun page Psychology Counselling JKM and Negeri Johor, ataupun Telegram Mind Talk channel. Jadi pesanan saya kepada diri saya, kepada sahabat-sahabat,
jaga diri, jaga kesihatan fizikal, jaga kesihatan mental dan jagalah hubungan kita dengan pencipta kita. Okey, sekian saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adit atas sahabat saya, atas kongsian, sahabat maya saya sebut atas perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Dan saya pun kan Cik Adit je, semua saya rasa, semua warga Malaysia, right, sama ada luar negara atau dalam negara, semuanya terkesan dengan COVID-19 ni. Dan saya pun, marilah sama-sama kita berdoa, moga-moga roh almarhumah berada dalam keadaan sejahtera insyaAllah. Bagi kita semua diberkati dan moga-moga segala permasalahan COVID-19 ini dapat diatasi dan juga berakhir dengan segera insyaAllah. So memandangkan kita ada kesulitan masa, tapi ada dua soalan yang ingin saya kemukakan daripada pihak peserta kepada Cik Adit. Soalan yang pertama berkaitan dengan datangnya daripada Puan Nurliza Akbar. Beliau bertanyakan tentang Assalamualaikum Puan Nur Mardia. Kita sudah maklum berlaku banyak kes membunuh diri sewaktu pandemik ini kerana banyak masalah yang timbul kan akibat daripada situasi yang semakin sukar ini, dan penjelasan yang telah Puan kongsikan cukup menarik mengenai info talian 15999 bukan hanya setakat penderaan kanak-kanak namun merangkap juga termasuk juga prosedur kaunseling. Jadi soalan beliau adalah, jadikah cadangan daripada pihak JKM untuk mewawarkan kepada media masa supaya lebih ramai masyarakat mendapatkan kesedaran berkaitan dengan situasi COVID-19 ini? Itu soalan pertama daripada Puan Nurliza. Okey, terima kasih Cik Malik, terima kasih yang bertanya. Okey, banyak kes bunuh diri, mengenai info 15. Okey, sebenarnya macam ni, jadikah cadangan mewar-warkan kepada media massa lebih ramai masyarakat boleh diberi kesedaran. Kalau maksud Puan diberi kesedaran berkaitan dengan COVID, sebenarnya kesedaran kalau kita tengok daripada media massa ataupun media sosial memang sangat banyak. Cumanya kalau kita tengok daripada segi klien Jabatan Kebajikan Masyarakat, inilah tugas pegawai-pegawai sosial, pegawai-pegawai kebajikan, kaunseling, pegawai psikologi untuk turun kepada masyarakat kita, susuk akal mereka ni untuk beri kesedaran secara yang macam tu. Cumanya dalam keadaan sekarang, kita tak boleh buat program besar-besaran panggil kalau macam last 2 years kita panggil untuk bagi tahu okey kita macam ni, sekarang tak boleh. Jadi pergerakan kami yang one to one, ketika mungkin hantar bekalan bakul makanan, ketika bekalan asas, ketika itu kita sampaikan. Sebab tak semua orang, kalau kita tengok klien Jabatan Kebajikan Masyarakat yang ada akses ni, ada internet, ada phone, memang tak ada pun lah diorang duduk pun, nak pergi pun kita sempat lapor, kejap lapor balik baru sampai. Okey, jadi daripada segi media massa, kalau tak silap saya, di televisyen pun ada juga iklan dah 15999 ni. Okey, Cik Adit, baik. Seterusnya yang kedua, kerana masa semakin mencemburui kita, jadi kita terpaksa pilih soalan yang saya rasa boleh kita kongsikan pertama. Okey, soalan kedua datang daripada Puan Aninda dari UM Bandung. Okey, beliau bertanya tentang, saya Aninda Fadilah daripada Universitas Muhammadiyah Bandung ingin bertanya, bagaimanakah cara kita untuk mengurangi kecemasan, anxiety dalam diri kita di saat banyaknya masalah-masalah yang datang bertubi-tubi dari pelbagai pihak semasa situasi COVID-19? Okey, berkaitan dengan macam mana cara untuk kita mengatasi kita punya, bukan kita punyalah kan, auzubillah, mengatasi tekanan ataupun anxiety. Kita kena tahu anxiety ni adalah ketakutan, kebimbangan yang melampau. Jadi apa yang kita bimbangkan? Apa yang kita takutkan? Pertama sekali, jauhi daripada perkara negatif tu. Kalau kita bimbangkan COVID tu datang gigit kita, kita jangan pergi lagi kita Google, contohnya kita Google hari ni berapa statistik, berapa ramai mati, berapa ramai kes tu, lagilah kita akan takut, sebab mental kita dan fizikal kita akan cepat penat dan cepat lelah. Jadi kurangkan untuk kita cari benda yang kita takutkan tu. Okey, itu yang pertama. Tolong jangan pergi lagi kita Google, lagi kita cari, lagi kita takut. Itu yang pertama. Yang kedua, atasi dengan jauhi yang perkara negatif dan atasi dia dengan diri kita. Mulakan setiap kali kita dah mula rasa gugup, rasa bimbang, rasa takut, buat teknik pernafasan 369. Sebab ni kalau saya terangkan pasal anxiety ni panjang sangat, cuma tips yang paling mudah. Sementara nak atasi dia dengan kaedah yang lebih klinikal, kita buat teknik pernafasan 369, tarik nafas 3, tahan nafas 6 dan lepaskan nafas 9. Okey, saya harap dapat menjawab tu, Cik Malik.
Okey, terima kasih Cik Adik atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian dan mudah-mudahan segala perkongsian yang telah disampaikan tadi menjadi satu panduan yang cukup berguna untuk sama-sama kita menghadapi situasi saat-saat yang sedang sekarang ini. Terima kasih Cik Adik. Kita beralih kepada panel yang seterusnya. Hadirin hadirat yang dihormati, sekadar makluman untuk para pendidik bagi tujuan pendaftaran dan sijil kehadiran peserta seminar pada hari ini, sukacita untuk saya maklumkan bahawa untuk para pendidik atau guru, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua sesi iaitu pagi dan petang bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPLKPM selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan. Boleh rujuk pautan kehadiran yang disediakan oleh pihak penganjur di ruangan chat. Bagi peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan pula, anda tuan-tuan perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja iaitu bayaran cukup minimum dan berpatutan bagi tujuan pemprosesan sijil kelak dengan mengisi borang pendaftaran penyertaan bagi kedua-dua sesi pagi dan petang. Boleh rujuk kepada pautan kehadiran yang disediakan oleh pihak penganjur di ruangan chat. Terima kasih. Hadirin wal hadirat yang dihormati, our distinguished guest of honor dari USA, kita ke Jabatan Kebajikan Masyarakat sebentar tadi berkenaan dengan perkongsian oleh Cik Adik sebentar tadi. Kini kita kepada perkongsian yang akan disampaikan oleh pemimpin pelajar. Yang dihormati Saudara Muhammad Daniel Akmal bin Hamdan dari Gabungan Mahasiswa Se-Malaysia, GAMIS Malaysia. Sebelum itu ingin saya kongsikan sedikit profil tentang beliau. Currently, he is a final year student, Bachelor of Dakwah in Islamic Management, University of Science Islam Malaysia, USIM, Malaysia. He was the former USIM Student Representative Council SRC, and also currently, it is appointed as the Vice President 1, Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia, GAMIS, a students NGO in Malaysia. Oleh yang demikian, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang dihormati Saudara Muhammad Daniel Akmal bin Hamdan dengan topik yang cukup menarik untuk beliau kongsikan, iaitu PKP Mahasiswa Bersama Mahasiswa. Dipersilakan. Okay, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Malik selaku moderator kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, terutama sekali Dr. Su selaku pensyarah saya di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia di atas jemputan untuk kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita berkongsi apakah cabaran dan juga mungkin perkara-perkara yang kita boleh kongsikan pada pagi ini dalam pelbagai perspektif merentasi pelbagai benua dan juga pelbagai golongan masyarakat pada pagi ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan memandangkan Tuan Malik ada menyebut bahawa konsep kita pada pagi ini santai sahaja. Okey, jadi pada pagi ini kita ingin berkongsi secara santai dari sudut pandangan mahasiswa ataupun pelajar di universiti. Baik, sebelum kita pergi lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit berkenaan dengan Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia ataupun dengan lebih dikenali sebagai GAMIS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, GAMIS adalah sebuah pertubuhan, bukan kerajaan ataupun kita panggil as a NGO, a student NGO yang telah ditubuhkan seawal 1989. Jadi fokus kerja GAMIS adalah kepada dakwah tarbiyah dan aktivisme mahasiswa. So our focus is the dakwah and also the student activism. So this is the core business of GAMIS. So until 2021, GAMIS has cawangan khusus di setiap negeri di seluruh Malaysia. So we have GAMIS in every state. We have a GAMIS in Perlis. We have GAMIS in Pulau Pinang. We have a GAMIS in Terengganu, all over the Malaysia. And as me, I'm from the GAMIS National, which is coordinator all of the GAMIS in the state level. Alright, so puan-puan, kita
kita akan melihat 3 perkara yang akan saya kongsikan dari sudut perspektif mahasiswa yang sangat-sangat terkesan, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu maklum bahawa di Malaysia ini kita mempunyai sekitar 1.2 juta mahasiswa ataupun 1.2 juta pelajar yang berada di universiti awam, universiti swasta, kolej komuniti, mungkin di IKBN, politeknik, apa sahaja yang asalkan namanya di institusi pengajian tinggi. Kita mempunyai 1.2 juta yang mana bilangannya ini sangat besar dan sangat memberi pengaruh kepada Malaysia. Kita kena tahu juga bahawa apabila kita bercerita berkenaan pandemik COVID-19, golongan mahasiswa juga antara golongan yang terkesan. Saya yakin perkara ini juga berlaku di seluruh negara ataupun di seluruh dunia. Saya yakin perkara ini juga berlaku di Indonesia, di negara rakan kita, di Brunei, maupun di negara-negara Eropah yang lain ataupun di negara Amerika yang lain. So, ini perkara yang kita berkongsi kesusahan, kepayahan dan juga cabaran yang sama dari sudut pandang sebagai seorang mahasiswa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat kepada 3 perkara, iaitu implikasi COVID-19 terhadap mahasiswa seperti saya ini, dan juga kita akan tengok kepada tindakan apa yang mahasiswa buat untuk menjaga kebajikan mahasiswa. Sebab itu tajuk saya pada pagi ini adalah berkenaan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Mahasiswa Bersama Mahasiswa. Kita nak tengok sejauh mana persatuan-persatuan mahasiswa, kita nak tengok sejauh mana pemimpin-pemimpin mahasiswa ini dapat membantu mahasiswa-mahasiswa lain yang berada dalam kesusahan di negara kita ini. Dan akhir sekali kita akan pergi kepada harapan secara ringkas, apa yang kita mengharapkan dan juga apa yang kita inginkan di masa akan datang sebagai seorang mahasiswa. Baik tuan-tuan, sepintas lalu berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan mahasiswa, saya memetik laporan ataupun berita yang telah dikeluarkan oleh Berita Harian pada 9 Jun 2021 sebanyak 4.6 kadar pengangguran setakat Jun 2021. Ini melibatkan graduan ataupun mahasiswa juga memberi impak ataupun terkesan juga dengan pengangguran ini. Dan kalau kita tengok di portal pnbportal.com, sebanyak 75,000 graduan bakal terjejas dengan kemelesetan ekonomi untuk tahun 2020 sahaja. Maksudnya begitu besar. Kerana tuan-tuan, di negara Malaysia ini, kita menghasilkan ataupun kita mempunyai graduan setiap tahun sekitar 200,000. Jadi daripada 200,000 itu seramai 75,000 pelajar mahasiswa di universiti ini terjejas dengan sangat teruk dari sudut ekonominya ataupun dari sudut kerjaya mereka. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini kita ingin tengok juga implikasi seperti mana yang saya sebut tadi, implikasi COVID-19 kepada mahasiswa. Okey tuan-tuan, kita tengok pertama sekali kesan ekonomi kepada keluarga maupun mahasiswa itu sendiri. Ini antara kesan yang sangat penting yang sangat mengganggu kepada mahasiswa itu sendiri. Kita maklum bila pandemik COVID-19 ini datang kepada kita, dia serang kita, maka pelajar-pelajar sangat terkesan dari sudut ekonomi keluarga dan juga mahasiswa itu sendiri. Contohnya yang saya boleh bagi adalah apabila ramai keluarga yang terjejas pendapatan, terutama mereka yang berada di golongan B40 maupun M40, golongan middle class ini, golongan miskin, sekiranya ibu ayah mereka ini mempunyai ataupun terjejas ekonomi keluarga, maka ia akan mengakibatkan juga mahasiswa itu sendiri ataupun anak-anak mereka. Jadi ini kita panggil the dominoes effect. Ekonomi kita terjejas, ekonomi negara kita terjejas, maka bila ekonomi negara terjejas, ekonomi
keluarga, ekonomi masyarakat terjejas, dan bila ekonomi keluarga terjejas, ekonomi anak-anak yang merupakan mahasiswa ataupun pelajar itu juga turut terjejas. Kemudian kita boleh tengok kesihatan mental. Isu kesihatan mental ini satu isu yang sangat saya kira sangat penting untuk kita perhalusi, untuk kita sama-sama tengok seperti mana yang telah pun dibentangkan oleh panel kita sebelum ini berkenaan dengan kesihatan mental. Ia juga turut menyerang ataupun ia juga turut menjejaskan masalah kesihatan mental di mahasiswa. Dan akhir sekali, isu ataupun implikasi COVID-19 terhadap mahasiswa di Malaysia adalah berkenaan dengan kebolehpasaran mahasiswa ataupun graduate employability. Kita sangat terjejas kerana banyak industri-industri ataupun syarikat-syarikat yang terpaksa menggulung tikar yang terpaksa tutup, dan akhirnya bila kami mahasiswa ingin minta kerja tak ada sebab peluang pekerjaan itu sendiri pun sudah tidak ada. Jadi itu antara kebolehpasaran mahasiswa yang terjejas. Okey tuan-tuan, ini gambaran yang lebih jelas apa yang terjadi terhadap mahasiswa di Malaysia. Suka juga untuk ingin saya kongsikan mungkin rakan-rakan kita yang berada di Indonesia, yang berada di Brunei yang sedang bersama kita pada pagi ini. Kalau anda dapat lihat ada satu laporan yang mengatakan panjat pokok sebab nak jawab peperiksaan online. Ya, kita maklum bahawa dalam pandemik COVID-19 ini kita terpaksa belajar dari rumah. Kalau ibu bapa kita istilahnya work from home, maka student kita ada sistem kita open distance learning ODL ataupun dengan bahasa mudahnya online learning, belajar dari rumah. Okey, kita buka laptop di rumah dan kita ada kelas, kita dengar pensyarah, bahkan kita nak jawab exam pun dalam kelas. Jadi ini antara isu yang memberi kesan kepada mahasiswa panjat pokok sebab nak jawab peperiksaan online. Isu ini berlaku pada saudari kita, rakan-rakan mahasiswa kita yang bernama Viviana dari Universiti Malaysia Sabah UMS yang terpaksa memanjat pokok sebab nak mendapatkan akses internet yang baik kerana beliau berasal daripada kawasan yang pedalaman, rural area. Jadi bila kawasan yang pedalaman, beliau memerlukan capaian internet bagus, terpaksa panjat pokok tuan-tuan. Terpaksa panjat pokok untuk jawab exam, untuk lulus masuk universiti. Ini baru satu contoh yang saya kira boleh buat perhatian kita bersama. Okey, seterusnya kita tengok tuan-tuan, mahasiswa belajar online tetapi yuran tetap sama. Okey, ini juga mengakibatkan ataupun memberi kesan kepada pelajar. Okey, sebab belajar online tetapi yuran tetap sama. Okey, ini menjadi pertikaian kepada para pelajar. Okey, khususnya mereka menyuarakan bahawa kita belajar online, kita tidak menggunakan fasiliti di universiti. Okay, tetapi kenapa kita masih membayar yuran? Jadi ini antara beberapa perkara-perkara yang disuarakan oleh mahasiswa. Okay, dan kita juga faham kenapa yuran masih dikenakan untuk menanggung kos overhead, kos penyelenggaraan dan sebagainya. Tetapi ini adalah rintihan mahasiswa. Kerana apa? Kerana mak ayah mereka terjejas dan mereka pun terjejas, tak ada duit nak bayar yuran tuan-tuan. Jadi mengapa universiti tak nak kurangkan yuran? Ini antara resahan ataupun suara yang mereka bangkitkan, tetapi akhirnya dapat diatasi oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang mana telah mengurangkan yuran sebanyak 15% di universiti awam dan juga universiti swasta. Baik tuan-tuan, kita tengok kepada satu lagi petikan akhbar daripada Metro Harian. Arwah merangkak ke bilik saya minta tolong. Okey. Ini tuan-tuan petikan berkaitan dengan kesan masalah mental ataupun kesihatan mental tuan-tuan. Minggu lalu di Malaysia kita dikejutkan, kami dikejutkan dengan dua berita kematian pelajar di salah sebuah universiti awam di Malaysia. Minggu lepas, dua orang kita dilaporkan meninggal kerana ataupun maut kerana terlalu depressed, terlalu tertekan nak menghadapi kelas online yang berjam-jam lamanya sehingga maut. Ini baru yang dilaporkan, sedangkan mengikut laporan daripada setiap universiti, kita mempunyai aduan
kes ataupun aduan cubaan bunuh diri yang semakin hari semakin meningkat tuan-tuan. Jadi ini antara isu yang berlega di sekitar mahasiswa yang saya yakin perlunya gerakan-gerakan mahasiswa seperti Gamis ini untuk membantu mereka, perlunya sokongan daripada pihak kaunselor, perlunya sokongan daripada pihak masyarakat, perlunya sokongan daripada pihak kerajaan dan perlunya sokongan daripada segenap lapisan rakyat yang ada di Malaysia ini untuk kita sama-sama membantu mahasiswa. Dan saya yakin dalam ni pun kita ada cikgu-cikgu kita yang mengajar anak-anak betul, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah yang menghadapi masalah yang sama. Saya pun ada adik, saya ada adik yang belajar di sekolah menengah. Saya juga ada adik yang belajar di sekolah rendah, yang akan mengambil kalau sepatutnya ambil UPSR lah tahun ni, tapi memandangkan UPSR itu dimansuhkan, jadi tak adalah UPSR. Dan saya ada adik yang mengambil SPM tahun ni, jadi saya dapat melihat dan dapat rasakan apa yang guru rasa mungkin berkenaan dengan pelajar, tekanan yang dihadapi oleh pelajar, apa lagi masalah pelajar tak ada capaian internet yang bagus kan, dan pelbagai lagi masalah-masalah yang menghantui pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Okey, jadi tuan-tuan, kita boleh dapat di sini tindakan mahasiswa untuk mahasiswa. Kita akan tengok bagaimana NGO mahasiswa, gerakan-gerakan mahasiswa, persatuan-persatuan mahasiswa ini membantu mahasiswa dari sudut kita membuat tabung kebajikan, desakan kepada pihak penyambut autoriti supaya membuat perancangan yang lebih efektif, dan juga kita akan menggembelengkan kempen kesedaran. Okey, baik tuan-tuan, ini antara perkara ataupun inisiatif yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Okey, kita buka satu tabung. Okey, kalau tuan-tuan boleh tengok di slide saya ini, saya ada menyediakan beberapa contoh poster dan juga kempen ataupun proses untuk kita buat kutipan, rayuan kutipan untuk kita sama-sama salurkan kepada mahasiswa. Dan setakat Julai 2021 kita telah pun menghabiskan lebih kurang dalam 8,700 untuk projek-projek mahasiswa. Okey, kita juga membantu pelajar-pelajar mahasiswa dari sudut untuk kita membeli keperluan barangan harian. Okey, dan tuan-tuan, tahukah tuan-tuan bahawa dari mahasiswa kepada mahasiswa juga, kita sebagai persatuan mahasiswa juga turut membantu menyediakan ataupun memberi fasiliti laptop, bantuan laptop kepada mahasiswa yang lain. Sebab kita melihat bahawa terdapat beberapa pergerakan yang agak lambat di pihak yang bertanggungjawab untuk membekalkan laptop kepada pelajar. Maka inisiatif kita sebagai pelajar, kita memberi sendiri laptop ini, kita usahakan sendiri laptop ini untuk diberikan kepada pelajar. Itu yang dinamakan mahasiswa bersama mahasiswa. Kita kumpul duit, maka kita bagi kepada mahasiswa. Contoh yang saya boleh beri adalah yang berlaku di Universiti Melaya. Kesatuan Mahasiswa Universiti Melaya telah menjayakan kempen bantuan laptop. Apabila mereka kumpul duit, kumpul laptop-laptop yang second hand, laptop-laptop yang sudah digunakan, dan mereka memberi semula kepada mahasiswa yang memerlukan. Dan selain daripada tuan-tuan boleh nampak, kita bagi keperluan barangan, ada package 1, package 2, barang asas dan sebagainya. Kita juga ada bagi keperluan bayi dan sebagainya. Kita turut juga menyediakan package-package seperti itulah, laptop, bantuan data. Kita juga turut memberikan bantuan telefon bimbit untuk mahasiswa ini, terutama sekali mereka yang berada dalam golongan fakir dan miskin, untuk meneruskan pembelajaran mereka. Seterusnya tuan-tuan, sebagai mahasiswa, sebagai gerakan mahasiswa, kita dah kutip, kita dah buat tabung, kita dah salurkan kepada mereka yang memerlukan. Kita tidak terhenti di situ saja. Kerana kita mempunyai peranan yang lebih besar, iaitu peranan sebagai suara pendesak kepada pihak kerajaan supaya membentuk polisi yang lebih efektif. Polisi yang sekarang ini polisi yang sedia ada ini sudah baik. Saya tidak menafikan kerajaan Malaysia pun telah memberi orang kata bantuan data, internet, kemudahan fisik dan sebagainya. Tetapi di peringkat mahasiswa, kita melihat ada lagi kekurangan yang boleh kita sama-sama tambah baik, yang kerajaan
perlu sambut baik. Okay, dan kita macam biasa kita gerakan mahasiswa memang kita akan sentiasa mengadakan perbincangan dan kita ada beberapa tuntutan kalau tuan-tuan boleh tengok. Pertama sekali polisi dan arahan jelaslah berhubung SOP, isu yuran pengajian. Kita telah berjaya mendesak kerajaan untuk isu yuran pengajian dan semalam Kementerian Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk mengurangkan sebanyak 10% daripada yuran pengajian di universiti. Kemudian kita ada bantuan laptop, dan penangguhan bayaran balik pinjaman tabung pendidikan ataupun PT-PTN ini. Dan minggu yang lalu apabila kita mendesak, akhirnya PT-PTN ini bersetuju untuk menangguhkan bayaran semula. Dan kalau orang yang bekerja mungkin mereka ada moratorium, tapi kita juga mahasiswa memohon juga moratorium supaya bayaran PT-PTN ini dapat ditangguhkan. Dan kita juga meminta kepada kerajaan, kita mendesak kepada kerajaan supaya bantu mahasiswa ini dalam memberi keutamaan untuk vaksin. Kerana kita sedar bahawa mahasiswa ini juga ada yang berada di kampus dan ada yang berada di universiti sekarang ini, maka mereka ini perlu diberikan perhatian dan juga diberikan keutamaan untuk bagi vaksin dan sebagainya. Jadi ini yang kita buat untuk mahasiswa, kita bantu mahasiswa dan dalam masa yang sama kita menjadi suara yang mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk tambah baik lagi polisi-polisi yang sedia ada. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan isu mental health, kita di front-front mahasiswa ataupun di gerakan-gerakan mahasiswa, kita sentiasa menyalurkan maklumat-maklumat ataupun kempen berkenaan kesedaran mental. Dan kalau tuan-tuan boleh lihat ada beberapa ini beberapa sahajalah yang kita buat. Kita bagi nombor-nombor yang pelajar boleh hubungi untuk mendapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan isu kesihatan mental, berkenaan dengan isu tekanan ketika belajar, PDPR di rumah dan sebagainya. Dan kita membuat advokasi bersama mahasiswa untuk kita sama-sama bantu mahasiswa ini dalam menempuh cabaran ataupun tempoh yang sangat mencabar ini. Saya kira yang sangat-sangat getih, yang sangat-sangat perlukan perhatian untuk ditangani bersama. Jadi itu tadi, ini antara perkara-perkara yang dilakukan oleh mahasiswa dan kita sentiasa mengalahkan untuk kita menjadi pemudah cara kepada mahasiswa supaya mereka dapat menyalurkan maklumat sekiranya mereka ada masalah kewangan, mereka ada masalah tak ada device nak belajar kan, mereka tak ada masalah, tak ada peranti untuk mereka belajar, tak ada gadget untuk mereka belajar. Jadi itu antara perkara yang kita take note. Dan juga isu-isu kesihatan mental, kita juga menjadi telinga untuk mendengar mahasiswa ini mengadu kepada kita. Jadi tuan-tuan, ringkasnya apabila kita dah dapat tahu isu serba sedikit ataupun cebisan isu yang saya yakin sebenarnya banyak lagi isu yang kita boleh utarakan ataupun banyak lagi sebenarnya isu yang boleh kita kupas sebenarnya berkenaan dengan kesengsaraan yang dihadapi oleh mahasiswa yang memerlukan perhatian oleh pihak yang sewajarnya. Jadi harapan kami sebagai mahasiswa, semoga pertama sekali semoga penularan COVID-19 ini dapat dikawal. Yang keduanya, mahasiswa ini diberikan keutamaan dalam program vaksinasi kebangsaan dan kita mengharapkan supaya Malaysia ini menuju immunity kelompok ataupun herd immunity dalam kita membendung wabak ataupun membendung gejala-gejala COVID-19 yang kita sangat bimbang terhadap terutama sekali lah terhadap mental dan juga kesihatan kita sehari-harian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi insyaAllah itu sahaja yang mungkin saya boleh kongsikan. Sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan, boleh nyatakan di ruangan chat, insyaAllah kita sama-sama jawab. So mungkin saya boleh berikan semula kepada Tuan Malik selaku moderator kita pada pagi ini kerana jam ikutkan telah menunjukkan 12.30 hari. Jadi saya mengikut 30 minit ataupun tempoh yang telah ditetapkan itulah. Cik Malik. Terima kasih kepada saudara Bro Muhammad Daniel Akmal atas perkongsian yang cukup menarik daripada kacamata pelajar di Malaysia. Dan saya rasalah dalam menangani isu yang semakin sukar ini, saya rasa satu kombinasi yang cukup baiklah. Semua pihak adalah berlapang dada kan, dan saling lengkap melengkapi antara sama lain dalam usaha. Tak kisah daripada saya sendiri seorang pensyarah
dan juga pembimbing pelajar, para pelajar, pihak kerajaan, NGO, swasta, semuanya berganding bahu dan sama-sama berdoa semoga pandemik yang sedang menolong ganas ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Okey, manakala masa mencemburui kita, tapi saya ada satu soalan untuk saya daripada pihak peserta untuk dikongsikan kepada saudara Daniel. Soalan beliau adalah berbunyi sedemikian. Assalamualaikum, saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia, jauh dari Bandung. Okay, beliau ingin bertanya, apakah tindakan ataupun cadangan untuk mengalihkan pemikiran negatif yang akan membuatkan mahasiswa daripada merasa bosan, apatah lagi sampai mengalami depresi atau tekanan perasaan dan sanggup melakukan perbuatan yang tidak diingini seperti cubaan bunuh diri dan seumpamanya. Jadi peserta minta pandangan daripada saudara Daniel berkaitan dengan isu ini. Apa cadangannya? Okay, baik. Saya kira soalan yang baik yang mungkin kita boleh kongsikan ataupun diskusikan bersama. Okey, cara mengalihkan pemikiran negatif ada beberapa perkara yang kita mungkin boleh laksanakan di peringkat terutama sekali pemimpin pelajar. Pertama sekali kita perlu menjadi ejen penerangan ataupun ejen untuk menerangkan kepada pelajar untuk hidup mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, untuk mengamalkan gaya hidup yang ceria dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pemimpin pelajar, kita perlu kreatif untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan mengadakan mungkin beberapa program. Mengikut pengalaman saya ketika mana kita di Universiti Islam Malaysia, di Universiti Islam Malaysia, apa yang kami buat pada ketika itu adalah kita buat satu kempen kesihatan iaitu Fit at Home. Okay, Fit at Home. Jadi Fit at Home ini merupakan satu kempen dan juga merupakan satu pertandingan di mana para pelajar perlu merekodkan video mereka bersenam dengan cara yang pelbagai, yang kreatif. Okay, dan mereka perlu post ataupun perlu update di media sosial dan kita akan tengok kreativiti mereka, bagaimana mereka melaksanakan orang kata senaman-senaman berikut. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita tak nak pelajar ini asyik duduk di bilik saja. Jadi kita pun mencadangkan kepada pelajar untuk mengelakkan mereka depresi, apatah lagi dengan bunuh diri. Kita menggalakkan mereka bersenam dan kita membuat beberapa aktiviti ataupun membuat beberapa pertandingan. Okey, berkenaan dengan macam mana untuk kita mengelakkan pemikiran negatif. Sebab yalah, bila kita duduk, kita faham, bila kita duduk sahaja di dalam rumah, tekanan itu ada. Tetapi jika sekiranya kita membuat senaman, kita membuat kempen, kita membuat aktiviti ataupun pertandingan kepada mahasiswa ini, itu antara salah satu cara untuk kita mengurangkan mereka punya tekanan lah. Okey. Itu antara perkara ini, selain daripada kita juga turut menyarankan kepada pelajar untuk rujuk kepada kaunseling di setiap universiti. Itu antara peranan kita lah, menjadi pemudah cara kepada mereka. Mungkin itu saja, Cik Malik. Terima kasih diucapkan kepada saudara Daniel atas perkongsian juga pandangan sebentar tadi. Baiklah, kita akan meneruskan agenda kita pada pagi ini dengan sesi yang terakhir untuk sesi pagi. Hadirin yang dihormati, sekadar makluman untuk para pendidik dan guru, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua sesi pagi dan petang bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL KPM selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan secara rujuk pautan yang diberikan. Dan juga para peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan pula perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja bagi tujuan pemprosesan sijil dan juga mengisi borang kehadiran. Harap maklum dan terima kasih. Ladies and gentlemen, moving on to the next agenda, I would like to invite our respected Dr. Arun Dev Parikh from Department of Languages, Manipal University, Jaipur, Rajasthan, India. Before that, please allow me to introduce about his profile. Assistant Professor Dr. Arun Dev Parikh is from Department of Languages of English, Manipal University, Jaipur, Rajasthan, India. He has expertise in diaspora and gender studies. He has 10 years of vast experiences of teaching English to literature, law, management, engineering students, and doctoral scholars. Having good academic credentials in giving talks in numerous national and international events,
He earned his PhD on poetics of space with reference to the select Indo-American diasporic novelists in 2013. He has presented and published a good number of research papers, articles, and edited books, both locally as well as international level. He has also been appointed as member of the Board Studies of Manipur University, Jaipur, India. With that, please allow me to invite Assistant Professor Dr. Arun Defari for his presentation. Please welcome him. Thank you, sir. I hope I am audible. Yes, please, Doctor. We can hear you. Thank you, Dr. Siti. Thank you, Dr. Mahik and AID Conference for providing me this opportunity. The topic is present scenario of COVID-19 pandemic in India, challenges and responses. I really apologize because the weather condition here is not good today. It's raining cats and dogs since morning. I'm working as an assistant professor in Manipur University, Jaipur, city Jaipur, Rajasthan, India. So the major concern, though there are different aspects, there are different areas related to the present scenario of COVID-19 pandemic. And I'll be touching few of the aspects as far as challenges and responses are concerned here in India. So the first can be health, the other one is the education sector, the third can be e-commerce, the fourth is your environmental study, environment, that is your nature, and then comes job sector. In fact, point number 6 is human values, and then the supply chain management. During this COVID pandemic situation, we are well aware of everything happened from 2019 toward the end of the year, how it started, from where it originated, and later on, right in the month of January 2020, the first COVID case was registered here in India, and later on, it moved to the Janta curfew and then the nationwide lockdown. Everything was shut. I'm talking about the first wave, how this pandemic started, and what is the current picture here. So the first wave and the second wave, the system wasn't ready. India wasn't used to such pandemic situation. So there wasn't enough health structure here in India, and that was badly affected. The health structure was badly affected. If I talk about the All India Institutes of Medical Sciences, if I talk about AIIMS, there were hardly 8 since 2013-14, and then there were 20, right now there are 22 AIIMS institutes taking care of the health and medical infrastructure facilities here in India. So when the lockdown started, everything, there was panic. There was mass migration of laborers, and the death toll suddenly increased. So poor hospital facilities, poor primary healthcare centers, and even to the community healthcare centers, the PHCs and the CHCs. There were less PHCs and there were less CHCs. And there wasn't enough medical staff, the trained medical staff. But anyhow, after the second wave, if I talk about the present situation, where we are. So at present, if I talk about the data of 17th of July, what we find that India has successfully vaccinated around 39 crore 96 lakh 95,879 people, where they have given vaccination doses. They have been given vaccination doses, and anyhow managing coming out of the situation. So then it was suddenly required, it was felt by the government of India that it's the health sector is really very, very important, and that should be taken care of. And now the government has taken the initiative and has communicated to the state governments to open medical centers and hospitals at every district level. So there are around 730 plus districts here in India. So certain, as far as the third wave is concerned, upcoming third wave is concerned. So just the government is making the country ready to face any such pandemic situation where it is likely to be that the third wave is going to affect the young generation or the children, in fact, as well.
though it is an hypothesis, but still the government is working on it. And with ICU bed facilities, with ventilators and etc., everything. So anyhow, the health sector, the government has invested a lot, has sanctioned budget a lot, and trying to bring everything on track. Right now, even after the second wave, now the situation is still has come under control, in fact, as well, to much extent. But we never know about the future, that the way the virus is mutating, then how, in what way we are going to get the upcoming months. So this is exactly the picture of the health sector here in India. Everything is under construction, though the army has supported a lot, Air Force has supported a lot in providing the health facilities and bringing the vaccinations here in India, and ventilators and your what we call oxygen concentrators and cylinders. Then another important factor, being a teacher, my concern was about the offline education system. Everything looks fine when we teach offline, when we teach the students there in the classroom. But gradually what happened, suddenly there was a nationwide lockdown and everything shifted to the online mode of teaching. Most of the teachers, I'm not talking about premier institutes like Manipal or other private institutions or the top-notch universities here in India, they have ample of resources, but about the school system, the schools as well as the government colleges, they do not have enough facilities to go to the online mode of teaching. Even the students, they do not have enough handsets. So it is really a problematic situation now. So moving from offline to the online mode was really challenging. And as far as 5 to 24 years of age group is concerned, the population goes around 400 million students here in India. So the digitalization, all the students, they downloaded the application Zoom. Few students, they were attending the classes on Google Meet. The other moved to the Microsoft Teams platform. And anyhow, they were managing the things. They were managing the affairs. But even it was a very tedious task, a very challenging task to teach the students through that online mode, through those platforms. Though they can be used as a substitute, but we cannot replace exactly. So anyhow, we are hoping for that in coming years, maybe 2020 can be good for India as well as the whole world. We should overcome this pandemic situation so that everything can be settled. Looking at the condition of the 2019 or 2020 batch students, so they haven't entered the university campus or the college campuses, and anyhow managing the learning activities, etc. And the teachers are coping up with the teaching of activities, producing the study material, sharing it with the students. So it's going in such a way. But the problem is with the evaluation process. Recently, the CBSE board here, the other boards, national level boards, they have just announced that they are going to cancel the 12th examination, the senior secondary examination. And the result will be calculated on the basis of the internal assessment score as well as the score of matriculation, that is 10th standard, etc. So this evaluation process has again got into deep trouble. Managing the situation in such a way is really challenging. How students are going to cope up, they are not aware. There is uncertainty and chaos all around. Might be in other countries as well, but in India, due to poor infrastructure facilities, as far as networking is concerned, due to diversity, in fact, as well, to be more appropriate, to be more correct, it is actually the diversity, the land diversity as well, and even the class diversity as well. So it is really problematic to reach to the students, and again, same, the vice versa. Evaluation process, keeping all the students in mind, evaluating on a particular parameter, on a particular scale, has really become challenging for the teachers, for the educational institutes, for the universities, colleges, etc. But managing the things, managing the
situations. Things became more problematic after the first wave. The government tried its level best to unlock the system. Everything was locked, and then the unlocking took place. Then the students, they came back to the campus, and it was announced that the teaching will be the hybrid mode. Side by side hybrid mode, in the sense you have to teach the offline student there in the classroom, and parallelly you have to engage the online students as well. So you have to be online there in the classroom, and you have to be available to the students who are sitting there in your classroom. But it didn't go, it hardly went for a few months, and then there was a second wave, and the students, they returned to their home. We are hoping for, the government has been working very hard to develop such evaluation process where the students can easily be measured on one scale with one parameter. The industry, maybe if I talk about the e-commerce industry here in India, with the nationwide lockdown during the first few, what did we find? The closing of the stores and the closing of the malls all around India. Suddenly everything was closed except the essential services, maybe milk and the grocery items. So suddenly what we realized, that there was a boom in the e-commerce industry. As everything was online, since during the unlocking process, most of the stores, they went online. We have stores like D-Mart, the Dammani Mart, which is even listed on stock market. We have Geo-Mart as well. So these were the stores, they suddenly came out of nowhere. So, and another important factor, the digital wallets and credit and debit card system. The digital wallet system, again, the government was digitalizing the system, and this pandemic situation came as a boon, in fact, as well. So the digitalization, you shouldn't carry currency, you weren't allowed to move out of your house due to curfew and the nationwide lockdown. So people, they have become used to this platform, that is a digital mode of transaction. And for example, we have phone pay system here in India, that's a popular mode of transaction. Then we have Paytm as well. Then we have UPI and other Bhim mode of payment, Google Pay, etc. These are the different online mode of payment. So this thing, the e-commerce boom, or the boom of upsurge of such e-commerce industry. If the customers aren't reaching the malls, won't be able to reach the stores, etc., companies like Flipkart, companies like Amazon, etc., reached the home, and they succeeded in selling their products. So e-commerce, what we noticed here, e-commerce, there was an upsurge in the e-commerce industry in the last 1 year. I'm talking about June and July, in fact, 2021. Then the environment. India is struggling very hard, and the badly affected cities. Then in Maharashtra, we have Mumbai, and then we have Delhi. Those cities were badly affected during the COVID-19 pandemic. The worst affected cities. There, the death toll reached to thousands. And it happened, there was a particular exact track that those cities that were badly affected by pollution, there the COVID-19 cases were more. So somehow the pollution was playing a very active role, because the oxygen level was down, and Delhi suffered a lot, because hardly, in case if I talk about the pre-COVID situation, if I talk about the years of 2018, 19, etc., there the air quality index, the EQI, wasn't good there in Delhi or there in Mumbai and other metropolitan cities. So those cities were badly affected. And this COVID-19 pandemic, the nationwide lockdown, etc., helped in increasing the air quality index. So overall, it came as a boon. It helped in reducing the pollution of very many important cities as well as the country. So this pandemic brought a drastic change. The nature, even the Himalayas were easily visible from few of the cities. For example, city like Jalandhar, and the Himalayan ranges are around 200 kilometers away.
So there was a change in nature, and those Himalaya ranges were easily visible from such cities. Those were distant located and situated. Then it was realized that it is the right time to go back to nature. We shouldn't pollute, because another trace that was observed here in India is where there was the apartment culture. Those people were badly affected. Those people were badly hit by the COVID pandemic. So overall, we find that where there were less trees, etc., those cities were affected. So it is the right time to support nature, to go back to nature. The problem with human beings, the problem with man is man never considers himself or herself to be the part of nature. We feel that, okay, we are not the part of nature, we are just something different from the other animals. In fact, man is a social animal. So that is the biggest blunder which we all human beings have made. And the pandemic has shown the exact picture to the human beings, that you are even a part of nature. If you do not return to nature, then you will be destroyed. Then the job sector. If I talk about the job sector, there was disruption all around. Mass migration of laborers moving back to their native hometowns, etc. That was observed in the first wave, and later on in the second wave, though there wasn't such situation during the second wave. If I talk about months like March, April 2021 or May 2021, but that was the worst phase of Indian economy. Hardly GDP, hardly 2%, 3%, 4%. And it was the worst phase. And nearly around 23 crore people, they went to the below poverty line as far as the committee reports are concerned. So 23 crore people coming down to the below poverty line. And as far as population of the nation is concerned, that is around 139 crores. But what was observed out of nowhere, that suddenly the work from home culture developed, because there were certain essential services. There was the IT sector, the other companies as well, and even the teaching industry that moved to the work from home culture. So started delivering lectures, started managing the work, etc. So this work from home culture developed, and that was a success. Later on, gradually in the year 2021, there is an increase of 5% of job opportunity. The revival of the job market, because the nation has faced a global lockdown. In fact, lockdown, most of the states were locked, and then there was a revival of there was no job opportunities, etc. But now the job market is reviving gradually, because everything is unlocked, and when things are unlocked, there will be requirement of manpower, labor, etc. So more job opportunities to people. So this is a bright picture of 2021, in fact, as well. Very many people, they lost around 10 million people. They were badly affected. The salary cut off, etc. So this is a bright picture of 2021. The same we expected as well. Another important factor that comes into mind is your human values. The perceived threats. Maybe the COVID-19 or the coronavirus is going to affect everyone, badly affect everyone. And suddenly what it resulted in, no interaction with relatives, no interaction with family members, etc. And the movement was restricted. Movement was restricted in case if you're staying somewhere, it's better. The government guidelines said in case if you're staying somewhere, you have your home or a temporary abode, etc. You have to stay there for a period of time. So the mass movement was restricted, and then the social distancing, you have to manage that social distancing, etc. And what it resulted in degrading of the human values. People, they became self-centered. And that was easily observed during the Delhi pandemic crisis about the oxygen concentrators and as well as the oxygen cylinders, etc. But later on, the situation reversed. And though there was a paradoxical scenario everywhere, but now things are stable, as there was a decrease in the death toll as well as COVID-19 new cases, there was a drastic fall, that situation was under control.
Now, after a period of time, in the year 2021, maybe April, May, and June, suddenly what happened, people have started taking voluntary actions. They started helping people. When they understood that though coronavirus is very infectious, but still they have to save the other ones, the near and dear ones. They struggled. They, at every level, whenever there was any crisis, all the people, whatever resources they had, they utilized their resources and they tried their level best to help people. Maybe in their same uh, district, maybe in other states as well, maybe anywhere. So this was a change that was observed. Then comes the supply management, another important aspect of this COVID pandemic situation. The ration delivery to 80 crore beneficiaries. Recently, the government of India declared that they're going to deliver free ration to 80 crore beneficiaries. And the free vaccination drive is even going on. Here in India, at present, we have 3 vaccines. That is your Covaxin by Bharat Biotech, then we have Covishield, the Oxford one, and then we have Sputnik 5. It is even available. So free vaccination, and in case if I talk about the number of vaccinated people, vaccinations that goes around 39 crores. Another factor that is the mission of the government of India or our PM in fact as well, the Atmanirbhar Bharat, global to regional. The government of India found this opportunity that, okay, in case if the pandemic situation continues, it's better to move to regional, to promote the regional industries, to promote the local industries, so global to local. And even that we call it, the Prime Minister gave it the name vocal for local. So it's better you support your own Indian industry, you support your own Indian organizations, factories, etc. So that Atmanirbhar Bharat, that in case if we develop our own resources, there won't be any requirement to get the things from other countries, mainly countries like the neighboring country from where the virus originated. Then there was now the government has taken very many more actions, and there are certain oxygen concentrator cylinder plants, etc. in each and every district. Now they have made it very sure that all the district hospitals should have such facilities and should have even ICU beds. Looking at the third wave, the government of India has made it mandatory that all the district hospitals should have 100 beds. In case if you never know that in what way the third wave is going to come, whether it will come or not. So at present it is just an hypothesis. So government is trying very hard, and the supply and the end user, the factories and the industries. I'm not talking about the first wave, I'm talking about the second wave. Now things are manageable. Laborers, those who migrated, those went back to their hometown, they returned and they joined their work. And now the supply and the end users, everything is under control. Whatever the market demand is, the product is supplied accordingly. And there is a mass production now. Earlier, the industries were even closed. So a few of the industries, those industries were operational, but the other industries were shut down. But now everything is operational and there is mass production everywhere. And the government of India is working on the ease of doing business, and there they have improved a lot, so that they can attract more foreign direct investment here in India. So ease of doing business, if we talk about nation as a whole, and there are certain states as well, they are cooperating. There is a teamwork everywhere. So this is again an important part of getting economic recovery even as well, or the development part as well. Few key plans are even there that can help to overcome this pandemic situation, and the government is working in such directions. Such directions, the first comes your efficient market growth. The GDP is at all-time low. The government is really working very hard, has sanctioned funds, etc. in very many important, just to take the measurement, etc. Efficient market growth is even there. Then comes the health sector infrastructure. That is the biggest requirement. That is the need of time. Health infrastructure. We should have enough healthcare centers in fact as well, right? From primary healthcare center to community healthcare center
to the district hospitals, private hospitals, and we should have more institutes like AIMS, where the staff, the medical staff members can be trained. So health structure, infrastructure is again an important requirement, and then comes the vaccination drive. So right now, initially it started with the government of India sending vaccinations to the rural areas, in fact, as well. But it's really difficult for people to convince those who stay in the rural areas. So initially, people they didn't they have shown a passive attitude towards vaccination. But as far as the second wave was concerned, as there was increase in death toll, then people started taking it seriously. So there was a mass vaccination drive, and the government of India is trying that by the end of this month, by the end of this year, 2021 or maybe January 2022, they'll just try to vaccinate, to give at least one vaccine to each and every citizen of the country. Another factor, another key plan is your social security and employment measures. The people, because the industries were shut down, even as far as primary education system is concerned, primary education system is totally crashed. That totally crashed. Because as far as infants are concerned, kids of age group 3, age group 4, age group 5 or age group 6, they hardly manage the online classes. They cannot operate the phones as well. So it is really challenging for them. So government is really working very hard in that direction. Social security and employment measures are being taken, and likely to be that in 2022 there will be positive development towards GDP as well as growth in each and every sector. Another important part comes your reframing the educational setups. Reframing the educational setups, because COVID pandemic has shown that we cannot altogether go or depend on the offline mode of teaching, or teaching there in or the physical mode of teaching there in the classroom. Even the online mode should be there, but it shouldn't be made mandatory. It should be available as a substitute. In case if such system is available as a substitute, that can help. And government is working in that direction. There are very many private institutes as well. They have taken initiative, and they are working in such direction so that they can get something fruitful. Right now it's being experimented, and maybe in the coming years, in a year or two something, we are going to find a different aspect of teaching learning. So the development of, as far as current pandemic situation is concerned, all the sectors were badly affected initially. Maybe if I talk about the health sector, in fact, if I talk about the educational sector, or degradation of the human values, but gradually there is a positive change. We are heading towards development, and maybe we are going to get more fruitful result. And overall, what we find here is that everything will be resumed, restored, though it will be a new beginning. We won't get that old life again, life of 2019, but there will be a change. After this change, this is the transition state, and after this transition state, we are going to get a new morning. Thank you. Okay, thank you, Dr. Arun, for your presentation just now, and very good sharing. So let us look at the questions, if any, from the participants. Okay, there was one question from this kind of the from Mutiara, Sister Mutiara Purnama from University of Muhammadiyah Bandung, Indonesia. So she asked, right? She said that I read from the online media in Indonesia may reported that thousands of people in India got a fake COVID-19 vaccine. What is your opinion about that? Thank you. She wants to get your opinion about this matter regarding the fake vaccine of COVID-19. Okay, as far as fake vaccines are concerned, because when we talk about such people, the black market is in fact as well. They found it an opportunity to go for a drive of vaccinating the people, etc., and to make money out of it. Mainly it happened in Maharashtra, it happened in Mumbai, and in few other cities as well.
The government has taken initiative and has taken strict actions because it is very difficult to manage the situation here in India just because of the population. 139 crore of people they stay here in India. So the fake vaccination drive, etc., those people they have been caught, and government is taking strict measurement actions. Another important that I missed, I want to discuss here is the social networking platform, the social media or platform. Without verifications, things are uploaded on social media platform, and that those things they go viral. No one is there to check the authenticity of the news, etc. Fake news, promotion of fake news, but measurement is being taken, and maybe likely in the coming years, in the coming months, things will be more controlled and more settled. Okay, thank you, Doctor. Okay, because of time constraint, I think we can get another one last question, right? Another one more question, last one, I guess. So another presenter who is Juan, Mr. Juan from UM Banu, Indonesia. I just one question from him. He said that how the state of the India economics after the implementation of the lockdown. Okay, can all the stores adapt to the situation? The effects of this kind of the lockdown regarding to the implementation of the lockdown, what happened to this kind? How to what extent the economic of the the state of India about this matter? Thank you. So can you repeat the question? Okay, the question is from Juan. He said that how the state of India economics after implementation of the lockdown. What is the effect? Okay, what is the current situation regarding to the this kind of the economics of India after implementation of lockdown by the government? Yes, what I actually said, after the lockdown, there is the unlocking phase. The unlocking, right now the unlocking phase is going on. And the best part with the government is really working very hard on the ease of doing business. Earlier, it was really a tedious task for a company to come to India and to open the industry, etc. So ease of doing business, because the main target is, in case if India is open for very many industries, those who were there in China or other countries, if India is open for them, they have to provide such facilities. So ease of doing business. In case of those countries, industries that they come here and they open their industries and establish their industries here in India, there will be more job opportunities. There will be more growth and development. Okay, the government is really working in that direction. Okay, thank you, Doctor, for your explanation. Okay, with that, okay, thank you again and again for explanation. I hope that all the participants can get this kind of ideas and also the sharing from you. Okay, Alhamdulillah. Okay, usai sudah sesi kita pada hari ini. Special thanks dan salam terima kasih diucapkan kepada penyertaan dan kesetiaan anda, para peserta juga para panel dalam mengimarahkan sesi pagi kita tadi. Hadirin hormati, majlis akan berhenti rehat dan akan bersambung semula pada pukul 2 petang bagi sesi petang ini yang akan bermula pada 2 petang. Akan ada 4 lagi panel penceramah yang akan menyampaikan, yang akan mengupas berbagai isu berkaitan dengan isu COVID pada hari ini. Okey, sekadar makluman untuk tujuan pendaftaran dan sijil kehadiran para peserta seminar pada hari ini, untuk para pendidik dan guru, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua sesi pagi dan petang bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL-KPM, selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan. Bagi peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan pula, perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja, iaitu bayaran cukup minima dan berpatutan, dan juga mengisi Google Form yang akan dilampirkan oleh penganjur sebentar nanti. Untuk hadirin dihormati, pada petang ini akan ada 4 lagi panel pembicara yang akan bersama-sama dengan kita bagi mengupas isu berkaitan dengan isu COVID pada hari ini. Yang pertama, yang dihormati Dr. Nuriyati Samatan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, Jakarta, Indonesia, jauh tapi dekat di hati. Yang dihormati Puan Nur Afiqah Mahmud dari Pejabat Kesihatan Daerah Bali, Selangor, Malaysia. Our respected Associate Professor Dr. Nurdeng Durasih, Mr. Ahmad Khawarizmi Haji Ali and Mr. Abadullah Haji Mat Yasin from University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam. And last but not least, yang dihormati Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, USIM Malaysia. So insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pukul 2 petang. Jangan lupa temu janji kita pada pukul 2 petang dengan bersama 4 lagi panel dan
Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Kita bertirahat untuk seketika. Jangan lupa isi borang kehadiran dan juga Google Form yang disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada pukul 2 petang. Recording stopped. Terima kasih Cik Malik. Jumpa nanti semua insyaAllah petang ya pukul 2. InsyaAllah. Pukul 2 lagi. Kita jumpa pukul 2 insyaAllah. Terima kasih dan sekali terima kasih lagi buat para peserta juga panel pada pagi.
InsyaAllah sesi kita pagi petang ini akan bermula sebentar saja lagi dengan topik yang lebih menarik yang akan dikongsikan oleh 4 orang lagi panel pembicara dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei Darussalam, dari Indonesia. Yang sama-sama kita akan dengar dan sama kita kutip pengalaman daripada mereka, insyaAllah. Saya pohon kesabaran dan ketenangan daripada anda semua. Terima kasih. Kalau ada jakun, beli jakun kat mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berseminar dan juga salam hujung minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, ingin saya maklumkan beberapa makluman kepada para peserta hadirin hadirat, ladies and gentlemen, guests of honors. Untuk para pendidik atau guru, mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua-dua sesi iaitu pagi dan petang bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL KPM selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan. Bila rujuk kepada pautan kehadiran yang disediakan oleh pihak penganjur. Yang kedua, para peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan perlu membayar iuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja, iaitu bayaran yang cukup minimum dan berpatutan bagi tujuan pemprosesan sijil kelak dengan mengisi borang kehadiran. Harap maklum dan terima kasih. InsyaAllah pada petang ini kita akan bersama lagi dengan 4 orang lagi panel penceramah daripada Malaysia, Indonesia dan juga Brunei Darussalam bersama-sama untuk mengupas dan berkongsi pengalaman dan pengetahuan beliau. Mereka juga berkenaan dengan isu COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia, khususnya di Malaysia, insyaAllah. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan. Ladies and gentlemen, we're going to start this kind of the afternoon session shortly afterwards. So I hope that you're going to be patient, waiting for this kind of session to be started shortly afterwards, inshallah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berhujung minggu salam berseminar kita pada hari ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, majlis kita bersambung lagi bagi sesi yang kedua pada petang ini, iaitu bersama dengan 4 orang lagi panel pembicara kita pada hari ini. Oleh yang demikian, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi pada petang ini, izinkan saya untuk berkongsi sedikit profil ringkas berkaitan dengan panel penceramah kita pada hari ini, iaitu yang dihormati Dr. Nuriyati Samatan, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Jakarta, Indonesia, dengan topik yang cukup menarik, iaitu merawat kehidupan dalam badai COVID-19, pengalaman sebagai dosen. Sebelum itu, nama lengkap yang diberi adalah Dr. Nuriyati Samatan, dan beliau merupakan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma, Jakarta. Riwayat pendidikan beliau adalah beliau telah memperoleh S1 dalam bidang dakwah daripada Universitas Muslim Indonesia dan juga telah menerima S2, jenjang S2 dalam bidang dakwah dan komunikasi sosial juga daripada Universitas Muslim Indonesia, UMI. Beliau juga telah menerima S3 dari jenjang berkaitan dengan ilmu sosial daripada Universitas Pajajaran UNPAD. Beliau juga merupakan seorang penulis ilmiah yang cukup prolific. Antara judul artikel ilmiah yang telah dihasilkan oleh beliau termasuklah Analysis of the Motive of Cyberbullying Actors in 2020 dalam jurnal yang telah diterbitkan International Journal of Communication, Management and Humanities, IJCOMA. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan Coffee Shop Marketing Communication Strategy Nensumi in Retaining Consumers During PSBB in Jakarta in 2020. Juga dalam International Journal of Communication, Management and Humanities. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan beberapa lagi penulisan akademik yang juga ilmiah, termasuklah City Branding and Strategy Humans Kota Depok pada tahun 2020. Selain itu, juga beliau telah memperolehi HKI dalam 5 tahun terakhir. Antaranya ialah antara judul dan tema HKI termasuklah Capacity Building Ustazah Transitional, jenis karya rekaman video, dan juga peran Ustazah Transitional dalam masyarakat, karya rekaman video, perubahan identitas budaya kaum urban 2012, juga dalam bentuk karya rekaman video. Terdapat juga beberapa antara perolehan HKI dalam 5 tahun terakhir, termasuklah Di Balik Kereta, Kesetaraan dan Realitas Perempuan di Indonesia, pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas, transformasi TPA Rawa Kucing menjadi taman edukasi dan wisata gratis di Kota Tangerang, juga peran dan fungsi naskah dalam peran audiovisual. Yang demikian, bagi yang saya hormatnya mempersilakan yang dihormati Dr. Nuriyati Samatan untuk mempersembahkan perkongsian beliau. Dengan sehormatnya, majlis mempersilakan. Silakan, Doktor. Ya, terima kasih Mr. Malik dan teman-teman semua yang terhormat Dr. Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang petang untuk Malaysia. Kami di sini siang hari jam 1 siang. Mohon maaf saya menggunakan mask karena saya berada di ruang publik. Ada beberapa orang juga yang masuk di salah satu kampus Dharma dan saya berada di situ untuk memastikan keterhubungan internet supaya bisa berjalan dengan baik. Saya mempresentasikan sebuah judul Merawat Kehidupan dalam Badai COVID-19. Ini pengalaman saya sebagai dosen. Pendahuluan, apakah bisa di-share screen? Ya, terima kasih. Pendahuluan, COVID-19 datang begitu tiba-tiba. Semua negara dan masyarakat dunia tak pernah bersiap siaga untuk hal itu. Awalnya mungkin kita menduga dan juga berharap COVID-19 dapat berlalu dengan cepat dan dengan berbagai upaya dari negara, masyarakat, dan komunitas. Namun hingga kini COVID belum juga berlalu. Untuk kasus Indonesia, COVID saat ini semakin meningkat dan membuat semua orang, banyak orang yang kemudian semakin waspada dan ketakutan. Banyak yang terjadi saat badai COVID ini menerjang dan mengubah kebiasaan manusia dalam berbagai sisi. Beberapa hal yang menjadi pengalaman penulis di masa COVID yang hingga kini belum berakhir
Antara lain adalah, ini khusus sebagai dosen. Yang pertama, membimbing skripsi yang tak pernah usai. Sebagai tugas rutin dosen adalah membimbing untuk penulisan ilmiah dan skripsi mahasiswa. Awalnya seperti yang disarankan oleh pihak university, kita harus membimbing melalui online. Pekan pertama, kedua, ketiga, penulis masih bersabar membimbing mahasiswa yang tak pernah usai. Penulis mulai risau melihat perkembangan bimbingan hingga pekan ke-6 dan ke-7 tanpa kemajuan. Semua yang disampaikan tak dapat dipahami dengan baik. Ada mahasiswa yang menambah tulisan dalam hasil review, jadinya dia mereview tulisan dia sendiri. Akhirnya penulis harus mengalah, anak-anak tak bisa menyelesaikan tugas. Mereka akhirnya dipanggil secara bergantian untuk dibimbing secara offline. Kemudian yang selanjutnya adalah kohesivitas mahasiswa menurun. Penulis meminta para mahasiswa untuk menuliskan pengalaman, perasaan, suka duka selama kuliah online. Mahasiswa menulis antaranya, mahasiswa tidak paham dengan apa yang disampaikan dosen. Ini memang sebuah tradisi baru dari offline menjadi online dan banyak mahasiswa yang tidak paham dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa merasa tak mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan selama 1 semester. Ini ironi, sementara tugas kita semua sebagai guru dan dosen adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, mahasiswa merasa tak nyaman dengan kuliah online. Yang keempat, mahasiswa merasa terpisah dengan teman-temannya. Ini juga berat oleh anak-anak yang sedang kuliah dan juga bermain. Kemudian yang keempat, mahasiswa merasa hubungan dengan rekannya menjadi menurun, renggang. Kemudian mahasiswa merasa jenuh. Ini kebanyakan menyampaikan seperti itu dalam email yang mereka kirim ke saya, bahwa mahasiswa merasa jenuh berada di rumah dalam waktu yang lama. Dan yang selanjutnya, bagaimana dampak COVID yang berada di seputar saya. Dampak COVID yang berkepanjangan mulai terasa pada paruh kedua pertengahan tahun 2020. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan bangkrut dan UMKM tutup. Sendi-sendi ekonomi masyarakat merosot dan berdampak pada mahasiswa. Ada orang tua mahasiswa yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus pensiun dini, ada perusahaan orang tua mahasiswa yang harus tutup, dan imbasnya pada kelanjutan pendidikan mahasiswa. Tahun 2020 saat saya bertugas menyelesaikan bimbingan salah satu dosen yang mengundurkan diri, ada 8 anak yang harus saya bimbing hingga selesai dalam waktu cepat. Karena mereka sudah terlambat dan saya ambil alih dan akan dikenakan biaya pendidikan jika tak selesai dalam 1 bulan. Ini cuma 1 bulan, saya membimbing selama sebanyak 8 anak yang harus selesai. Jika tidak, mereka akan mendapatkan punishment pembayaran. Dengan kerja keras dan dukungan dari mahasiswa tersebut, akhirnya semua selesai pada last minute. Di akhir pertemuan, karena pekan depan semua anak yang harus ikut sidang online, hanya 1 anak yang tak bisa ikut karena masih menunggak lebih dari 20 juta rupiah. Ayahnya pensiun, kakaknya di PHK, ibunya tak bekerja. Ironi, ini seperti dongeng, padahal ini ceritanya adalah real, cerita benaran. Pertemuan akhir itu menjadi pertemuan yang penuh keprihatinan, karena ada 1 anak yang tertinggal, walaupun skripsi sudah saya asisi. Saya terus menguatkan mental anak itu dan meyakinkan pasti ada jalan keluarnya. Jadi pertemuan terakhir yang harusnya berakhir bahagia, akhirnya kami tak bisa untuk berbahagia pada saat itu karena ada 1 anak yang berurai air mata. Walaupun pada akhirnya 1 bulan kemudian anak itu datang lagi kepada saya dan menyampaikan sudah dapat sidang skripsi karena sudah bisa menyicil pembayaran. Ada lagi cerita dari anak yang lain yang saat ini sedang mengikuti kuliah dan sedang saya bimbing. Ayahnya pensiun dini, kemudian tertipu, dana pensiunnya raib, sementara ayahnya seorang guru yang bekerja. Masih ada adik bayinya dan ibunya tak kuat dengan badai pandemik COVID-19. Sang ibu depresi dan dalam perawatan. Sebagai dosen, saya terus menguatkan anak ini bahwa suatu waktu laut akan teduh setelah badai. Kemudian apa yang
bisa saya ambil. Sebetulnya masih banyak cerita, tapi saya kira ceritanya masih akan nanti mungkin dibukukan atau seperti apa. Cuma dua yang saya sampaikan di sini dengan izin dari orangnya yang orang yang mengalami hal tersebut dari mahasiswa saya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi dengan saya? Yaitu menjadi lebih bijak. Jadi saya sampaikan di sini bahwa masih banyak cerita yang jika dibagi tak cukup untuk satu hari pertemuan. Sebagai dosen, penulis berusaha untuk menjadi lebih banyak mendengarkan, meminta mereka bercerita, terutama keadaan keluarga, ibu, bapak, dan saudara-saudaranya. Dan terus memberikan semangat dan motivasi agar mereka lebih bersemangat menghadapi hidup. Karena di masa depan, negeri ini bergantung pada yang mereka lakukan hari ini. Sebelum saya tutup, walaupun ini bukan curhatan, tapi ini curahan hati, tapi kami memang merasakan semuanya, yaitu apa yang terjadi di Indonesia. Kalau di Malaysia terjadi lockdown, kalau di kami istilahnya lain yaitu PPKM. Dan PPKM ini walaupun sama dengan lockdown, artinya kami ini lebih ketat lagi, tak boleh kemana-mana karena semua ditutup, akses ke Jakarta, keluar Jakarta ditutup semuanya. Dan juga sampai untuk naik kereta juga ada aturan yang berlaku dan kami tidak bisa mengakses fasilitas umum semuanya. Persoalannya adalah kalau di Malaysia mungkin lockdown itu kemudian pemerintah memberikan jaminan sosial, tapi itu beda dengan Indonesia. Di Indonesia kami tidak diberi jaminan sosial dan ini memberikan sebuah dampak yang tidak baik sebetulnya bagi masyarakat, apalagi bagi mahasiswa, dan entah kalau nanti diperpanjang lagi sampai pada tanggal 20 dan 21 ke depan kita akan diperpanjang lockdown PPKM ini, itu akan berdampak sangat buruk dalam banyak hal, karena kalau di tahun 2020 sudah banyak yang bermasalah, tapi sampai sekarang ini semakin banyak masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan dan juga dampak dari COVID. Kalau lalu tahun 2020 apa yang terjadi dari kematian dan lain sebagainya itu tidak terlalu sedahsyat sekarang. Untuk gelombang kedua COVID di Indonesia ini sangat dahsyat. Mungkin ya sudah ada warning dari beberapa negara untuk menarik warga negaranya untuk kembali. Misalnya dalam 2 hari lalu itu Jepang yang sudah mengumumkan untuk menarik warganya. Saya kira saya lanjutkan dengan penutup. COVID yang datang tanpa diundang semoga cepat berlalu. Belajar darinya, semoga manusia lebih bijak dalam mengelola bumi. Berikan waktu yang bersama untuk mahasiswa adalah bagian dari merawat kehidupan. Karena apa? Mereka adalah pewaris negeri ini dan mereka harus mendapatkan yang terbaik dari kami sebagai dosen. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas sharingnya. Saya kembalikan kepada Mr. Malik. Terima kasih Mr. Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor atas pencerahan sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada sesi soal dan jawab, Q&A session from the audience, kepada para peserta, kepada Dr. Ibu Yati pada hari ini. Ada beberapa soalan yang telah ditanyakan oleh peserta menerusi ruangan chat box di sini. Kalau saya mulakan dengan soalan pertama, datangnya daripada Puan Sarimah Binti Marif. Beliau bertanyakan, bagaimanakah strategi atau cara untuk menguruskan anak-anak yang tension ataupun mengalami tekanan perasaan, contohnya yang terlibat dengan kelas secara online, secara virtual. Apa pandangan doktor dalam perkara ini? Ya, terima kasih Mr. Malik. Memang kalau sebagai dosen kita harus punya banyak waktu untuk mereka.
Dan kemudian kalau di Universitas Gunadarma kami ada laboratorium khusus untuk menangani mahasiswa yang bermasalah, walaupun tidak semua bisa menjangkau itu karena kondisinya saat ini memang tidak bisa seperti itu. Tetapi dari Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma itu memiliki sebuah bagian yang kemudian membuka, karena mereka kebanyakan adalah yang mengelola adalah psikolog, dan itu sudah sejak lama kami membuka ruang dan itu gratis diberikan kepada mahasiswa untuk yang berkonsultasi. Saya sudah banyak menggunakan jasa konsultasi itu, dan untuk kasus-kasus berat yang mahasiswa itu tidak sanggup lagi, biasanya mereka menyampaikan ke saya dan kemudian saya mengarahkan untuk kontak person dengan orang-orang yang mengelola, yang kebanyakan mereka memang adalah psikolog dan itu profesional. Dan bagi mahasiswa Gunadarma diberikan konsultasi diberikan secara gratis. Demikian. Terima kasih dokter. Seterusnya ada soalan daripada Indonesia. Ray dari UM Bandung, Indonesia. Beliau ingin bertanya kepada Ibu Pemateri yang cukup dihormati. Soalan beliau berbunyi, bagaimanakah atau apakah solusi atau cadangan penyelesaian masalah yang tepat dalam usaha untuk menghadapi polemik saat ini agar kita sebagai mahasiswa mampu untuk membuat gebrakan yang tepat terkait keadaan lapangan terhadap masyarakat. Tindakan sebagai seorang mahasiswa dalam usaha untuk mengatasi atau mengenai masalah ini. Situasi COVID ini dari segi mahasiswa itu sendiri. Cadangan solusi yang daripada pandangan dokter sendiri. Ya, terima kasih Mr. Malik. Kalau untuk solusi yang dianggap paling tepat, saya kira kita semua memang masih belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang tepat, misalnya untuk mahasiswa atau apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka alami pada saat pandemik ini. Kita semua masih belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Kita semua gugup, gagap sebetulnya. Mau bertemu langsung tak boleh, mau menyiapkan ruang terlalu banyak, itu juga akan menghambat pekerjaan kita. Mereka mau ketemu secara offline juga dibatasi ya, karena memang suasananya sangat tak kondusif. Kalau tahun 2020 saya masih tidak terlalu worry seperti sekarang. Kalau sekarang saya kira walaupun insya Allah saya survive, tapi kemungkinan lawan bicara saya atau orang yang bertemu saya nanti mungkin tak survive dan nanti akan menyalahkan saya kalau terjadi misalnya dia terkena COVID. Nah, kita masih belajar. Yang paling penting saya kira bagi saya sebagai dosen dan pimpinan itu memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk membuka ruang konsultatif dalam batas yang saya mampu bagi mahasiswa dan selalu memberikan motivasi. Dan hingga saat ini memang bagaimana yang tepat untuk menyelesaikan masalah, kita masih terus belajar. Saya kira demikian, Mr. Malik. Terima kasih Ibu Dokter atas pencerahan sebentar tadi. Seperti juga di Malaysia, pihak saya segi seorang dosen, seorang pensyarah, saya juga memberikan kelonggaran dan juga memberikan menerusi sesi perbincangan antara dua hala, antara para dosen juga pensyarah dengan para mahasiswa, menemukan cara yang terbaik dalam usaha untuk menangani isu dan kadang-kadang dalam keadaan yang sukar ini. Sama juga dengan pihak pemerintah, antara kebijakan atau strategi yang dijalankan oleh pihak dukungan pemerintah di Malaysia, contohnya memberikan bantuan dari segi moral support, dari segi bantuan kewangan, termasuklah moratorium ataupun bantuan kewangan dalam bentuk bakul makanan contohnya kepada pihak-pihak yang terlibat, semua pihak yang terlibat, contohnya termasuklah pelajar, termasuk golongan mahasiswa, golongan pekerja yang ada yang mengalami kehilangan pekerjaan. Jadi di sini pihak kerajaan telah mengambil satu tindakan yang proaktif dengan mengadakan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat.
Semoga situasi COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik sekali. Jika ada satu soalan yang lain daripada Dr. Nur Habib. Beliau ingin bertanya kepada doktor berkenaan dengan apakah ataupun bagaimanakah cara yang terbaik untuk menangani mahasiswa yang stres. Bagaimana juga bagaimanakah cara untuk mengenal pasti mereka yang terlibat dalam stres berkaitan dengan situasi COVID ini. Silakan doktor. Ya, terima kasih Mr. Malik. Bagi saya sendiri, ya saya untuk penanganan awal, kalau ada mahasiswa yang berbicara kepada saya dan bisa membuka diri, karena tidak semua mahasiswa mau membuka diri ya, itu adalah ya saya memberikan pendekatan secara keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Kalau yang Kristiani, saya mengarahkan pada dosen yang Kristiani untuk bisa memberikan untuk menenangkan hati dan batin mereka, karena kalau saya nanti tak bisa mereka pahami begitu. Ya kalau Muslim, saya menyuruh mereka ada beberapa, misalnya ya karena saya sangat percaya itu, kalau ada beberapa wirid yang kemudian bisa menenangkan hati, mungkin juga kita di sini bisa mempraktekkan. Ya saya maksudnya pagi dan malam minimal ya kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak yang kita bisa, minimal 1000, dan kemudian kita minta apa yang kita inginkan. Kalau saya seperti itu pendekatannya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghubungi secara personal teman saya yang memang psikolog, ya karena memang kami di Gunadarma alhamdulillah punya lembaga untuk lembaga konsultasi dan mengarahkan ke mereka. Saya kira untuk sekarang sementara 2 hal itu yang saya atau minimal 3 hal yang saya berikan kepada mahasiswa, dan memang tidak seperti ketika offline dan tidak ada masalah. Kalau dulu standar saya agak tinggi untuk membimbing dan ya memberikan penilaian dan lain sebagainya. Ya sekarang terpaksa grade-nya saya turunkan, dan mudah-mudahan bagi saya semua pekerjaan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya masih bisa bertanggung jawab dengan grade grade perkuliahan dan bimbingan yang saya turunkan akibat dari masa pandemik ini. Saya kira demikian, Mr. Malik. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Dr. Nuriyati Samatan atas perkongsian dan pencerahan sebentar tadi. InsyaAllah, marilah sama-sama kita berdoa semoga situasi yang kita hadapi sekarang ini dapat diatasi dan ditangani dengan baik sekali insyaAllah. Moga sirnalah, moga hapuslah COVID-19, bukan setakat di Malaysia, bukan setakat di Indonesia, malah di seluruh dunia dengan segera insyaAllah. Marilah sama-sama kita berdoa. Terusnya, hadirin hormati, kita akan beralih kepada panel penceramah yang seterusnya, iaitu yang dihormati Puan Nur Afiqah Mahmud atau lebih dikenali sebagai Dai Afiqah. Sebelum itu, saya ingin buat ulang siaran berkenaan dengan pendaftaran dan sijil kehadiran peserta seminar kita pada hari ini. Untuk para pendidik dan guru, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua sesi iaitu pagi dan petang bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL KPM selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pautan kehadiran disediakan oleh penganjur di ruangan chat. Seterusnya, makluman yang kedua adalah kepada peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan, tuan-tuan dan puan-puan perlu membayar yuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja, iaitu bayaran yang cukup minimum dan berpatutan bagi tujuan pemeriksaan sijil kelak dan mengisi borang kehadiran. Harap maklum dan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan, ladies and gentlemen, guests of honor, kita beralih kepada panel yang seterusnya iaitu yang dihormati Puan Nur Afiqah Mahmud dari Pejabat Kesihatan Daerah Baling, Selangor, Malaysia. Dari Indonesia kita beralih ke Malaysia dengan tajuk yang cukup menarik dengan topiknya Post-COVID Syndrome. Sebelum itu eloklah saya untuk saya berkongsi dengan kalian, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat dihormati, berkenaan dengan profil ringkas berkaitan dengan penceramah kita pada petang ini.
Beliau lebih dikenali sebagai Da'i Afrika, mendapat pendidikan ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana dalam bidang kaunseling daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Antara pengalaman kerja beliau adalah Datuk dilantik sebagai Fellow Perdana oleh Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama. Beliau juga merupakan kaunselor berdaftar daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan sekarang ini beliau bertugas sebagai kaunselor berdaftar iaitu Pegawai Psikologi Kaunseling di Pejabat Kesihatan Daerah Baling Kementerian Kesihatan Malaysia. Sedikit trivia yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Beliau merupakan naib juara program realiti Da'i Pendakwah Nusantara TV3 musim kelima dan amat aktif dalam bidang yang beliau ceburi yang sebelum ini. Seterusnya, beliau sering terlibat dengan pelbagai aktiviti volunteerism, penulisan karya ilmiah dan sering menerima jemputan untuk televisyen dengan komuniti dan juga media. Oleh demikian, tak buang masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Dihormati Puan Nur Afiqah Mahmud dari Pejabat Kesihatan Daerah Baling Selangor Malaysia untuk menyampaikan ceramah beliau, perkongsian beliau tersantai. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih saudara Malik selaku moderator program kita pada hari ini. Seterusnya terima kasih kepada Dr. Suryani selaku pengasas State Conference dan yang saya hormati ke semua speaker-speaker dari USA, dari India, dari Indonesia, Brunei dan seterusnya yang sangatlah saya kagumi. Respect kepada semuanya iaitu para peserta kita yang datang dari pelbagai negara. Mudah-mudahan ukhuwah ini orang kata barokahnya perjumpaan kita ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkongsian saya hari ini adalah berkenaan tentang post-COVID syndrome yang mana saya sendiri adalah orang kata terlibat dengan pesakit-pesakit yang berada di hospital dan juga klinik, dan saya kini bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Baling dan setiap hari saya dirujuk untuk memberi khidmat kaunseling dan juga sokongan psikososial kepada pesakit-pesakit yang terlibat dengan COVID-19 khususnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, slide kita yang seterusnya. Okay, ini speaker note iaitu perkongsian saya adalah pengenalan diri, yang kedua adalah definisi dan huraian berkenaan tentang post-COVID syndrome. Yang ketiga adalah kesan post-COVID syndrome terhadap kesihatan fizikal individu. Dan yang keempat adalah kesan post-COVID syndrome terhadap kesihatan mental individu. Dan yang kelima adalah pengalaman menjalankan sesi MHPSS iaitu talian psikososial dan juga psikosupport kepada komuniti, frontliner dan juga pesakit-pesakit COVID sepanjang saya bertugas lah. Dan yang seterusnya adalah saranan dan juga kesimpulan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita faham dalam keadaan semasa kita ini amatlah mencabar tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan hopefully yang ada dalam sesi kita pada hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang subhanallah Allah jaga semuanya insya-Allah, amin. Next slide. Baik, serba ringkas untuk permulaan iaitu peningkatan kes COVID-19 yang drastik amatlah membimbangkan sejak kebelakangan ini, iaitu kes sporadik. Sporadik ni maknanya dia tak ada kontak rapat tetapi dia boleh dijangkiti tanpa disedari. Dan di kalangan komuniti kita turut meningkat dan menyumbang kepada kadar peningkatan kes COVID-19 di Malaysia malah di seluruh dunia. Kemudian jangkitan COVID-19 boleh memberi implikasi serta kesan yang buruk kepada kualiti kehidupan seseorang. Ianya meliputi aspek fizikal, intelektual, emosi juga tingkah laku setiap individu. Maknanya COVID-19 ini bukan sekadar menjejaskan ekonomi
bukan sekadar menjejaskan fasiliti kesihatan, tetapi yang kita bimbangkan ketika ini adalah menjejaskan kesihatan individu yang mengalami COVID-19 itu sendiri. Baik. Definisi post-COVID syndrome yang saya merujuk kepada COVID Rapid Guidance Managing the Long-Term Effect of COVID-19 by NICE Guideline, iaitu tanda-tanda atau simptom yang berlaku setelah 12 minggu atau lebih apabila dijangkiti COVID-19. Maknanya setelah berlaku COVID-19 dan selepas daripada 12 minggu akan ada simptom-simptom baru yang dihadapi oleh bekas pesakit COVID. Baik, pesakit telah sembuh dari jangkitan COVID-19 namun pesakit berkemungkinan mengalami simptom yang berpanjangan seperti sakit badan serta lesu, berasa lemah ingatan, kurang daya tumpu, kesukaran untuk bernafas, tidak dapat melakukan aktiviti yang biasa dilakukan sebelum mendapat jangkitan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, ini antara keratan-keratan akhbar yang saya ambil di media internet, tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia telah pun melaksanakan satu kajian berkenaan tentang post-COVID syndrome, tetapi kajian ini belum menyeluruh, masih lagi baru, masih lagi kita mencari dapatan dan kajian terbaru. Antaranya kajian yang dibuat adalah oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 66% bekas pesakit kategori 4-5 alami sindrom post-COVID. Maknanya di sini adalah kajian ini mengambil orang kata golongan yang terdiri daripada 4 dan 5. Maknanya level 4 dan 5 yang terdiri daripada 1,400 orang pesakit lah. 1,400 orang pesakit ini 66% daripadanya mengalami sindrom post-COVID. Maknanya selepas daripada sebulan setelah dia positif dan dia mengalami simptom post-COVID. Dan ada keratan akhbar yang seterusnya menyatakan bekas pesakit COVID-19 masih boleh hadapi long COVID. Ketahui gejala dan golongan yang berisiko. Tuan-tuan dan puan-puan, keadaan kita sekarang ni, kita mengalami COVID, tetapi yang mengalami COVID ni ada kebarangkalian. Yang pertama adalah mungkin dia meninggal yang pertama. Yang kedua adalah dia mengalami simptom sindrom post-COVID dan yang ketiga adalah dia sihat dan keadaan baik. Ini 3 keadaan yang berlaku kepada mereka yang dijangkiti COVID-19. Slide yang seterusnya, terima kasih. Baik, ini saya merujuk kepada Center of Disease Control and Prevention yang mana pesakit mengalami gejala baru atau berterusan yang boleh berlangsung beberapa minggu atau bulan setelah pertama kali dijangkiti virus COVID-19. Kajian melaporkan pesakit mengalami kombinasi yang berbeza dari gejala berikut. Sudah pun mengalami positif setelah sihat dan sebagainya, kemudian dapat semula post-COVID antaranya keletihan, kesukaran bernafas, gejala yang semakin teruk selepas melakukan aktiviti fizikal, akan batuk, sakit dada, sakit perut, sakit kepala, kadar denyutan jantung laju, sakit sendi, rasa seperti tercucuk di bahagian badan tertentu. Mungkin rasa macam kena suntikan jarum, contohnya dekat dada kiri dan sebagainya. Cirit-birit, gangguan tidur, demam, pening kepala, ruam, perubahan emosi, perubahan deria rasa dan bau, perubahan kitaran haid. Ini antara tanda-tanda mereka yang mengalami post COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ada ramai pesakit-pesakit saya dan juga rakan-rakan yang terdekat dengan saya yang mengalami post COVID-19. Sudah pun dah selesai kuarantin, dah selesai kalau kita di Malaysia kena pakai gelang berwarna pink, dah potong. Dah tak ada dah positif COVID pada dia, tetapi masih lagi tak ada deria rasa dan deria bau ketika ini. Ada kawan saya yang begini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kawan saya setelah 2 bulan juga, sahabat saya sendiri, iaitu mengalami anxiety yang berpanjangan. Maknanya setelah COVID, beliau mengalami tekanan perasaan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini COVID ni bukanlah sekadar menjejaskan pada ketika itu sahaja. Akan tetapi akan mengalami kesan yang teruk selepas dijangkiti, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, slide yang seterusnya.
Okay, ini saya merujuk kepada kajian daripada Center of Disease Control and Prevention, multi-organ effect of COVID-19. Bukan sekadar kesan ni, bukan sekadar kesan yang COVID mengganggu paru-paru sahaja, tetapi dia mengganggu sistem immunity, terutamanya di kalangan kanak-kanak kita. Saya tertarik dengan Allahumma salli ala Muhammad kajian ini yang menyatakan kesan multi-organ COVID-19 sesetengah pesakit yang mempunyai penyakit yang teruk dengan COVID-19 mengalami kesan multi-organ atau keadaan autoimun dalam jangka masa yang lebih lama. Gejala yang berlaku mengambil tempoh beberapa minggu atau bulan selepas penyakit COVID-19. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya di sini mereka yang mengalami COVID-19 dijangkiti positif akan terdedah dengan satu penyakit baru iaitu multi-organ effect. Mari kita lihat apa iaitu multi-organ effect ni tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu kesan multi-organ boleh mempengaruhi sebahagian besar sistem badan termasuk fungsi jantung, paru-paru, ginjal, otak dan sebagainya. Dan keadaan autoimun ini berlaku apabila sistem imun tubuh seseorang menyerang sel atau tisunya sendiri. Ia terjadi disebabkan sistem imun badan gagal membezakan sel atau tisu badan yang menganggap sel tersebut adalah sel asing. Tuan-tuan dan puan-puan, kita setakat ini tak ada lagi kajian yang spesifik. Saya merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tak ada lagi kajian yang spesifik yang apa punca menyebabkan berlaku autoimun. Tetapi di sini saya merujuk kepada beberapa artikel. Antara faktor-faktor yang boleh kita ketengahkan adalah mungkin ada sejarah keluarga di mana seseorang itu ataupun kanak-kanak itu ibu ayahnya ataupun generasinya mengalami masalah autoimun. Dan yang seterusnya, poin yang sangatlah dekat dengan kita iaitu mereka yang dijangkiti virus. Maknanya sesiapa yang dijangkiti virus ada possibility yang tinggi, yang besar untuk mendapat multi-organ effect ni. Dan yang seterusnya terdedah dengan bahan kimia. Seterusnya tekanan dan trauma juga menyebabkan boleh berlakunya autoimun terhadap seseorang, merokok dan juga kurang nutrisi. Jadi antara tanda-tanda seseorang itu mengalami sistem imunisasi yang rendah adalah sakit sendi, susut berat, ruam, letih, rambut gugur, kebas, kulit kering dan sebagainya. Namun kajian menyatakan tuan-tuan dan puan-puan adalah segelintir sahaja yang mengalami multi-organ effect ini, dan khususnya yang mengalami perkara ini adalah di kalangan kanak-kanak tuan-tuan dan puan-puan yang mengalami sindrom keradangan multi-sistem semasa atau selepas jangkitan COVID-19 adalah di kalangan kanak-kanak. Jadi kita tak nafikan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita hari ini yang terdedah kalau kita pergi ke pasar, kalau kita pergi ke pasar raya, keluar dan sebagainya, anak-anak kita ini dia rebel, tak mahu pakai mask kadang-kadang, kemudian tangan dia kadang-kadang nakal sikit, pegang sana sini dan sebagainya. Kadang-kadang kanak-kanak juga tak selesa untuk pakai hand sanitizer. Berbeza dengan kita yang dewasa mungkin lebih matang dalam penjagaan SOP dan sebagainya, tetapi berbeza dengan kanak-kanak. Jadi di sinilah yang dinyatakan bahawa kanak-kanak lebih terdedah untuk mendapat multi-organ effect sebabkan COVID-19. Dan MIS ini adalah keadaan di mana bahagian badan yang berlainan boleh menjadi radang. MIS boleh menyebabkan keadaan pasca COVID jika seseorang terus mengalami kesan multi-organ atau gejala lain. Jadi kajian menyatakan bahawasanya multi-organ effect ini banyak terjadi di kalangan kanak-kanak tuan-tuan dan puan-puan. Kanak-kanak yang terdedah dengan COVID lagilah akan mendapat kesan yang besar kepada dia punya sistem autoimun dia. Baik, yang seterusnya. Slide seterusnya. Baik. Ini kesan kepada mereka. Slide sebelum. Baik, terima kasih. Ini kesan kepada mereka yang mana mungkin dijangkiti COVID-19 pada fasa ketiga, keempat dan juga kelima, fasa-fasa yang teruk sehingga masuk ke ICU dan sebagainya. Pesakit-pesakit yang kronik. Maknanya dia dijangkiti COVID-19, pada masa yang sama dia mungkin ada sakit kompilasi paru-paru, jantung dan sebagainya, boleh menyebabkan kesan terhadap kesihatan diri. Maknanya lebih lemah dan lebih letih, lebih teruk semasa tempoh pemulihan. Dia nak recover tu tidak seperti orang yang sihat. Maknanya orang yang sihat bila dia jangkiti COVID, daya untuk pulih dan sembuh itu lebih cepat
berbanding dengan mereka yang ada kompilasi jantung, paru-paru dan sebagainya, bila dijangkiti COVID, maknanya kesan untuk sembuh dan pulih itu amatlah membimbangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nafikan antara kes kematian yang menyebabkan COVID di Malaysia malah di mana pun adalah mereka yang sendiri mengalami penyakit-penyakit kronik. Ada yang darah tinggi, ada yang kencing manis, ada yang sakit jantung dan sebagainya. Jadi di sini mereka yang mengalami masalah kesihatan menyebabkan juga ada orang kata barangkali nak sembuh itu lambat tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang seterusnya, kesan kemasukan ke hospital juga boleh merangkumi sindrom rawatan pasca intensif PICS, Post Intensive Care Syndrome, yang merujuk kepada kesan kesihatan yang bermula ketika seseorang berada di ICU sehingga setelah discharge. Jadi mereka yang duduk di ICU ni tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita ada adik-beradik ataupun kenalan mereka yang sampai stage 4, stage ke-5, saya bertemu dengan pesakit-pesakit saya tuan-tuan dan puan-puan, itu pengalaman yang sangat ngeri yang mereka alami. Saya ada ramai pasien saya yang dijangkiti COVID dan saya berdepan dengan mereka, saya tanya pengalaman mereka dijangkiti COVID sehingga ada pasien saya stage ke-4, subhanallah. Dan dia mengalami ketakutan sehingga kini. Ada yang rasa itulah pengalaman yang dia tak nak lagi ulang pengalaman yang sama bila mana masuk ke unit rawatan terapi iaitu ICU. Jadi kesan ini terhadap sesetengah pesakit, mereka yang dirawat di ICU telah menjejaskan emosi mereka. Masalah dengan pemikiran dan juga pertimbangan dan gangguan tekanan PTSD. Maknanya mereka yang menerima rawatan sampai kena intubate dan sebagainya boleh mendapat PTSD iaitu Post Traumatic Stress Disorder. Yang mana Post Traumatic Stress Disorder ini melibatkan reaksi emosi, pemikiran dan tingkah laku dalam jangka masa panjang terhadap peristiwa berlaku terhadap individu itu sendiri. PTSD ni tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar seseorang itu mengalami kemalangan teruk ataupun didera secara fizikal ataupun seksual waktu kanak-kanak. Tapi di sini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua, kita berfikir, kita lihat sama-sama, iaitu mereka yang mengalami COVID yang Allahumma salli ala Muhammad yang teruk, fasa ke-5, fasa ke-4 sehingga menyebabkan ahli keluarga kematian. Bagaimana emosi mereka dalam fasa jangka masa panjang. Maknanya kita lihat dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun ke depan, maknanya sekarang 2021 kita tengok 2030. Inilah yang membimbangkan. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua kita melihat keadaan kesihatan mental di negara kita. But bila kita merujuk kepada isu semasa sekarang, kes kesihatan mental juga meningkat tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sebanyak 20% daripada rujukan yang sedia ada. Jadi peningkatan kes tu amatlah membimbangkan. Baik, slide yang seterusnya. Okey, tadi saya cerita berkenaan tentang kesan post-COVID syndrome terhadap fizikal. Dan manakala yang kedua ini adalah saya ambil kes daripada pasien saya sendiri, iaitu saya buat sesi kaunseling atas persetujuan beliau. Maka saya share lah perkongsian sesi saya dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, tetapi saya menutup dia punya identiti yang sebenar dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, latar belakang pesakit saya ini adalah lelaki, usia 35 tahun, sudah berkeluarga dan dijangkiti COVID-19 pada bulan 5 yang lalu. Tahap 2 sahaja. Tahap 2 sahaja, bukan tahap sampai kena intubate ke masuk ICU ke tidak. Tapi latar belakang masalah yang saya boleh kongsikan, pesakit rasa tidak selesa setelah potong gelamping. Maknanya setelah selesai kuarantin, selesai kena masuk di kuarantin beramai-ramai positif COVID, dan waktu tu dia timbul satu fase yang membimbangkan dekat diri dia sendiri. Iaitu dia cepat loya dan muntah, sampai sekarang dia muntah. Benda ni berlaku bulan 5, sekarang dah bulan 7 tuan-tuan dan puan-puan. Sampai sekarang dia ada rasa muntah dan rasa anxiety. Jadi lemah semangat dan kurang bertenaga. Rasa macam tak ada produktif untuk nak meneruskan kerja. Dan bila mana kita buat DAS 21 online, maknanya Depression, Anxiety, Stress Scale yang diasaskan oleh jabatan, yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, mendapati tahap kemurungan yang tinggi dan tahap kebimbangan seorang pesakit itu tinggi. Jadi mereka yang mengalami
COVID-19 ini, yang positif COVID, berkemungkinan tinggi untuk mendapat masalah kesihatan mental, iaitu ada simptom-simptom depression dan juga anxiety. Kemudian saya sembang lagi waktu sesi kaunseling, beliau rasa takut dengar berita-berita tentang COVID-19. Memang dah tak buka handphone. Kemudian tentang KKM, dengar KKM pun dah rasa takut. Rasa angka kematian, kalau kita update status rasa tak ada apa-apa, rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku, sekadar update status tentang COVID. Tapi pada dia, bila lihat orang update status tentang COVID, dia jadi population, maknanya jantung dia berdegup kencang, laju. Sampailah dia pergi buat ECG, pergi buat Allahumma salli ala Muhammad, buat rawatan, mungkin ada sakit jantung dan sebagainya. Doktor mengesahkan bahawa dia tidak ada mengalami tekanan jantung dan sebagainya. Mungkin adalah faktor disebabkan selepas COVID mengganggu masalah kesihatan mental beliau sendiri. Dan akhirnya sekarang ni ada simptom-simptom anxiety dan juga depression. Hilang selera makan, berat turun mendadak, jantung laju, cepat marah dan emosi mudah terganggu. Itu yang beliau nyatakan dalam sesi kaunseling bersama dengan saya, dan sekarang ni pun masih dalam rawatan tentera perempuan. Dan intervensi terkini yang dilaksanakan adalah pesakit menerima 2 dos vaksin. Sekarang ni dia tak terima lagi. Saya cuma cadangkan pergi dapatkan rawatan, dapatkan 2 dos vaksin. Sebab di Malaysia kita ni kena tunggu 3 bulan. Bila mana dah selesai 3 bulan baru kita boleh menerima dos vaksin bagi mereka yang positif COVID. Dan pesakit menerima rawatan psikologi dan kaunseling untuk menstabilkan emosi dan tahap kebimbangan pesakit. Jadi sekarang ni dia menerimalah rawatan psikologi dan kaunseling. Seterusnya rawatan susulan dengan telekaunseling. Maknanya saya maklum kepada pesakit sekiranya mengalami simptom-simptom anxiety, depression ataupun simptom yang membimbangkan, maka dia boleh hubungi segera talian telekaunseling yang kita berikan. Dan pesakit ini masih lagi dalam rawatan. Sekiranya pesakit ini saya mendapati, kami dari kalangan doktor dan juga pegawai psikologi mendapati teruk, dan kita akan refer kepada psikiatrik untuk kita on perubatan. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saranan dan juga kesimpulan. Untuk yang situasi sekarang ni post COVID syndrome ini adalah mereka yang mengalami COVID. Maknanya mereka yang mengalami COVID, jadi mereka ada kebarangkalian yang tinggi untuk mendapat post COVID syndrome. Jadi bagaimana untuk kita supaya tidak mendapat post COVID syndrome adalah kita berusaha untuk tidak dijangkiti dengan COVID-19. Jadi benda ini adalah kebiasaan kita dengar, iaitu yang pertama adalah mendapatkan suntikan vaksin. Find a vaccine as soon as possible lah, maknanya kita daftar melalui Iman Sejahtera, kita dapatkan rawatan, kita dapatkan vaksin tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang seterusnya pakai face shield dan juga face mask dengan betul. Ada orang pakai dekat dagu, ada orang pakai cuma satu sahaja. Kita ketika ini disarankan 2 face mask. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah jaga penjarakan sosial kita. Kadang-kadang kita, kalau saya dekat office, saya bekerja, saya tidak bekerja dari rumah, saya bekerja dekat office. Mungkin kadang-kadang leka dalam penjarakan sosial, kadang-kadang makan dekat pantry. Benda ni yang kita concern tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin di kalangan pekerja-pekerja di bahagian Allahumma salli ala Muhammad yang bekerja kilang, operator dan sebagainya. Sampai satu tahap kita dah tak terikut standard operasi yang diberikan. Kita dah tak ikut SOP. Mungkin kita dah dalam keadaan penat, kita makan dengan kawan-kawan dan sebagainya, akhirnya kita boleh dijangkiti COVID-19. Dan seterusnya, jauhi dari tempat yang sesak dan juga sempit, dan basuh tangan dan juga pakai hand sanitizer. Ini semua sedia maklum yang pada saya standardized kita di peringkat Malaysia, malah di peringkat seluruh dunia pun, untuk saranan kita jauhi diri kita daripada terkena dengan jangkitan COVID-19. Baik. Dan mereka yang mengalami post COVID syndrome ini, ataupun mungkin di kalangan ahli keluarga kita yang mengalami COVID, yang dijangkiti COVID-19, di kalangan mereka ada juga sedikit sebanyak yang mengalami anxiety, sedikit sebanyak mengalami ketakutan, kebimbangan. Malah yang tak dijangkiti COVID pun, kalau kita tengok isu semasa hari ini, di kalangan petugas kesihatan saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dan rakan-rakan saya,
Malah di kalangan petugas kesihatan juga mengalami burnout. Maksudnya keletihan. Tak diberi cuti. Jadi kita mengalami satu tahap burnout. Di kalangan guru-guru, di kalangan pensyarah juga saya tak nafikan. Bukan satu benda yang mudah untuk kita menerima norma baru. Bukan satu benda yang mudah untuk kita menghadap skrin telefon, skrin laptop secara berpanjangan. Jadi benda ni adalah benda norma baru dan sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan emosi kita. Jadi saya merujuk kepada satu artikel yang amat baik iaitu yang diterbitkan oleh Dr. Jailani dan saya ada tambah sedikit berkenaan tentang bagaimana kita nak menjaga emosi kita ketika ini. Yang pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita buat teknik pernafasan yang betul. Teknik pernafasan yang betul ini amat membantu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam pelbagai bidang. Kalau saya bidang psikologi dan kaunseling. Ada di kalangan penonton kita bidang komunikasi, guru dan sebagainya, pekerja-pekerja sosial dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak dalam isu keadaan sekarang ini, kita melihat media sosial, kita menerima berita-berita tentang kematian, kita menerima angka-angka COVID. Sedikit sebanyak benda ni mengganggu kita punya kesihatan mental kita. Mengganggu kesihatan mental kita. Jadi 7 perkara yang saya tulis di sini. Yang pertama, teknik pernafasan yang betul. Supaya apa? Yang pertama, kita dapat kawal diri kita dan kita dapat duduk dalam keadaan yang tenang. Bila emosi kita tak stabil, pernafasan kita jadi tak stabil. Jadi di sini, bila kita rasa emosi kita tak stabil, kita je tahu keadaan bila. Kita je tahu keadaan yang bagaimana waktu emosi kita diserang. Jadi kita buat teknik pernafasan. Banyak teknik-teknik pernafasan. Antara puan yang dari JKM tadi pun berkongsi berkenaan tentang teknik pernafasan, pelbagai jenis teknik pernafasan. Antaranya yang saya amalkan adalah teknik pernafasan alfa, iaitu 2-4-8. Kita tarik nafas 2 saat, kita tahan 4 saat dan kita lepaskan 8 saat, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita bersilih ganti. Maknanya kita tarik nafas ikut hidung dan kita lepaskan ikut hidung sebanyak 3 kali. Kemudian kita ulang perkara yang sama tetapi kita tarik nafas ikut hidung dan kita keluarkan ikut mulut. Kita buat beberapa kali. Maknanya sebelum kita start kelas online, sebelum, kalau mungkin di kalangan yang menonton ini di kalangan petugas-petugas kesihatan, sebelum kita menerima tugasan baru, ataupun sebelum kita balik rumah, ataupun sebelum kita pergi kerja, ataupun sebelum kita memulakan apa-apa tugasan, kita buat teknik pernafasan yang sangat simple, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dalam keadaan yang tenang, hormon-hormon yang baik akan dirembeskan. Antaranya hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin dirembeskan. Jadi kita dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua adalah kita meluahkan rasa di saluran yang betul. Maknanya memang kita dalam keadaan yang tertekan sekarang. Sekarang ni isunya adalah bukan orang yang tidak mencukupi saja tertekan. Tetapi orang yang ada sesuatu pun, dia ada gaji pun dia tertekan sekarang ni. Dia ada rumah, dia ada keluarga, dia ada anak pun tertekan dengan isu sekarang ni. Bukan ada orang ni yang tak cukup makan saja tertekan, tetapi semua orang yang affected sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita luahkan rasa kita di saluran yang betul. Sebab kita lihat keadaan sekarang ni, kita luahkan dekat media sosial, kita rasa puas. Tetapi ingatlah bahawasanya sesuatu yang kita mulakan dengan emosi marah, akhirnya akan diakhiri dengan perasaan malu. Jadi kita bimbanglah, kita luahkan, kita tulis sesuatu tanpa asas, tanpa rasional. Jadi akhirnya benda tu tak dapat nak tarik balik orang baca dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum kita luahkan tu, kita mind kita punya writing, kita mind kita punya speaking supaya kita tak buat kesilapan. Jadi saluran yang bagaimana kita boleh call talian psikososial di negara masing-masing. Kita boleh hubungi ahli keluarga kita, adik-beradik yang terdekat dengan kita supaya kita boleh tenangkan diri kita. Dan yang ketiga adalah kita beriadah. Beriadah amat baik untuk kita bantu kita punya fizikal kita. Dalam satu kajian iaitu buku Emotional Induced Illness. Dalam buku ini menyatakan bahawasanya 87% penyakit fizikal adalah datang daripada emosi yang tidak stabil, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mereka yang mengalami Allahumma salli ala Muhammad, darah tinggi, kencing manis ataupun apa sajalah penyakit-penyakit fizikal adalah datang daripada emosi yang tidak stabil.
Jadi penting untuk kawal emosi kita, kita bersosial. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa dan juga berzikir ataupun kita mengikut orang kata amalan keagamaan masing-masing. Kalau Kristian, ikut kaedah Kristian, mungkin buat yoga dan sebagainya. Kalau Islam, buat kaedah Islam. Kalau dia Cina, Buddha dan sebagainya, boleh buat kaedah masing-masing. Dan pada saya, setiap agama ada coping skill dan kaedah yang terbaik untuk membantu merawat emosi seseorang. Kita boleh ikut keagamaan kita masing-masing. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kawal media sosial kita. Kawal media sosial kita, saya nak kongsikan dekat sini, saya banyak terima di kalangan pesakit-pesakit saya adalah pelajar-pelajar sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Ada di kalangan pesakit kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mereka kelar tangan, mereka minum racun, minta maaf kalau saya sebut, mereka buat perkara yang hilang pertimbangan adalah apa yang mereka lihat. Maknanya dia lihat di media sosial minum racun untuk release stress, maka dia minum. Dia makan ubat sampai overdose dan sebagainya. Jadi di sini kita bimbanglah contagion of suicide. Benda-benda yang kita lihat akhirnya kita ada possibility untuk berbuat sedemikian disebabkan kita hilang pertimbangan. Jadi kita kawal media sosial kita dalam keadaan pandemik, dalam keadaan emosi kita yang tidak stabil. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir adalah kita buat aktiviti penjagaan kendiri. Maknanya kita buat self care, kita buat senaman, kita buat hobi kita buat drawing, art terapi dan sebagainya, bermain dengan alat muzik dan sebagainya supaya kita boleh riliskan tekanan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan sekarang, keadaan yang tidak stabil, jadi dalam keadaan yang emosi ramai orang terjejas, dengan keadaan kesihatan ramai orang terjejas. Jadi kita sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang mendengar sesuatu hari ini, kita be common sense. Apa yang kita dapat hari ini kita kongsikan dekat masyarakat luar sana, untuk masyarakat luar sana menjaga diri, menjaga SOP, menjaga emosi supaya kita dapat membendung permasalahan COVID-19 di negara kita. Jadi saya rasa untuk perkongsian hari ini itu sahaja. Terima kasih kepada semua para penonton dan terima kasih juga kepada yang hadir hari ini, penganjur kita dan sebagainya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jazakallah khairan diucapkan kepada yang dihormati Puan Nur Afika Mahmud ataupun lebih dikenal sebagai Da'i Afika. Perkongsian cukup menarik sebentar tadi. Bila perkongsian menarik tu banyaklah soalan-soalannya. Baik. Okey, ni menjelang Aidil Adha kan, 1442 untuk orang Islam. Okey, antara soalan yang dikirimkan untuk dibacakan. Okey. Baik. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey. Soalan pertama datangnya daripada Dr. Nur Habibah. Beliau bertanya, saya bekas pesakit COVID dan saya mengalami long COVID yang teruk. Antara kesannya adalah mengalami hilang ingatannya agak teruk, saraf dan sesak nafas setiap hari. Beliau bertanya, adakah kesan atau perkara ini akan berpanjangan atau tidak? Itu soalan yang berbalik. Baik, terima kasih Dr. Habibah atas soalan yang diberikan, amat baik. Subhanallah. Saya doakan mudah-mudahan Doktor dalam keadaan baik. Kita semualah, Encik Malik, Dr. Su, kita doakan rakan kita ini. Mudah-mudahan Allah angkat balik apa yang long COVID syndrome yang beliau alami. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah nyatakan dalam Al-Quran, tak ada penyakit yang tak ada kesembuhan. Jadi orang yang mengalami long COVID syndrome ni dia kena kuat dan kita yakin mudah-mudahan kita akan sembuh. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran, tak ada penyakit yang tak ada penawar. Maknanya setiap penyakit yang kita alami ni mudah-mudahan Allah bagi penawar dekat kita. Jadi saya yakin, saya doakan mudah-mudahan yang mengalami post-COVID syndrome ini akan sembuh. Mudah-mudahan insyaAllah. Dan benda ni adalah masih baru, masih lagi dalam kajian, masih lagi dalam penelitian. Apa ubatnya, apa faktornya dan sebagainya. Jadi di sini kepada doktor, selain daripada rawatan perubatan, untuk kita rawat keadaan semasa ketika ini, rawatan psikososial amat penting. Selain daripada doktor teruskan rawatan, mungkin dapat rawatan daripada doktor ada bagi ubat dan sebagainya. Ya doktor teruskan yang itu, alhamdulillah.
Dan yang kedua, hasil daripada perbincangan saya dan kawan-kawan melihat patient-patient post-COVID syndrome, sokongan psikososial amat penting, iaitu ahli keluarga, rakan-rakan, rakan sekerja, kejiranan. Bila kita dapat common sense yang sebegini, insya-Allah kadar kita nak sembuh itu amat tinggi. Sama juga patient-patient mental health pun begitu. Dan yang seterusnya adalah kita dapatkan rawatan dari segi kaunseling. Maknanya sekiranya doktor memerlukan rawatan kaunseling, doktor boleh jumpa iaitu pegawai psikologi dan juga kaunseling untuk kita luahkan. Mungkin dalam fasa post-COVID syndrome ini, kita mengalami anxiety, kita mengalami depression, kita mengalami PTSD. Dan di sini, pegawai psikologi dan juga kaunselor ataupun psikiatrik ada kaedah atau rawatan-rawatan tertentu untuk membantu mereka yang mengalami post-COVID syndrome yang affected dekat emosi khususnya. Dan yang seterusnya, psikospiritual amat penting. Maknanya dengan kita berdoa, dengan kita solat, dengan kita buat amalan-amalan keagamaan, mudah-mudahan ini orang kata Allah berikan kesihatan, afiah, kesembuhan kepada kita. Jadi doktor, saya rasa itu sekadar pandangan peribadi dan mungkin rakan-rakan kita juga ada pandangan untuk bantu doktor yang memerlukan ketika ini. Itu saja, Cik Malik. Okey, terima kasih Da'i Afika. Seterusnya, soalan yang kedua berkaitan dengan pemakanan. Pemakanan bagi pemakanan. Nutrisi sepanjang sebagai satu usaha lah, saya katakan usaha ataupun cara peribadi masing-masing kan untuk mencegah daripada COVID-19. Okey, soalan yang datang daripada berkaitan dengan pemakanan ini daripada Puan Noliza Akhbar. Beliau bertanya, adakah makanan-makanan berasid, contohnya lemon, jeruk dan sebagainya boleh mencegah jangkitan COVID? Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Puan Noliza atas soalan yang diberikan. Saya akui siap-siap lah, saya pegawai psikologi bukan saya pegawai pemakanan, tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam fasa keadaan sekarang ni, nak ataupun tidak kita cari makanan yang tinggi nutrisi yang menyihatkan kita. Maknanya yang boleh membantu diri kita. Antaranya makanan yang mengandungi vitamin C yang tinggi, mengandungi orang kata Allah SWT vitamin-vitamin yang baik, karbohidrat yang baik, protein yang baik. Dan saya rasa benda ni juga boleh membantu seseorang untuk merawat dirinya. Malah tuan-tuan dan puan-puan, kalau mereka yang mengalami COVID-19, di sini doktor juga menyarankan untuk mendapatkan makanan yang berkualiti dan juga yang baik. Jadi kita dalam keadaan sekarang ni adalah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Pasal sekarang kita pilih makanan-makanan yang berkualiti tinggi. Seperti sayur, buah-buahan, air yang secukupnya. Dan benda ni sudah memadai dan membantu kita. Kalau sesiapa yang ambil suplemen, contohnya vitamin C ataupun apa-apa suplemen, amat baik untuk kita jaga kita punya kata sistem kekebalan tubuh badan kita sini, tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ni saya tak dengar lagi lah ada makanan khusus untuk nak merawat COVID-19. Minta maaf kalau saya tak habis lagi pembacaan saya tu lah. Dia bunga cengkeh dan sebagainya. Ya, betul, tak ada scientific research. Cumanya di sini cadangan ataupun pandangan daripada pegawai-pegawai perubatan adalah jaga pemakanan kita. Jaga pemakanan, jaga kita punya pengambilan diet seimbang kita itu amat penting. Itu sahaja. Seterusnya, terima kasih Puan Afika. Saya rasa ada satu soalan lagi. Dia banyak soalan sebenarnya. It's a long list of question, tapi saya rasa Puan Afika boleh tunggu juga kan. Nanti boleh jawab juga, tapi saya hanya pilih saja pasal kekangan masa. Seterusnya, saya rasa soalan yang terakhir yang saya boleh pilih di sini. Okey, soalan datang daripada Puan Rosliza. Dia bertanyakan, sekiranya bekas pesakit COVID-19 mendapatkan vaksin yang lengkap, vaksinasi yang lengkap, 1 dan 2, saya rasa 1 dan 2 kan, first dose and second dose, adakah mereka masih akan mengalami sindrom post COVID-19 atau tidak pada masa hadapan? Setelah mengambil post-COVID-19. Yes. Okey, baik. Di sini, Allah SWT Muhammad SAW, terima kasih yang bertanya. Mereka yang terima vaksin juga ada possibility untuk mendapat COVID-19. Malah di kalangan petugas kesihatan sendiri yang menerima vaksin,
juga ada possibility, malah ramai je kawan-kawan saya yang dijangkiti COVID-19 walaupun kami antara barisan yang terawal menerima vaksin. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, post-COVID syndrome ini kesannya berbeza. Ada orang yang mengalami kesan dari aspek fizikal. Ada orang yang mengalami kesan daripada aspek emosi. Jadi walaupun dia ambil vaksin, mungkin juga dia akan affected dekat dia punya fizikal dan juga dia punya emosi. Emosi ni, ambillah vaksin berapa dos pun, kalau dia melibatkan emosi rawatannya berbeza. Bukan melalui vaksin semata-mata, tapi rawatannya ni tuan-tuan dan puan-puan perlu terapi, perlu orang kata sesi counselling, psikologi, psikiatrik dan sebagainya lah. Maknanya di sini mereka yang mengalami post COVID-19 syndrome dan juga ambil vaksin pun juga boleh ada possibility lagi untuk mendapat post COVID syndrome, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itulah yang saya katakan di sini, rawatan intensif dekat diri sendiri. Maknanya yang tadi yang saya kongsi tadi adalah mereka yang belum mengalami COVID, jadi tak adalah possibility nak dapat post COVID syndrome. Apa yang patut kita buat adalah dapatkan suntikan vaksin, pakai face shield dan sebagainya, patuhi SOP. Dan yang post COVID syndrome yang mengalami masalah emosi, kita rawat emosi kita. Tapi post COVID syndrome yang mengalami masalah fizikal, dapatkan rawatan susulan daripada doktor. Kalau affected dekat kita punya jantung, kalau affected dekat kita punya paru-paru, dapatkan rawatan seperti biasa. Sebab kesan daripada post COVID ni berbeza. Ada individu, setiap individu berbeza. Ada dia COVID bagi kesan dekat jantung, ada yang orang ni bagi kesan dekat paru-paru. Jadi lepas daripada dapat COVID tu, pasien kita ni kena berjumpa dengan pakar-pakar tertentu. Yang sakit jantung kena jumpa dengan pakar jantung. Yang sakit disebabkan paru-parunya memberi kesan dekat paru-paru, kena jumpa dengan pakar sakit paru-paru dan sebagainya. Jadi ini kesannya berbeza, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya tak nafikan benda ni boleh dijangkiti. Dan walaupun ambil vaksin sekalipun, kita sedia maklum bahawa vaksin bukanlah memberi jaminan kesembuhan yang sepenuhnya, tetapi vaksin adalah melindungi kita. Itu sahaja. Sekarang terima kasih kepada Puan Wafika atas pencerahan dan perkongsian sebenarnya yang cukup menarik, dan Puan Rosiza pun dah ucapkan terima kasih atas jawapan Puan Doktor. Terima kasih Puan, jaga diri. Okey, semoga perjuangan Puan Wafika ataupun Da'i Afika sebagai frontliner dan juga yang lain barisan hadapan dipermudahkan urusan dan diberkati Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dihormati, ladies and gentlemen, distinguished guests of honor. From Malaysia, we fly to Brunei Darussalam. Our next speaker is our distinguished associate professor, Dr. Nurdian Durasi, from Halalan Thayyiban Research Center, University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, with the topic which is very interesting, managing the challenges of COVID-19 from Brunei Darussalam experiences. Before I go further, please allow me to introduce himself regarding to this kind of the session, regarding his profile. He obtained his BA from International Islamic University Malaysia, IIUM, his Master of Arts, and PhD from the International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC. Alumni from UAE, the same goes with me. He was awarded as Imam Bukhari Fellow or Research Scholar at the Oxford Center for Islamic Studies, Oxford, during Trinity term 2004, and was an associate professor at the Faculty of Human Ecology, University Putra, Malaysia, and head of Laboratory of Halal Policy and Management, Halal Products Research Institute in University Putra, Malaysia, UPM. Currently, he is entrusted to lead as a director of Halalan Thayyiban Research Center of University Islam Sultan Sharif Ali, UNISA, from July 2017 until 2021 from Negara Brunei Darussalam. He has published in national and international journals such as the Yale Journal for Humanities in Medicine, USA, Islamic Culture, India, Arab Law Quarterly, London, Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, Turkey and Qatar, and others. It's a long list actually to share with you. Okay, he's also very prolific in this kind of a lot of journals. For example, Journal of Islamic Science, India, Journal of Bahrain Medical Society, Bahrain, World History Journal, Hawaii University, USA, Afkar, Journal of Aqidah and Islamic Thought, Malaysia, International Food Research Journal, Malaysia, Journal Pengguna, Malaysia, and other kind of journals, including International Journal of Communication and Humanities, ISKOMA, Malaysia. He currently serves
He currently serves on the editorial boards of national and international journals and Halal Management Advisory Committees of Halal Academy and Industrial Development. His research interests are halal science, management and laws, civilizational studies, and history and philosophy of Islamic medicine. With that, with a great pleasure, I would like to invite our distinguished associate professor, Dr. Nurdan Durasi, in order to share his thoughts and also experiences regarding to the topic of managing the challenges of COVID-19 from Brunei Darussalam experiences. My dear professor, the floor is yours. You may proceed, please. My dear professor, you may proceed. Thank you. Speaker dia mute tu. Nampak dia bercakap. Hello? Yeah. Okay, Okay. doctor. Yeah. Now it's Loud okay, and clear. You may proceed. Okay, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So now let me share the experience from Brunei in managing the challenge of COVID-19. And actually, I'm not a frontliner, not medical doctor, but social science. I also do not conduct deeply the research about COVID-19, but only the observers in regarding about how Negara Brunei Darussalam manage the COVID-19. Because according to my slide and according to the current situation in Brunei is okay with only 20 active cases. And most of the cases in Negara Brunei Darussalam imported from other country. So local case zero, maybe more than 1 year already. So the total case in Brunei confirmed 283 only, and with 3 deaths, and recover also lots up to 260 cases. So Brunei at the very beginnings, what we call successfully managed these pandemics. Because why? Because the implementation of the concept social distancing, the implementation of what we call religious law, Nagara Zikir, or what we call Nagara Baldatun Tayyibatun, may be considered as the model in order to cope with the new challenge called as a COVID-19 threat. And therefore, in Brunei, in the present situation, there is no lockdown. So there is freedom. I can say that 99% you can go everywhere without face mask. And but of course, there is SOP. But normally in public, for example, no face mask, no clothes here and there. You can go as you want, because there is no local cases in Negara Brunei Darussalam, as I mentioned to you, more than 1 year already, except the imported case. But imported case, normally they will come to Brunei with the isolation, and during the isolations being detected by the authorities with the positive, and then they have to isolate it, and they have to be sent into the isolation center, to the hospital for the treatments. But in this case, maybe we as the residents here also very happy to stay here because of safety from COVID-19. However, we have to understand, in order to manage this kind of the things, I think before the emergence of the COVID-19 in the globe, or maybe the first time in China and spread all across the world, I think Brunei already practice what we call the things for social distancing, religious practice a long time ago, become the culture, become the norm amongst the people in Negara Brunei Darussalam. And no need to discuss about the background of the COVID-19. So just directly based on my slide, I would like to say that I concentrate into so many aspects. Among the important aspects that we would like to share here,
religious aspect, social aspect, economy and financial aspect, political aspect, education and technological aspect. All of these are new experience in Brunei in order to cope with the COVID-19. But before that, as I mentioned to you, we have to understand Negara Brunei Darussalam as Negara Zikir, meaning that keep to memorize Allah Subhanahu Wa Taala, to keep to zikir to Allah Subhanahu Wa Taala, and not only in the mosque, even though in surau as well as in personal house, maybe we can say the weekly activities among the residents here. And one more thing, Negara Brunei Darussalam known as Baldatun Tayyibatun wa Rabbul Ghafur. This is the term which has been what we call derived from the verse of the Holy Quran in Surah Sabah. So meaning that Baldatun Tayyibatun, beautiful countries with the God forgiving, something like that. So based on this concept, becomes what we call the political policies, meaning that the government have to implement, have to what we call have to find out the mechanism how to make sure that the concept of Negara Zikir and Baldatun Tayyibatun wa Rabbul Ghafur can be achieved. I would like to mention to you here that not only practice starting from the outbreak of the COVID-19, but before that. And the next ones, maybe I can say one by one. When we talk about the role of religious, what we call or Islamic perspective in regarding about the managing COVID-19, from the very beginnings, there is the titah from the His Majesty, obedience to the ruler. This in Negara Brunei Darussalam is very well known with very strict rule and regulations, and the people, including also Malay, Chinese, and Indians, what we call obey to the ruler without anything. They cannot break the rule. So I think this become the culture already among the people. If the ruler say one word, they will follow immediately without any questions. So in regarding about the COVID-19, when the titah or what we call His Majesty addressed that what we call all must be responsible to make sure that all people can face this kind of challenge successfully. So the people follow without any question. So meaning that the concept of obedience to the ruler or ulu amri is very crucial in order to manage the pandemic of COVID-19. The next one, no doubt, as a common by others countries, close all the workshop and prayer facilities in the past, but nowadays there is normal, come back to the normal already. The surau or the mosque open as usual, but of course there is the practice of social distancing here and there. However, at the very beginnings, Negara Brunei Darussalam take the step to close the worship places as well as the public places for safety. And once everything clear, the Negara Brunei Darussalam opens slowly, and nowadays it seems that even Solat to Jumaat, Friday prayer, also what we call as a normal with the social distancing a little bit, but actually they have to register in Brohel, meaning that you have to write your name, you have to check the temperature and everything. That is the normal. One more thing that is very important in Negara Brunei Darussalam, this measure has been taken from the very beginning, not at the middle, not at the last minute for the COVID-19. So meaning that they are very strict at the very beginning. Most cleanings and disinfections will carry out maybe every week and so on. Social distancing in the mosque, as in the what we call in the picture here, this is the way that we practice worship in Negara Brunei Darussalam. Solat to Jumaat as well as another solat, but and then the people have to bring their own sajadah, and then they are advised to take the ablutions at home, not at surau or at the mosque.
what we call to avoid from anything that can contact between one to another. And this is maybe the graph regarding about Brunei COVID-19 epidemic forecast from beginning until today. As I mentioned to you, what we call local case 0, but imported from another country. But the active as of July, around 20 cases only. And His Majesty keep to advise the people to stay calm. We are in this together, and the Sultan addressed the nation in a special tita on COVID-19 outbreak. So when becomes the tita, is considered as a government policy, government rule and regulation. You can consider also as part of SOP. As I mentioned to you, because of obedience to the ruler, so it's more easy to control or to manage COVID-19 because the people of Negara Brunei Darussalam, regardless about their religion, will follow strictly what has been advised by the government. Alhamdulillah, as I mentioned to you, we can travel from the south to the north in Negara Brunei Darussalam, from the east to the west, with what we call freedom, but at the same time we have to follow SOP. And the next one, religious and spiritual initiative, what we call has been taken from by the government of Brunei, distribution of COVID-19 zikir and prayer book and so on. So every what we call prayers, salatu fardu 5 times a day. There is what we call special dua, what we call kunut nazilah, and this is in line with the concept of Nagara Zikir, also with the Nagara what we call Balkatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. And this is what we call the role by the Mufti of Negara Brunei Darussalam, to make sure that advice to the people, because the Mufti of Negara Brunei Darussalam in a position as the minister. So the Mufti also played the role in regarding about religious matter, and meaning that religions in Negara Brunei Darussalam become very important in order to cope with the COVID-19, and besides also the another aspect as we will discuss. For example, social perspective, Negara Brunei Darussalam encourage the people to use the local product, because as you know, before COVID-19, we can say that 90% of the product in Negara Brunei Darussalam what we call imported from other country, especially from Malaysia. But we are afraid that anything can happen, and therefore the government encouraged to prepare by encourage the people to buy the local product, and then to make sure also the stability of the price, there is no less stress, and also to support the local what we call the local businessmen. On 22nd of March, there is the titah of His Majesty saying that nobody can run away from this responsibility, meaning that all people are responsible in according to the hadith, saying that kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, and there should not be anyone who take a stance that goes against ethic and religion, such as refusing to get tested and receive the treatments. So Negara Brunei Darussalam, for your information, already implements the vaccinations with the AstraZeneca and Moderna. Now I think open also for the public, free of charge also. And social distancing as a flyer, I think everywhere what we call have this kind of the flyer. But I would like to mention in Negara Brunei Darussalam, they have to follow in according to what has been disseminated by the government in regard to the social distancing without questions. Right? Otherwise, there will be what we call fine or what we call take into the court. Advisory for safe use of public facilities and other venues during COVID-19. For example, supermarket and grocery store,
there is what we call facilities, for example, to check the temperature and also for social distancing. But as I mentioned to you, you can go as you like because there is no local case in Negara Brunei Darussalam. And then travel restriction until today. For example, in my case, I what we call have not traveled outside Negara Brunei Darussalam for 2 years already because of travel restriction and ban. Does not mean that you cannot travel outside. You have to follow the, you have to fill a lot of the informations, what we call the forms also, and submit here and there, because very strict in this regard. However, I would like to say here, travel restriction and bans or mass gathering has been taken as a very important measure from the very beginning of the outbreak of the COVID-19. Right? Okay, this is the image of Minister of Health, and then popular by the words "don't push it." Right? This is the concept of what we call the kata hikmah by the Minister of Health. Don't push it, meaning that emphasize the need to always be vigilant and responsible, and to not push the country limit in health provision during this pandemic. Because we know Negara Brunei Darussalam is a very small country. We have very limited hospital here. One hospital, big hospital government only, called as a RIPAS, and another one we have a private. And so therefore, if the case increasing from day to day, very difficult also for the government to serve or to treat the patients. So in this case, do not also we call push the frontliner, the medical doctors, but be consider the responsible, not only the frontliner but all. So sometimes because of pressure also make us difficulties here and there. So therefore, this is considered as creative narrative on the social media in Brunei, issued by Minister of Health by saying don't push it, something like that. You can interpret by your own. This is also popular in the YouTube nowadays, don't push it. And because of this, maybe kata hikmah, and the people also understand the role of medical doctor, and the public also have to understand their role, and the religious people have to understand their role, the teachers, the lecturer, the student also have to understand their role. And now we come to the economic and financial perspective. The practice of a de-escalation plan implementation from Brunei Darussalam, from level 1 or level 2, level 3, level 4, from the very beginning until today. So nowadays, what we call now we are safe, so therefore we go back to the normal, but it's small restrictions here and there. As I mentioned to you, there is no wearing face mask in Negara Brunei Darussalam because of situations what can be controlled by the government. And then the people also confident to go here and there, unless we hear from the press conference saying that there is a new case imported maybe from Malaysia or from India or sometimes from Singapore and so on, something like that. But in this case, the government also advised the people do not worry because there is no direct contact with the local people, right? Because they are still in the isolation places. Isolation places in Negara Brunei Darussalam must be in the hotel, must be in the hotel with the patients must own their own cost, no sponsored by the government. And the Ministry of Finance and Economy also played a role because we have also many SMEs here. We have also many businessmen and shop here and there. And the government want to make sure that this business run as usual. So now, if we go to the restaurants, we go to the shopping center, or the mall is open as usual, unless you have to fill in your name and then check the temperature here and there. So Alhamdulillah, with all these things, and then with the support with the governments, I think the budget are around PND
450 million from the government in order to support all these what we call business sectors. And then again, the Majesty, with the Kings, His Majesty announced a special allowance for healthcare workers up to 400 Brunei, so equivalents almost 1,200 ringgit Malaysia per month. This is only for healthcare workers as maybe what we call supportive or special allowance for them for their time and sacrifications to handle all this kind of the pandemic. And I would like to say here, frontliner allowance 400 per month, including also volunteer working with the Ministry of Health, in Tutong, one of the district in Negara Brunei Darussalam isolation center. So for your knowledge, Negara Brunei Darussalam consists with 4 districts. What we call number 1, Brunei Muara. Mostly of the case at Brunei Muara, that means at the capital. But the another district called Tutong, there is no case normally, and then also Kuala Blai, Kuala Blai, there is also the case because border with Miri, and then another one is Temburong, also no cases. Normally the cases in the crowd area like Brunei Muara, which the capital Bandar Seri Begawan are located. And then the practice of cashless payments widely accepted in Negara Brunei Darussalam. Online purchase from the very beginning, even though the small business SME also produce their own website for what we call online delivery. But today, as I mentioned to you, they return to the normal. But at the same time also, online order, you can do that. But we can also dine in the restaurant and so on. COVID-19 relief funds, as a result of the continuous effort by the relevant parties as well as the involvement and cooperations, people are resident in helping to cope with the COVID-19 pandemic. The government managed to collect a total around 415.6 million. So these ones are being distributed by the people who are in need. And financial aid to the small business as a normal as another country has been taken by Negara Brunei Darussalam also. And then supportive and assisting business, for example, discount and so on, as listed here. Sometimes 30% discount or rental rate of the government building, right? Because once you work with the government, you are what we call eligible to apply for the government's building with small, what we call very cheap rental. For example, in my case, actually this house is 2,000 plus ringgit Brunei per month, so equivalent to 60,000 ringgit Malaysia. 60,000, sorry, 6,000 Malaysia. But I just pay around 130 dollar Brunei only. So meaning that subsidized by the government as the public servants. So up to this point, even though the government also give the discount for the people who stay in the government house, and 50% discount for bill and electricity, 55% discount to MSMEs companies, gas rental and market and stall, and 50% on the sale of glutinous rice for 1 month. Right? And this one, deferment of the loan payment in the bank also been widely practiced in Negara Brunei Darussalam, just to make sure that the stress among the people also less, because we have to understand that once the outbreak of the COVID-19, there is the problem, social problem, mental problem, and so on. But Negara Brunei Darussalam try to tackle the root of problem, try to solve the root of problem from all aspects. And then this is the new what we call National Virology Laboratory, what we call to test for COVID-19.
to analyze COVID-19. This is the new building just built during COVID-19 outbreak. So to make sure that this building isolate from the residence area, and Alhamdulillah all runs smoothly and good. And then the next one, maybe the role of the political policies also play an important role. Beside the religious, social, and so on. And in this case, we found that press conference conduct daily in order to report about the latest COVID-19 cases in Negara Badan Darussalam, to make sure that the people are in harmony, happy, also not stressed. Health advice line 148. You just press 148, and you can ask for the assistance. And self assessments tool via health info. In Brunei Darussalam, immediately they produce what we call the app called BruHealth. So by which all the people who register with the BruHealth, you can find out, you can assess your health, as well as you can search so many things. You can register even, for example, for vaccinations, as well as for medical check and so on, right? So the most important ones, BruHealth, you may use in the, you may refer to the hospital. At the same time, also you may go to another medical center. We do not call hospital. We have only one public hospital, and then others we call pusat kesihatan. So many pusat kesihatan, but all online through the BruHealth system. Launching of mobile application Telegram, and the last one, temporary opening of the bridge linking Brunei Muara district with Temburong. As I mentioned to you, this is a new bridge, what we call around 40 kilometers, and just opened during COVID-19. And then protecting job support, because IRD staff, IRD staff, or what we call the people also, what we call there is the support from the government, if not especially for the people who are in need. Okay, the next one, what we call sumbangan bantuan COVID-19 terus mencurah. This is I'm sure in Malaysia as well as in another country have this kind of the things, but I found that in Negara Badan Darussalam, not in critical situation, because the people can find the food, the drinks and everything by themselves. But at the same time also, sometimes you need more help. So therefore the government collects donation from the public, and finally distribute to the people who are in need. Because Brunei is small country with the population 500,000 only, so easy to manage compared to another countries. And then sumbangan lambang sehubungan dan dua negara kukuh. This is medical supply from another country who contribute something to Negara Badan Darussalam. And then including also 54 computerable disumbangkan bagi tujuan what we call managing COVID-19 also. And then majlis penyampaian sumbangan kepada majlis, surau, balai ibadat dan juga menangani jangkitan COVID-19. This also has been what we call materialized. This is the Minister of Religious Affairs who received the donations, and finally all sumbangan or contribution being distributed to the people in need without cheating. No cheating in Negara Badan. There is no cheating. Small lah. Or corruption also. No corruption I found. If there has, maybe very small. And then also the contribution from many companies also in this regard. And so in regard to medical and health perspective, we found that the extension of the National Isolation Center, as I mentioned to you, because the normal hospital is not enough to serve for the COVID-19 patients, also for those who want to swab. Therefore, there is a special National Isolation Center, as I mentioned to you, with good facilities also, and then with many beds also. And as I mentioned to you, the patients
the active patients of COVID-19 in Negara Brunei Darussalam as of July 2021, around 20 only, so manageable. So tidak ada problem mengenai tidak cukup katil and so on. And then to follow what has been practiced by the globe or the global or the world, Negara Brunei Darussalam, even though with small cases of COVID-19, they also practice what we call a 3-phase vaccination program. Phase 1 to the frontliners, senior citizens, students who are bound to study abroad and diplomat. And phase 2, staff in the daycare center and teachers and high-risk adult. And phase 3, public above 18 years old. So in my case, as public servants, I'm already registered free of charge. So now the COVID-19 vaccine is Moderna, being injected to the people who are want to take the vaccination. Even for example, if you are not public servant, you can also register and take what we call a vaccinate to vaccinate. For example, my wife already registered also, and inshallah the 2nd of August will go for the injections. And then strategi pembahagian vaksin dan kumpulan sasaran what we call being managed by the governments successfully, alhamdulillah. And guideline from the Minister of Health also been issued here and there to make sure for the protection of this COVID-19, and being advertised in many social media as well as what we call being followed by the people. And so many guidelines here, operational level 5 and so on. And for your knowledge, the school here, from the primary school until university, they open as usual. The teaching method also face-to-face. There is no work from home unless, for example, you need to work from home because you are not in good health. So therefore, because operational level 5, new normal for the school now, you can do here, for example, anything. And then government AstraZeneca available. Now, as I mentioned to you, what we call nowadays they use Moderna vaccines for the people who need education and technology. And through my experience, yes, at the very beginning, our school and university also closed. And if, for example, you have to use online learning, for example, shutdown commenced with the primary and secondary school in early March 2020. March 2020. So during which the first COVID-19 case in Brunei Darussalam was recorded, especially the people who went to Jamaah Tabligh in Malaysia and finally returned back to Brunei, and then found the first case in Negara Brunei Darussalam in March 2020. Immediately the school closed and home-based online learning being implemented on 30th March 2020. So this is already 1 year more already. This is 2020. But now 18 July 2021 already. So now we are back to the normal. First time ever for Brunei to adopt online learning on the national scale. So of course this is very culture shock to deal with new norm here, because we do not expect that COVID-19 will come and visit us on this earth. But finally, we have to adopt with these new situations. And after that, all schools resume full operation following the country's de-escalation plan on 27 July 2020. 27th July 2020. So up to 1 year already, maybe 10 more days becomes complete one year that the school resume as usual, including also the university. University also suspend at the very beginning, but now already back to the normal. And this is, I would like to show you what we call the BruHealth, very effective means to communicate with the people in Negara Brunei Darussalam. You want to know about the new case, the active case, the recovery case. You want to know about your medical health. Maybe you can link, you can press here and then you can check also, because everything being recorded here. For example, in my case,
When I visit the hospital, everything be record here. When, for example, saya darah diuji, also be record here. Nak tahu kolesterol tinggi, rendah, maybe once we already check, dia record in the Blue Health, we can open and see. So meaning that we can monitor we can monitor our health by ourselves through the Blue Health app. Okay, I think this is all for my presentation, sharing what has been observed by me during my stay in Negara Brunei Darussalam, especially during COVID-19. Thank you very much. I'm ending with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Doctor, for a very comprehensive and remarkable sharing session just now. So because of time constraint, there's one question I want to ask you. There was one question given by Puan Nuraini Mansur. She asked 2 questions, but I think the second question already answered by you just now regarding to the list of the vaccine the government Brunei Darussalam has given to the issued to the citizens. So I want to focus to the first question. Her question is, do Brunei Darussalam has imported vaccines for the citizen? Imported vaccines given. Again, can you repeat again, please? Do Brunei Darussalam, the government of Brunei, has given imported vaccine for the citizens? Yeah. Imported vaccine. We have 2 vaccine now, AstraZeneca and Moderna. Not others vaccine. Only 2 only available. Okay, thank you, Doctor. Another question, I think the last question from Norabiatul. She asks, Doctor, in your opinion, what really makes the number of the positive COVID numbers in Brunei is low as compared to other countries, even though Brunei allowed all sectors to operate as usual? I think she wants to know what is the key secret or the secret recipe why this kind of the very low cases regarding to this kind of on the part of Brunei regarding to the COVID-19. Okay. Thank you. Okay, number 1, the Brunei tried to know the roots of the COVID-19 spreading in Negara Brunei Darussalam, and then they found that the first case in Negara Brunei Darussalam, emerged because of imported case from another countries, and then they found maybe 5 or 3 people during that at the very beginning, and then they tried to settle that problem, and after that they very strict in order to make sure that there is no case by number 1, religious practice also become very important role here. I think because here, known as I mentioned to you, Negara Zikir and Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, but not enough by that. And then I would like to say here, that is become the custom, become the the normal practice, become the culture of resident in Negara Brunei Darussalam. Not to be in the public, or what we call social distancing, right? Social distancing, and keep cleanings at all time. So I would like to say here that, for example, in my case, kalau kita pergi, for example, you go to anywhere in Negara Brunei Darussalam, jarang sekali you akan jumpa tong sampah. Tong sampah tak akan jumpa. Meaning that bukan tidak ada sampah, there is sampah also, but very good management to the sense that you cannot see. So maksudnya cleaning itu memang dijagai. Apatah lagi, for example, hand punya cleaning, sanitizer, because to make sure that all of us keep to clean. So therefore, not so difficult for people in Negara Brunei Darussalam to practice this kind of the things. And the next number, maybe I can say here, since there is no local case in Negara Brunei Darussalam, so unless imported case only, and then the Brunei already expect must be imported case. Therefore, we have to make sure that the visitors or foreigners who want to come and visit Negara Brunei Darussalam have to follow strictly what we call SOP. Number 1, isolation, 14 days, and then you have to swab also 1 time or 2 times with your own cost. With your own cost, right? For example, my wife came here, I have to pay 800 Brunei Darussalam for the swab. Swab 800, then you have to time 3, so there is the swab, and then plus with the hotel and so on. So very strict, and then without which you cannot come to Negara Brunei Darussalam. And then you have to fill so many what we call
rule and regulations, right? To the extent that very difficult sometimes to come and visit us at this situation, because before COVID-19 should be okay, but after COVID-19, I mean you have to follow strictly SOP. And number two, therefore before this there is Asia twice, morning and then after what we call evenings from Kuala Lumpur to Naga Salam. But up to today there is no airlines, unless what we call, we have Singapore Airline, and then we have also Brunei Airline. So because you know the relationship between Singapore and Brunei is very close. So in summary, religious matter and social perspective. And number three, maybe they practice bruhal, or what we call the health medical system management here. It's very good before the emergence or before the outbreak of COVID-19. So easy for the people to monitor through the app and so on. So just to add one more link about the COVID-19, because before that there is no tidak ada punya link yang berkaitan COVID-19, but now there is the link with the COVID-19. So meaning that Bruhat yang saya mention to you ni bukan kata they introduce during COVID-19. I think more than 20 years ago they already have this kind of thing. I don't think that, and then I found that this kind of the practice, what we call app, this one, you cannot find in another country. Based on my experience, who reside in Malaysia for 20 years, reside in Thailand for 15 years, and reside in Negara Arab for more than 10 years, I found that this is a very unique also. So therefore, it's easy for them to monitor the situations. So beside, for example, the religious aspect, as I mentioned to you. Okay, thank you very much. Okay, welcome Dr. Subhanallah. Thank you very much. No wonder I can say that Brunei Darussalam is the Baldatun Tayyibatu wa Rabbul Ghafur. It's a very good country, right? We practice the true concept of Islamic principles lah. That's why until now we can see it's a blessing lah for this kind of the Brunei and also the Bruneians to have this kind of the in order to be protected. Alhamdulillah. So I think that's all for our discussion regarding to this kind of the from being shared by our distinguished Associate Professor Dr. Nurdin Durasi from Halalan Thayyiban Research Center, University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam. Thank you, Doctor. Again, see you then in the future for your future undertaking, inshallah. So we're going to move to another speaker, for the last speaker for today. But before we move to the next speaker, okay, there are certain announcements to be made. Bagi tujuan pendaftaran dan sijil kehadiran peserta seminar pada hari ini, okay, untuk para pendidik dan guru, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi pautan borang kehadiran seminar bagi kedua sesi pagi dan petang bagi mendapatkan poin untuk sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia SPL KPM, selain daripada mengisi borang pendaftaran bagi mendapatkan sijil penyertaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada pautan kehadiran yang disediakan oleh penganjur di ruangan chat kita. Seterusnya, kepada para peserta yang ingin mendapatkan sijil penyertaan, tuan-tuan dan puan-puan perlu membayar iuran penyertaan sebanyak RM10 sahaja, iaitu bayaran yang cukup minimum dan berpatutan, dan juga mengisi borang kehadiran. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dihormati, tampaknya kita sudah sampai ke panel yang terakhir pada hari ini. Oleh yang demikian, sebelum saya menjemput yang dihormati Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dari Pensyarah Kanan dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, UC Malaysia, untuk menyampaikan topik beliau yang bertajuk Stay Happy During the MCO. Okey, eloklah untuk saya perkenalkan siapakah pemilik yang bernama Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz. Regarding to his education, he has received the PhD Guidance and Counselling from University Technology Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, and also Master of Science Counselling from University Utara Malaysia, Sintok, Malaysia. He also has received the Bachelor of International Affairs Management, University Utara Malaysia, Sintok, Malaysia. He has also received this kind of professional certificates, level 1 and also level 2 accreditation, and also the instructor. His research interests are, first one, positive psychology, mental health and well-being, and also spiritual and Islamic counseling. Also, let me share with you a brief description about him as well. Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz is one of the senior lecturers in counseling program, Faculty of Leadership and Management, University Sains Islam Malaysia.
His fields of expertise are in positive psychology, theories of counseling, and research method. He currently teaches at the undergraduate and postgraduate levels, mainly focusing on research method, group counseling, career counseling, and psycho-spiritual. Throughout his academic service, he has published his writing in newspaper, books, articles, and journals in Malaysia and international level. He also a registered counselor under Perkama. So with that, without further ado, please allow me to invite Yang Dihormati Dr. Abdul Rashid Abdul Aziz from Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Malaysia, with the topic Stay Happy During the MCO. Falyatafaddal ma'jura. Dipersilakan, Dr. Okay, thank you, Tuan Malik, for the great introduction. So how can I share my slide now? Doktor boleh pergi ke share screen dekat bawah. Okay. Share yang hijau. Doktor Can you see my slide now? Dia sedang started. Okay, yes, Doktor. Doktor pergi kepada apa tu? Ya, yang itu. Okay. Yeah. Dan we can see. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening to everyone. I think to Dr. Suryani, the director here, the moderator, Encik Malik. For the first time, Dr. Suryani proposed me to present today. Is just about my books actually. My book just released. The title is COVID-19, the implication and solution from the social science perspective. So Dr. Su want to give me few words to maybe to spread out, to promote the books to everyone, because it's so it's so beneficial for everyone to have that. But Alhamdulillah, later on when we discuss, so I think I want to contribute something on this international seminar as well. So I propose the topic Stay Happy During the MCO, and Dr. Su accepted, and now here I am. Okay. So Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, just now we have heard the implementation, the intervention, and all the good things that being, practiced in Brunei, and they can control the case. And Alhamdulillah, today in Malaysia, I think the case also reduced from yesterday. Yesterday we have 12,000 plus, 12,500 plus. And today we have about 10,000. So the numbers is fluctuated. The naik turun juga. I think I would like to using both language, Dr. Su, dengan izin dan moderator. Ya, boleh, Doktor. No problem. Yeah, moderator. Yeah. Moderator remind me many times. It's just a santai-santai je, Dr. Su. Okay, thank you. Okay, so as we know that the COVID-19 that actually happened in 2019 and spread out, and negara kita Malaysia ni ada large number, kita ada 32 juta as compared to Singapore and Brunei. So this is one of the thing we have to bear in mind. It's not as easy as to control. Macam as a teacher, if we have maybe 10 student in our class as compared to 100 student, it's two different case, two different thing to control manusia ni. It's not easy. Jadi macam itulah sebab kita pun lots of enforcement the Malaysian government did. But as a people still ada juga cara macam mana untuk laluan tikus lah dan sebagainya yang kita dengar waktu raya kan. So kalau kita tengok the scenario happen in 2019 and spread out until to 2021, almost 2 years now we are in the pandemics. Okay, so in Malaysia until now the total infected case is dah mencecah 900,000 plus, and the death cases is about 6,000 plus. While the world memang lagi banyak lah, dah ada 190 juta. Okay, dan the deaths 4 juta plus. So we know that the COVID-19,
come up with the new things every day. New variant come up, not like every day, but we just encounter new things kan. Setiap hari ada new news, new things yang kita encounter, dan we sometimes feel so scared, shocked, and a lots of mixed feeling dalam diri kita kan. So yang terbaru, we know that the variant Delta kan, yang sekarang dah attack Australia and most of the Europe country kan. So dia punya spread out tu memang very easy, very fast kan. As we know that the infections of coronavirus sendiri pun memang very easy, airborne, and also from the, kalau spread out through the saliva droplet, the secretion from the nose, infected person like coughing, sneezing or talks kan, kita boleh berjangkit. So macam mana kalau saya sendiri, based on my own experience, my wife is a medical doctor, so every time she went back to home, I feel scared. I have my babies and 3 kids, so kita takut because the frontliner, we are talking about the frontliner punya ketakutan, but actually the people living with frontliner pun juga sebenarnya ada rasa takut, feel fear, panic, sometimes anxiety, because the frontliner, macam my wife case is she have to handle the COVID-19 patient for almost 300 positive patient every day. So this thing make me feel sometimes scared jugalah dengan jangkitan dan sebagainya. And in Malaysia, the newspaper report stated that almost 2 kes bunuh diri setiap hari, twice in a day, suicide ideation and everything. So it come up from the what? The psychological problem, the psychological that one of the basic need, one theory psychology stated that one of the basic need of human being is freedom. So bila manusia itu dikawal, manusia itu disuruh untuk duduk di rumah, living in the home, stay in the home for a long period of time, so they will burst at one time, just like what happened lah, bunuh diri, suicide dan sebagainya. Kalau kita nampak ada kes bapa bunuh diri selepas anak maut kan, tekanan menyebabkan bunuh diri kan, gantung diri di jejantas, di mana saja we heard about the case of suicide, not just in Malaysia, it's a worldwide problem. Jadi all these things happen due to some reason. If you see the demeanor of the people, the demeanor, we can see that people attitude now change. They may be easy to get irritated or get angry because some maybe small trigger factor. So this is due to the pressure actually. Bila kita dalam keadaan tertekan, even small thing mungkin akan jadi satu isu yang besar. It's not just about the individual, but also it's happen in the family as well. Kalau kita nampak di Malaysia, the depression also the most highest case dekat Malaysia ni kan, terutama dalam golongan muda, golongan pelajar kan, dan 424,000 bersama di melanda golongan kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat di sini, this is the thing happen during the COVID-19. If we can see the problem, student facing a problem like the online ODL, unemployment among people. You see that most of the people was whether terminated from the job or quit, or depression. Depression is one of the psychological problem. Domestic violence increase during the MCO because of living in the same house. Maybe there's some suami yang memang garang ataupun memang jenis abuser, dia memang abuse. So jadi bila duduk dalam jangka masa yang lama, macam-macam akan keluar pada waktu itu. Crime cases, economic recession and all that, negative effect like work-life balance, divorce, depression, financial problem. So macam-macam yang berlaku. This is all happen during the COVID-19 atau during the MCO. So how happy are we? Are we really happy? Kan? Adakah kita semua gembira? Kan? Adakah kita semua bahagia? Apa itu gembira? Apa itu bahagia? Kan?
Kalau dalam teori gembira ni, gembira is a temporary. Kalau kita dapat hadiah, kita gembira kan. We feel happy kan, kita dapat hadiah, kita dapat pujian kan. Contohnya, saya puji contoh kata, oh Tuan Moderator Encik Malik handsome lah hari ni kan. Jadi Encik Malik pun feel so happy kan. Because of the rasa tu kan. Rasa tu kat mana? Emotion and also the thinking kan, cognitive kan. Dia fikir kita dipuji, kita rasa seronok dan sebagainya. But in psychology, we are looking for the kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan, we call that the sustainable happiness. Sustainable happiness is the concept, the broad concept of happy, that kita nak lebih bahagia. So macam mana kita nak bahagia during the pandemics, because we are living in the house, macam kita kata dalam satu tempat je kan, with the cabin fever and everything terms kan. Demam cabin lah, apalah kan, demam terperuk kan. Jadi macam mana kita nak lalui? So kalau kita tengok happiness ni, characterized by the contentment, ketenangan, love, rasa sayang, satisfaction, rasa puas, pleasure, rasa gembira, or joy, seronok. Meanwhile, happiness is also defined as the extent of positive psychological functioning which exhibit by an individual. Kita boleh berfungsi dengan baik. Psikologi kita rasa tenang, gembira. Dia ada dua. When we talk about happy, it's happen in two part usually. Sama the existence of the good emotion, like I feel positive, I feel good, I feel enjoy, I feel pleasure, I feel happy. That one is the emotion component. And another one is the cognitive component. Means that you satisfied with your life, you satisfied with your job. So kalau you fikirkan, you like say you make a self talk kan dengan diri you, atau self rumination kita katakan, and then introspection, you tengok balik, adakah you bahagia dengan family you kan. So walaupun dalam kehidupan perkahwinan, sometimes in family life kita ada quarreling, kita ada maybe bergaduh dan sebagainya kan, but then benda-benda tu semua kadang-kadang kita takkan count lah. Bila kita nak count bahagia, kita akan tengok balik perkahwinan kita selama 10 years, 12 years, 15 years or 20 years, kita kata saya bahagia dengan perkahwinan saya. So you satisfied, mean you are satisfied. Maksudnya minda you memprogramkan bahawa you puas dengan perkahwinan itu, ataupun you puas dengan kehidupan, atau you puas dengan pekerjaan, you puas menghadiri seminar anjuran Dr. Suryani 8 conference ni. So this makes you happy from the cognitive component. Okay. So how we want to sustain our happy? Because in happiness theory, we have one term that we call the hedonic adaptation. The hedonic adaptation is the things that can stop your happy. They stop you from happy, to feel happy or to think that you are happy. So they make an assumption. The examples of happiness is just like you are going to the one room with the air conditioner, which for the first time you enter the room, you feel cool maybe, right? So after maybe a few minutes after, you adapt with the condition. So same like happiness. It's not just about happiness. Even the COVID-19, we also have to adapt with the condition right now, the environment, the surrounding, all the new norms, all the SOPs, everything. We have to adapt ourselves. Then if we want to adapt ourselves, it's bring anxiety. It's also bring some psychological problem, because adaptation is not an easy thing, but we have went through all the adaptation process, like we from babies, toddler till the childhood time, we adapt, and then till the teenagers until adults. So every phase of our life, our lifespan, we adapt. Actually, we are playing adaptation. We're not playing. We are actually gone through the adaptation process. So how we want to sustain from here, this is a few, we call that activities, or few things that you can actually sustain your happiness, or you can actually membangunkan, develop your happiness, to grow your happiness further. Okay, we have 4 components: cognitive, behavior, emotion, and spiritual in self-care, So this thing actually can bring you happiness or sustainable happiness. One thing is cognitive component, component cognitive atau pemikiran. From here,
we have to think positive and optimist. Optimist and positive is two different things. Optimist mean you are looking in future, masa depan you. COVID-19 boleh selesai. InsyaAllah segalanya akan baik. Everything will be fine. All is well. That one is optimist. Optimist person. Maksudnya you have to tune the way of your thinking, looking at something. And positive thinking is something happen, mungkin you fikir benda tu mula-mulanya tak okey, tetapi you ubah cara berfikiran you, benda yang telah berlaku dekat you, kan? Jadi itu kita kata positive thinking. Sebab itulah kalau something happen, kita kata alah, be positive dan sebagainya. Tapi kita tak nak pula toxic positivity, kita tak nak pula orang tu dalam masalah kita kata okay, you memang okay. Lama-lama kita tak bagi masa untuk orang tu sedih atau feel apa yang dia rasa tu, kan? Tak give time. Itu dah jadi toxic positivity pula, kan? All the time kita cakap benda yang sama dekat dia, kan? So being optimist, yang pertama being optimist and positive thinking, it can actually change your life. It can actually change everything that you see, maybe from the worst perspective to the good perspective. Mungkin you nampak COVID-19 as a time for you to spend, to engage, to bonding with your family, with your children. This is your power. The power of thinking is you. You can change because you yang ada kuasa untuk mengubah diri you, bukan orang lain. Saya cuma boleh cakap today, I can give you some ideas, but the one that implement is yourself, kan? Macam kita katalah, kalau you nak good, good lah. Kalau you tak nak, terpulang. Kalau kita ambil apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, kalau tak silap saya ayat 214, Allah sebut, do you think you will be admitted into heaven or paradise without being tested like those before you? Kan? Dalam surah Al-Ankabut pun Allah ada sebut juga ayat 2 dan 3, di mana adakah orang beriman itu, adakah dia merasa dia tidak akan diuji? Adakah orang yang nak masuk syurga tu ingat dia tak akan diuji? Jadi ujian ini sebenarnya adalah part of our life. Besar ke kecil ke ujian itu, dia tetap kita perlu lalui untuk kita dapat tempat yang baik di akhirat nanti. Itu Allah dah sebutlah. Adakah kita rasa kita akan masuk syurga sebelum kita akan diuji di dunia ini? Jadi hidup ini, dunia ini adalah medan ujian. Kita kata pentas ujian, kan? Avoid social comparison. Second thing, important. Elakkan perbandingan sosial. Jangan tengok Facebook nampak orang makan sedap-sedap, Dr. Su makan sedap, Sohail makan sedap. Some of the participant now, some of you adalah my student. I can see the names from here. So Alhamdulillah, thank you for attending this seminar, my class student. Okay, so don't compare yourself with anyone else. You have your own limit. You have your own things. Jangan compare diri you dengan orang lain. Orang lain pandai cakap, you rasa bimbang. Orang lain ada kereta hebat, you rasa risau. Orang lain makan sedap, you rasa risau. No, jangan compare. Dalam era sekarang yang ada all the social media and everything, people tend to compare. Even dapat like pun compare. Oh, aku punya posting like 10, orang tu punya posting 100. Don't compare. Bila you compare, you akan rasa bimbang, anxiety tu datang. Coping strategy. So in psychology, we have coping strategy. One we call that problem focus oriented and emotion focus oriented. Kalau you rasa you nak menangis sekejap, menangis. That one is emotion oriented punya coping. Coping ni dalam bahasa Melayu adalah strategi daya tindak. Kita memang akan bertindak bila ada tekanan. Kan? Tekanan kalau menurut Seil, tokoh dalam mengetengahkan tekanan ni adalah satu tindakan biologi and fisiologi badan kita terhadap apa saja ancaman daripada luar. Psikologi kita terancam dengan keadaan pandemic and everything. So we have to use the coping strategy. Coping strategy ni lah kita kata tingkah laku kita. Ada orang dia lari bila coping strategy, merokok. Ada bad coping strategy, ada good coping strategy. So you have to choose a good coping strategy, like sharing your problem with people, with the loved one, with beloved, sharing cerita, meluahkan dengan kawan-kawan. That is one of the strategy to reduce your pain, reduce your stress. Okay, from the behavior perspective, act of kindness, do good. In other terms, in Islam, I think we also heard about philanthropy, right? The philanthropy is something that the act of kindness we do to people, we do to others. Like kita sedekah, nowadays we have the bendera putih kat Malaysia and all that, kan? This is actually kind of cultivating or inculcate the seed of kindness, menolong orang lain. So dalam Islam, dalam teori psikologi, menolong orang juga sebenarnya boleh mencetuskan rasa bahagia.
Bukan dalam aspek lain, tapi dalam aspek psikologi ni pun dah sebut act of kindness will inculcate happiness, sustainable happiness. So social relationship, social ni during COVID-19 we have to have the social distancing, but social relationship can happen in the social media as well. So you can also contact your friend using the social media like Facebook, Twitter, Instagram and everything lah, WeChat or WhatsApp and sebagainya. Take a good care of yourself. You can drink, exercise well, drink a lot, sleep about 6 to 7 hours, physical activity. This is all the good things in behavior. Dia ada juga teknik pernafasan. Teknik pernafasan ada di sini, 4-7-8. 4 mean you have to breathe in, 4 you count until 4. You ambil nafas 4 and then you tahan, you remain. You endure for about 7 seconds. Lama juga tu. And then baru you akan hembuskan nafas tu. This is like macam mindfulness jugalah kita kata. Mindfulness ni more you macam meditasi, you tafakur and all that. But breathing technique is very important for physical punya goodness. Jadi you kena ni lah, you kena ambil nafas dengan tenang. Cuba buat 4-7-8 tu. Tarik nafas 4, tahan nafas 7 and lepaskan nafas 8 dalam kiraan 8. Okay, so emotion. Emotion kena gratitude. Kena selalu bersyukur. Bersyukur melahirkan emosi yang baik. Bersyukur maksudnya, ya Allah, aku bersyukur aku masih hidup. I'm thankful to Allah. Gratitude to Allah. I'm still alive. Kan, my family is still here, still there. So kita gratitude dengan apa yang ada. Aku still ada nasi kat rumah, ada lauk nak makan, ada beras. Cuba cakap dengan diri macam tu, baru lahir rasa syukur. Barulah lahir rasa hamba. Rasa kita ni Allah dah bagi banyak dan kita rasa bersyukur untuk rasa tenang. Forgiveness, maafkan orang. Savoring life joy. Savoring life joy is very interesting. Di mana you ingat balik detik-detik manis. Walaupun tak dapat nak pergi vacation, holiday macam orang Brunei kan. Tapi kita boleh mengimbau kembali sweet memories, savoring life joy ni maksudnya imbau balik album gambar, buka WhatsApp, tengok gambar. Saya malam tadi saya baru buka gambar-gambar saya kahwin dengan isteri saya dengan anak saya. So sebenarnya betul, bila kita tak buka, kita tak tahu pun benda tu ada efek. Tapi bila kita buka balik album ataupun gambar lama, gambar kahwin, gambar kat kampung, gambar kat sini sana, sedikit sebanyak kita dan isteri kita akan cerita balik, gambar ni waktu kita buat apa, kita makan apa waktu tu. Dia akan mencetuskan perbualan, mencetuskan bonding, mencetuskan emotion. So make sure that you are savor your life joy by remembering back your sweet memories and all that you already went through your life. Dan akhir sekali spiritual. I think tadi penceramah tadi dah sebut tentang zikir di Brunei dan sebagainya. Yeah, the spiritual aspect is very much important in our life. Dia contribute dalam kita punya keseimbangan. Kita punya istilah dia homeostasis, di mana keseimbangan kita tu akan tercapai melalui aktiviti-aktiviti spiritual, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau dengan anak-anak tu boleh nyanyilah kan, subhanallah, 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 subhanallah. Nyanyi dengan anak-anak. Kalau ada anak-anak kecil lagi seronok, dia akan follow you nyanyi. Kemudian prayer, solat berjemaah dengan isteri, dengan anak-anak. Filantropik ni bagi zakat, tadi kita kata helping others. Buat aktiviti-aktiviti keagamaan begini di rumah. Ta'lim ta'alum is one of the good thing. Ta'lim ta'alum buat satu macam malam Jumaat, macam kita buat satu diskusi ilmu agama, mungkin 1 minggu 1 hadis. Tak boleh buat 1 hari kan. Daripada hadis tu kita baca je. Suami mungkin boleh buat baca, mak mungkin boleh buat dekat anak-anak baca tafsir hadis. Itu adalah aktiviti yang boleh mencetuskan keseronokan. Fill your day with all the activities. Okey, ada 4 M terakhir. Orang sama ada kita, diri kita dan orang lain, kita kena memberi nasihat. Yang pertama,
selalu bagi nasihat kat orang. Macam hari ni kita buat, macam hari ni what actually 8 conference buat, Dr. Su buat, everyone here, it's a very good things. Ini adalah part of memberi nasihat, awareness to everyone. Yang kedua, membantu, helping, mana yang boleh bantu duit, bantu, boleh bagi barang, bagi, dan paling tidak pun doa ataupun bercakap, menyokong support system dalam family WhatsApp, group WhatsApp kawan-kawan, buat group WhatsApp dan saling menyokong antara satu sama lain, puji pun tak apa each other, cantik awak hari ni, feel the life with the positive vibe, spread positive vibe. Memperbanyakkan doa. Ini selalulah berdoa untuk diri kita dan berdoa untuk orang lain. Okey, di akhir ni saya rasa dah moderator dah hampir setengah jam moderator. Saya minta maaf, saya ambil masa sikit. Okey, di akhir ni macam yang Dr. Su minta pertama kali, saya baru je publish this actually books. Jadi ini yang tajuk buku ni, buku pertama, buku kedua ada lagi, kesejahteraan hidup, tajuk dia lebih kurang, during the COVID-19. So the first book is COVID-19 dari perspektif sains sosial, implikasi dan solusi. The good things about this book, dia ada implikasi, cabaran, implikasi dan juga solusi. From psychological or social science perspective. Dalam ni termasuklah antara bab-bab yang ditulis oleh doktor medical, pensyarah-pensyarah psikologi dan juga bidang-bidang lain pun ada. Antaranya pendidikan anak-anak, macam mana nak cater isu anak-anak, PDPR, isu tiba-tiba kita ajar juga kalau ada masalah laptop ke apa ke, ada macam mana nak troubleshoot. Penulis tu ajar sekali dalam artikel tu. And then beruzlah, macam mana kita nak spend time untuk aktiviti kerohanian, untuk aktiviti-aktiviti kerohanian, tip-tip dia semua ada. Kawal emosi menggunakan biofeedback. Kemudian macam mana kita nak menghadapi tekanan keluarga, pengurusan negara pun ada, pengurusan aspek kesihatan mental. Lepas tu penyalahgunaan media sosial, pengurusan emosi. Pengurusan emosi ni saya tulis. Dalam ni saya ada bagi tip macam mana nak menguruskan emosi melalui kaedah kita kata kecerdasan emosi. Emotional intelligence. Dia ada beberapa aspek lah yang kita boleh buat, seperti kemahiran sosial, seperti kawalan kendiri. Ada beberapa lah, dan strategi daya tindak pun saya ada masukkan sikit dalam pengurusan emosi. How we want to regulate our emotion, regulasi emosi dengan baik. We have to know our emotion, we have to identify and how we want to change that emotion. Okay, and then penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan bahan, ketagihan. So tajuk-tajuk lain seperti juga pengurusan keselamatan pekerja. Ini untuk organisasi, bab-bab dalam buku ni. Penyalahgunaan media sosial tadi, pandemik, kepentingan talian sokongan. Kat situ pun ada terangkan tentang dari sudut kaunseling lah, macam mana talian sokongan ni membantu orang-orang yang sedang berada dalam MCO sekarang ni. Jadi itu saja saya rasa. Moderator cukup tak 30 minit? Takut terlebih belakang. Okay. Cukup. Okay, so thank you very much to everyone. Jadi saya rasa sebagai langkah akhir, mungkin boleh dapatkan buku ni kalau beli di Shopee RM50. Kalau beli dengan saya mungkin ada diskaun sikit lah. Sebab saya salah seorang penulis dan juga editor buku ni. Jadi saya promote lah untuk beli dan dapatkan untuk kita gunakan dalam diri kita dan juga untuk keluarga kita, untuk dapatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. So itu saja, saya rasa sama-sama lah kita berdoa, sama ada di Brunei atau di mana saja, kita doakan supaya COVID-19 ni dapat diselesaikan, dapat hilang daripada muka bumi ni, supaya kita dapat balik seperti sebelum ini, walaupun kita tahu bahawa dia telah pun mengubah dampak fizikal dan keadaan persekitaran, dan kita tak tahu sampai bila kita akan terus bergelut dalam kemelut yang tidak berkesudahan ni. Tetapi saya harap kita doakan terus, insyaAllah. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Okey, itu saja moderator. Thank you so much. Any question? Okey, terima kasih Dr. atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, kalau ada soalan daripada para peserta di ruangan chat, kalau saya boleh semak terlebih dahulu. Kebanyakannya mengucapkan terima kasih. Terbaik Dr. Rashid sangat membantu, daripada Puan Rosliza, daripada Usim, saudara Ahmad Nusail. Right, so health terbaik, dan terima kasih Dr. Rashid, Puan Syahidah, Syabuddin. Bunch of thanks to Dr. Rashid for sharing. Saya ada satu saya nak minta pandangan doktor sebenarnya dalam keadaan situasi sekarang yang semakin genting dan sukar. Jadi sekarang ni kita nampak ini berkaitan dengan segelintir atau sebilangan mahasiswa yang mengalami, yang kita boleh cakap kita nampak kan satu isu semasa
yang semakin menular berkaitan dengan ada sesetengah atau sebilangan pelajar mahasiswa yang mengalami depresi ataupun mengalami masalah dalam untuk mengikuti sesi pengajaran mereka menerus secara online secara ODL. Apa pandangan doktor dalam situasi ini, isu di kalangan mahasiswa kita sekarang ini? Maksudnya apa tadi, dia terputus sekejap je. Kalau kita dapat lihat sekarang ni kan doktor kan, kebanyakan terdapat sebilangan mahasiswa yang mengalami masalah ataupun tidak dapat mengikuti sepenuhnya sistem pengajaran pembelajaran secara ODL atau secara maya. Dan ada yang menyebabkan depression, ada yang menyebabkan dan kebimbangan yang merisau, anxiety dalam kalangan mereka. Jadi apa pandangan doktor berkaitan dengan situasi ini? Okey, terima kasih Tuan Moderator. A very good question. Selain mahasiswa, sebenarnya yang mengajar mahasiswa pun stres juga Dr. Cik Malik, Tuan Malik. Saya juga, kita bicara pun juga sama kan? juga. Jadi sama. macam saya pun sebenarnya nak gunting rambut ni, sebenarnya tak dapat gunting. Tapi baru-baru ni beli je mesin, terus buat sendiri sampai tersodok kat depan yang hilang rambut tu. Kalau tengok ni kan. Inilah antara MCO juga punya pencapaian lah. Tak pernah potong rambut sendiri. Jadi ni terus buat kat sendiri. Okey. Sebenarnya the things memang real. Apa yang Tuan Malik cakap is very polemics right now. Ada kes kematian kita dengar di UiTM dan sebagainya dikaitkan, walaupun kita tahu bahawa benda tu juga telah pun dijelaskan sebagai masalah medical. Dia ada some medical underlying factor like brain aneurysm dan sebagainya. Tetapi ODL memang betul-betul bagi impact tekanan kepada pelajar. Bukan sahaja melalui pembacaan kita, saya sendiri merasai bila pelajar kelas saya meluahkan kepada saya. Pada minggu lepas, this last week, they tell me they are so stressed during the ODL kan, di mana kadang-kadang ada masalah networking, ada masalah bila end of the semester, macam kita tahu dekat-dekat minggu exam, student akan stress dengan assignment yang banyak dan sebagainya. So apa yang saya buat untuk kelas saya, kalau untuk pengetahuan semua, this week adalah minggu ke-14 dah berakhir sesi semester, dan minggu depan adalah study week 1 minggu. Jadi some of my student still struggling for completing their assignment. So what I advise them adalah dengan saya cakap pada 24 Julai minggu depan, iaitu hari Sabtu, cuba you all letakkan hari itu sebagai hari untuk diri you. Kita sebut sebagai me day. Me day. Atau dulu me time kan, ni saya sebut me day. Me day ni di mana saya buatkan satu poster untuk pelajar-pelajar saya. Semalam saya dah blast kat diorang. Saya sebut 24 hari bulan ni saya nak you all jangan fikir apa-apa tentang assignment. Don't think about any academic task or burden. You just fokus untuk diri you je. Dalaman dan luaran. Dalaman dan luaran untuk diri you. Dan dekat situ saya cadangkan dalam poster tu, mungkin saya boleh share juga dengan Tuan Malik dan dalam grup lepas ni, poster yang saya buat tu di mana saya cadangkan beberapa aktiviti untuk me day pada 24 Julai nanti. Antaranya adalah aktiviti seperti grounding dan eating. Grounding dan eating boleh mencetuskan kita punya rasa positif, iaitu kita pijak rumput depan rumah kita ataupun keluar dekat depan rumah berdiri dan menghayati alam lah, kita kata kan. So tu one of the thing, kita boleh buat grounding and eating, ataupun kita sebut sebagai light exercise. Light exercise ni kita boleh buat any skipping, jogging, jalan, pusing-pusing, and then watching favorite movies, ataupun craving food. Kalau ada, you can cook or you can buy kan. So hari tu memang hari reward diri you. You reward yourself. You puji diri you, you reward yourself, you bagi diri you untuk rehat. Tak nak buat apa-apa, tak nak buat anything that related to academic. Jadi itu adalah media yang saya letakkan untuk pelajar-pelajar di tempat saya lah. 24 hari bulan sebelum dia masuk minggu, seterusnya adalah minggu final exam. Jadi saya nak dia orang release dulu, sebab minggu exam kita tahu kalau dulu tak ada MCO, tidak online learning pun, sewaktu saya jadi counselor di salah sebuah IPTA, memang during the exam week student akan stress. That one normally reaction lah. Student nak ada exam dan sebagainya, dia takut dan sebagainya. Waktu tu lah macam-macam, kadang-kadang Cik Malik nampak hantu lah,
keluarlah cerita hantu kan. Kadang-kadang ada yang berjalan dekat luar bilik tak pakai selipar, tanya awak tengah buat apa. Saya dekat dalam bilik tengah study tapi dia dekat luar sebenarnya. Tu pun saya pernah encounter kes macam tu. Waktu tu belum lagi ODL. So sekarang ni ada ODL. Bila pelajar duduk kat rumah ada komitmen keluarga. Kadang-kadang nak belajar, mak suruh ajar adik, mak suruh panaskan air, ayah panggil suruh tolong tebas rumput kat belakang, gali longkang, buang sampah. Jadi benda-benda ni kadang-kadang untuk imbangkan antara family needs dengan keluarga, dengan akademik, itu menjadi tekanan daripada pelajar. Dulu mungkin pelajar rasa nak balik rumah, tapi bila dah terlalu lama kat rumah, baru dia rasa bahawa it's so difficult for them to manage the time between what the family needs and what the academic punya kerja and all that. Kat situlah timbulnya masalah dan bila ada networking problem. Jadi kita sebagai golongan pengajar juga kita perlu sedar dalam keadaan sekarang ni bagi more time untuk student. Dan kalau boleh jangan buat kelas ni synchronize saja. Mungkin boleh cuba asynchronise, bagi video-video yang funny, buat cartoons dan sebagainya. Teroka lah, mungkin pensyarah boleh teroka any apps yang ada yang funny dan sebagainya to make student more enjoy in learning. Macam in my class, Encik Malik, I practice Kahoot. Kahoot apa kita kata Kahoot quiz. Kahoot tu kita buat dalam kelas dan student enjoy. Setiap minggu saya buat Kahoot dengan pelajar saya, and then setiap minggu saya akan share satu motivation word pada student saya. So 14 week ada 14 motivation word, dan saya tak sangka student zaman sekarang ni dia punya appreciation dia buat dalam bentuk elok-elok, dalam bentuk sijil tu, 14 perkataan dia laminate, dia tampal. So this is the thing that we can actually do as a pendidik, educator, as a lecturer, dan student sebenarnya dia sangat memerlukan benda-benda ni. Kata-kata motivasi untuk dia, cuba faham dalam konteks mereka lah kan. Jadi macam saya kata, kalau ada masalah depression, macam Cik Malik kata, kena laporkanlah cepat-cepat, sebab kalau ada tekanan, depression dan sebagainya, dia akan, kalau tak dirawat, dia akan memberi kemudaratan. Sebab student ni dia muda lagi kan, dia boleh buat any action yang di luar daripada kawalan ataupun kematangan mereka. Jadi kita sebagai orang yang matang, kita kena mendekati mereka, kita kena faham mereka. Tu untuk yang dalam, Encik Malik belum yang terkandas. Some of the student dia terkandas dekat rumah sewa, dekat college, itu kita kena lagi bantu dia, sebab dia nak kawal sendiri emosi dia tanpa ada keluarga support system yang baik. So saya rasa keluarga, pensyarah, keluarga, semua orang di sekitar student ni kena take part untuk membantu pelajar. Dan saya nak share kajian kawan saya, Dr. Rauf. Saya dengar kajian Dr. Rauf daripada UiTM. Dr. Rauf buat kajian individu yang paling stres. Pada mulanya dia ingat housewife yang duduk, yang kena BDR, PDPR, manage anak. Tetapi end of the punya research last year, tak silap saya, dia punya finding adalah golongan yang paling stres adalah pelajar. Pelajar. Jadi betul lah macam Tuan Malik sebut tadi. Pelajar lah sebenarnya yang paling stres dalam keadaan situasi sekarang. Sebab pelajar ni kita faham dia still kita boleh sebut vulnerable. Dia muda, dia masih lagi tak ada kekuatan untuk faham segala benda yang berlaku atau coping and all that. And at the same time ada burden yang banyak. So dia akan buat tindakan-tindakan yang di luar jangkaan kita. Jadi kita kena bagi perhatian, macam saya kata midday tadi, kena bagi perhatian, motivation, kena sentiasa mendekati mereka, dan mungkin beri masa yang lebih panjang untuk student, due date, assignment dan sebagainya untuk dia rasa release lah. Menjawab ke? Menjawab Doktor, terima kasih atas perkongsian. Saya rasa banyak limpahan ucapan terima kasih daripada para peserta. Dan kalau saya dapat lihat di sini ada satu lagi soalan daripada Encik Khairul Nizam. Okey, Dr. Rashid. Beliau bertanya, Dr. Rashid, bolehkah doktor berikan tips yang berguna bagaimanakah atau apakah nasihat yang paling baik dan tepat untuk diberikan kepada orang yang dah tak tahu nak buat apa, yang dah buntu dengan kehidupan, sebagai coping strategi, sebagai satu jalan penyelesaian kepada masalah dirinya, sebab ada antara mereka yang rasa dah give up sehingga ada rasa nak, maaf ya saya sebut di sini, tapi ada rasa nak tamatkan nyawanya sendiri. So apa dengan doktor? Contoh-contoh nasihat yang berguna yang boleh kita kongsikan, kita sampaikan kepada kelompok individu yang macam ni. Terima kasih doktor.
Okey, thank you Encik Moderator. Okey, soalan dia adalah bagaimana kita nak mendekati orang yang dah nak bunuh diri. Dan nasihat yang boleh kita sampaikan kepada golongan kebetulan saya baru menulis satu jurnal dan dah publish pun last week tentang idea bunuh diri. Macam mana idea bunuh diri dia datang daripada pemikiran, kemudian dia datang daripada niat dalam pemikiran, kemudian tindakan. Jadi pertama sekali kita kena tengok masalah, kena faham masalah dia dulu. Kita tak boleh bagi nasihat dulu, kita kena mendalami, memahami orang yang sedang dalam keadaan begitu. Kalau tengok keadaan apa yang disebutkan oleh orang yang soal, keadaan dia memang dah teruk. Kalau kita bagi scale 1 to 10, mungkin dia dah 9 atau 10. Dalam keadaan yang macam tu, kita tak boleh bagi nasihat. Nasihat is not the solution at that time. Kita kena berada dengan dia dulu, dengar dulu apa yang dia nak cakap, faham dari konteks dia. Sebab orang buat tindakan ni, dia boleh jadi dengan many reason. Some of them maybe ada masalah kewangan, some of them ada masalah mungkin pelajaran nak bunuh diri, some of them mungkin ada masalah bergaduh suami isteri, macam kita cerita ceraikan isteri waktu COVID sebab isteri ada hubungan lain, infidelity, ada kecurangan dan sebagainya. Jadi dekat situ kita kena faham dulu. Jangan kita jump into memberi nasihat, sebab orang yang dalam keadaan tertekan ni, yang saya faham lah, yang saya pernah berhadapan, dia dah tak, kadang-kadang dia dah block nasihat. Kalau kita nak sebut nasihat pun kita susah. Sebab itulah kalau kita untuk orang yang ada suicide atau para-suicide ideation ataupun gesture, dalam istilah suicide kita sebut gesture. Dia dah ada satu tingkah laku dah dia tunjukkan nak bunuh diri. Contohnya dia dah beli macam ubat ke, kita nampak dia dah ada senjata ataupun dia dah mula bagi barang-barang kesayangan dia kat orang. Itu dah ada petanda dia nak bunuh diri dan sebagainya. So bila kita berhadapan dengan benda-benda macam tu, kita kena reach out, kita kena datang, kita kena pergi dekat tempat dia. Kalau kita tak boleh pergi sebab MCO, NPKP, kita kena make sure orang yang terdekat dekat situ kena pergi dekat dia. Sebab orang-orang yang macam ni kita kena present dekat dia. Kita tak boleh macam bagi nasihat macam okey, kalau saya nak sebut one nasihat, mungkin tak ada satu pun yang sesuai untuk kes yang pelbagai. Tak ada one for everything atau one for all kan. Sebab bila berhadapan dengan manusia, dia kompleks. Dia kita kena duduk, kita kena banyak mendengar. Bila kita dah mendengar, kita dengar, ada setengah teori psikologi ni, dia kata manusia ni bermasalah sebab dia tak didengari. Kalau kita tengok Carl Rogerian punya pandangan, manusia tak didengari. Bila manusia didengari, dia akan rasa release. Mungkin dalam keadaan sekarang, bila keluarga dia cakap cerita kat keluarga tak tahu, ini buat tak tahu. Tapi bila kita datang, mungkin kita telefon dia, kalau kita nampak memang dah serius, macam saya kata, kita kena panggil orang-orang terdekat untuk pergi tengok dia. Kalau itu memang dah very serious. Tapi kalau masih dia boleh bercakap, masih okey lagi, kita selalu mendengar. Yang pertama selalu mendengar. Jangan selalu bercakap. Kalau dalam ceramah tak apa. Cik Malik, kalau dalam ceramah ni tak apa. Kita memang kena banyak cakap, jadi MC ke, jadi penceramah. Tapi bila kita nak intervensi dengan kes-kes yang macam Cik Malik cakap, kita kena jadi a good listener. Yang kedua, kena empathy. Empathy maksudnya kita letak kita dalam situasi dia. Selagi kita simpati dengan dia, dia tak akan berkesan. Simpati, oh kesianlah kat Cik Malik, kesian lah, tak boleh. Kita kena empathy. Empathy bila Cik Malik cakap, kita kena letak diri kita dalam diri Cik Malik. Kan? Bila kita dah letak kat situ, mungkin kita boleh menangis sekali dengan Cik Malik. Cik Malik menangis, saya menangis sekali. Kan? Sebab kita very empathy dengan keadaan yang berlaku pada waktu tu. Kan? Mula-mula kita empathy, kita dengar dulu apa dia nak cakap. And then bila kita dah faham betul-betul, barulah kita boleh buat tindakan. Sama ada kita nak rujuk dia pada pakar melalui telecounselling, kita nak rujuk dia kepada orang yang lebih tahu tentang benda ni. Saya anggap kalau nak nasihat, kadang-kadang dia boleh jadi toxic positivity. Dia kata toxic positive ni macam kita kata, kita bagi je kat dia, dia sebenarnya macam dah block, dah ada wall dah. Dia dah tak nak dengar dia sebenarnya. Kalau dia sampai tahap yang tadi kata nak bunuh diri, nak apa semua kan. So kita kena tengok macam saya kata, para-suicidal punya sign, gestures, ada tak dekat dia. Kalau dah ada, kita dah identify tadi, kita kena buat intervention. Intervention melalui orang terdekat, ataupun kita dengar dulu, kita empathy dulu, kita fahamkan betul-betul, kemudian baru kita bantu. Sama ada kita bantu dia melalui cari orang yang lebih arif, kalau kita tak boleh, ataupun kita mungkin duduk dekat dengan dia. Untuk orang yang nak buat macam tu, kita kena duduk menyelami dia, kena dekat lah. Macam saya kata, kita tengok problem. Kalau mungkin problem keuangan, kalau dari segi kita nak bantu, kita kena cari badan-badan mungkin NGO yang boleh tolong keuangan dia.
Kalau problem dengan coping, mungkin kita kena rujuk dengan kaunselor. Kaunselor pandai nak ajar macam mana nak coping, kan? Coping strategi. Kalau nak bagi nasihat dari segi kerohanian dan sebagainya, mungkin macam ayat-ayat Quran yang saya sebutkan tadi, surah Al-Ankabut, ayat 2 hingga 3, surah Al-Baqarah, ayat 214, yang tu banyak menceritakan tentang manusia ni akan diuji. Kan, ujian ini ada 3 kan, kita tahu. Satu, untuk sebagai balas apa kepada kejahatan tu, untuk orang jahat lah. Kan, kalau kita kata perogol, pembunuh, tiba-tiba dia mati dalam keadaan yang buruk, itu bala. Kan, yang kedua dalam bentuk kita kata mengampunkan dosa, kafarah. Kan, kafarah pula ujian Allah bagi untuk golongan, untuk yang ada dosa, Allah nak ampunkan dosa kita. Dan yang ketiga adalah untuk menaikkan darjat seseorang. Orang tu baik tapi diuji waktu COVID. Semua orang kena, ustaz pun kena, kita pun kena, semua kena. Itu punya Allah nak naikkan darjat kita, Allah sayang kita. Kan? Tapi kita janganlah cakap pada dia Allah nak ampunkan dosa dia. Kalau dia dalam keadaan tertekan, oh Allah nak ampunkan dosa, itu tak sesuai lah pula. Nanti dia kata, oh dia jahat pula, dia ada self-blaming atau self-condemning yang tinggi. Lepas tu saya kata kena faham betul-betul apa yang dilalui, masalah dia berkaitan apa sebenarnya. Empathy, and then duduk bersama-sama dengan dia, bantu dia, mana yang kita boleh bantu, dan nak bantu kena engage dengan orang macam ni. Tak boleh one shot hari ni saya bantu Cik Malik, saya tinggalkan Cik Malik terkapai-kapai. Tak boleh lah. Kan? Jadi kita kena terus ada susulan, ada follow up, ada tanya okey, macam mana Cik Malik, okey ke sekarang? Telefon dia sekali-sekala untuk tahu keadaan dia. Sebab tu dia akan rasa kat situ belonging. Dia akan rasa belonging. Bukan love je. Dia ada rasa belonging tu yang kita nak. Rasa dia dipunyai. Kebersamaan dan kepunyaan. Betul. Okey, terima kasih Doktor atas perkongsian dan pencerahan yang cukup menarik. Saya nampak kat sini banyak juga daripada peserta yang memberikan ucapan terima kasih dan menyatakan, antaranya Puan Surziza, beliau menyatakan bahawa cadangan yang baik Doktor ni di poster boleh diaplikasikan kepada murid sampai tulis sekolah nanti. Saya rasa ni cikgu sekolah tu. Dan saya pun boleh nantilah, insyaAllah. Saya pun seorang pelibit juga. Kalau pelibit baiknya. Terima kasih Doktor. Okey, oleh yang demikian, sekarang terima kasih diucapkan tahniah kepada yang dihormati Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dan juga kepada semua panel pembicara atas bingkisan, perkongsian, pengalaman dan segala yang telah disampaikan, pencerahan yang disampaikan kepada para peserta kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, majlis kita beralih ke agenda yang seterusnya di penghujung program kita pada hari ini. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Suryani Uthman untuk menyampaikan taklimat ringkas berkaitan dengan program AIDS Conference pada hari ini. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih banyak Encik Malik. Dr. Rashid boleh stop sharing tak? Saya ada nak share sikit. Sementara kita tunggu Dr. Rashid stop sharing. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi sesi akhir kita, saya bukanlah nak bagi ceramah ke apa semua dah tak larat dengar, tapi sangat menarik semua pembentangan yang dibentangkan oleh para penceramah kita. Jadi terima kasih kepada semua speakers yang terlibat pada hari ini, memberi perspektif yang berbeza. Jadi positive feedback macam dikatakan oleh Cik Malik tadi, kita dapat daripada grup peserta WhatsApp untuk local Malaysians, kita ada grup. Jadi kita pun nampak selain feedback dari chat box kita lah. Jadi sambil-sambil tunggu Dr. Rashid stop sharing. Okey, dah stop sharing ya. Sambil untuk para peserta juga saya nak ingatkan sikit lah untuk mengisi Google Form. Ya, pastikan Google Form kehadiran pagi dan petang yang untuk yang memerlukan mata SPL KPM untuk bantu setialah nanti, sebab kalau tidak diisi maka tak ada bukti nanti untuk kita bantu key in dalam sistem. Kemudian ada Google Form pendaftaran bagi yang belum mendaftar dan nakkan sijil. Ini yang Cik Malik kongsikan tadi, ada charge RM10 saja, jadi attach sahaja dalam Google Form itu. Kemudian saya pun baru share Google Form untuk harga rata buku terbitan AIDS Conference. Buku Dr. Rashid tak ada kat situ. Kalau Dr. Rashid dah ramai dah yang PM dalam grup yang nakkan nombor Dr. Rashid lah. Maksudnya doktor kata kalau beli dengan doktor boleh diskaun sikit, jadi saya pun dah share. Saya harap Dr. Rashid tak marah tiba-tiba, tapi saya dah remind peserta, dia kata hanya untuk pembelian buku kan. Jadi kita akan
Pertama, buku Dr. Rashid tak adalah ya dalam link yang saya bagi, itu hanya buku terbitan AIDS conference saja. Untuk makluman, saya kongsikan sikit yang patutnya saya rancang sebenarnya untuk presentkan, kongsikan pagi tadi, tapi Dr. Lia pun dah bersedia masa tu, dia dah malam kan dekat US, jadi saya tak mau ambil masa dia pula lah. Jadi kita di sini alhamdulillah sudah pun selesai ya. First juga kita mengadakan satu conference yang bersifat agak mass lah ya. Kita memang target untuk satu Malaysia dan juga peringkat antarabangsa untuk sama-sama cuba mengurangkan kesan COVID-19 ini ya, kepada negara kita lah. Jadi ini website link ya, untuk conference kalau ada nak mengikuti program misalnya ya. Saya share sikit beberapa yang kita dah adakan pada tahun ini. Dr. Lia memang bukan kali pertama kita jemput yang pagi tadi ya. Dari US memang sentiasa support saja program-program kita ya. Ini antara international conference yang kita ada buat, melibatkan 2 orang lah, dari Amerika, dari Malaysia dan juga dari Indonesia. Dan ini juga ada pembentang kita dari Singapura. Ini saya nak tunjuk-tunjuk saja supaya dapat idea lah apa yang kita cuba buat lah ya, untuk beberapa aspek di bawah AIDS conference. Kita juga ada pertandingan inovasi dan juga persidangan akademik, iaitu tarikh-tarikhnya. Yang terdekat untuk persidangan akademik adalah pada 28 Ogos, iaitu ICOMA, International Conference on Communication, Management and Humanities. Dan 28 Julai, 28 Ogos itu adalah tarikh akhir jika hendak menghantar full paper untuk penerbitan jurnal. Maknanya boleh hantar sebulan selepas. So itu mungkin satu kelebihan jugalah. Kemudian kita ada jurnal sendiri juga, International Journal of Communication, Management and Humanities, ICOMA. Dan pertandingan inovasi terhampir adalah ISIC pada 28 Julai yang kita adakan serentak dengan ICOMA tadi. Ya, semua dalam bentuk online lah. Untuk ISIC dah tutup, untuk ICOMA jika ada yang berminat boleh melawat kita punya website. Dan juga ada kita panggil bengkel, siri bengkel, antaranya ini baru memula juga pada tahun ini 2021. Kita ada siri bengkel Timba Ilmu SBTI seharian, dan yang akan datang untuk Ogos adalah 28 Ogos, iaitu bengkel teknik memasuki dan memenangi pertandingan inovasi dengan Cik Helmi dari Teching. Sebelum ini kita ada bengkel penulisan skrip, bengkel penulisan berita, bengkel pembinaan poster, dan akan datang juga pada bulan 10 ada bengkel penulisan skrip drama, dan juga 11 Disember bengkel proofreading bersama Cik Mardiah tadi, one of our speakers pagi tadi lah. Dan sedikit konsep seminar bulanan, namanya Seminar Akademik Bulanan, iaitu SAB. Konsepnya agak berbeza sikit ya, iaitu beli buku free seminar. So beli mana-mana buku conference dengan harga 30, free post, itu post ke rumah, dan boleh ikuti mana SAB yang akan ataupun yang telah disediakan. Untuk yang akan datang pada 21 Ogos, kita ada penulisan esei bersama Cik Zaifi dari Sarawak, dan juga Cik Adit tadi, Cik Nur Mardiah. Dan kemudian September, Oktober, Disember dan November dan Disember, dan last Disember tu adalah mungkin dengan saya dan dengan Cik Yatim, salah seorang editor conference kita, penulisan buku solo. Jadi tak boleh beli seminar ni, tapi beli buku dapat free ya, dapat free seminar diberi. Beberapa projek penerbitan buku yang sedang berjalan ya, selain kata persidangan, pertandingan inovasi, kita ada juga buku-buku suara terbit yang kita buat, iaitu antologi puisi, penulisan travelog dan penulisan kisah hidup. Ini adalah yang sedang berjalan. Tarikh tutup buat masa ini untuk terbit tahun ini adalah 30 hari bulan Julai ini. Jadi kalau ada yang berminat boleh menyertai lah, boleh PM saya pun, tak ada masalah. PM Cik Malik pun boleh, Cik Malik pun EJK kita ya, jadi PM kita tim 8 tak ada masalah. Okey, jadi beberapa projek yang kita dah pun laksanakan. Bukunya kebetulan ada dengan saya, so saya boleh tunjuk sikit ya. Ini adalah dia blur habis semua. Kita tak apa, tengok sama je ya. Tarian tinta, antologi puisi, kita ada perhimpunan anekdot, aksara 1, aksara 2, dan juga kita ada kalaulah aku termotivasi,
dan juga majlisnya tarikh 2 bulan 2 2020. So buat masa ni kita dah terbit 5 buah lah kompilasi puisi dan juga anekdot. Dan kita ada juga seminar dan workshop lah, macam salah satunya hari ni, dan juga abang online kita iaitu online. Jadi boleh nak menulis berita rencana kalau dengan niche akademik, cerita berkaitan akademik atau ditulis oleh guru, ditulis oleh pelajar, ditulis oleh pensyarah atau pelajar universiti, kita memang akan beri prioriti sebab itu adalah kita punya niche lah. Ini antara contoh misalnya satu dua penerbitan, dan kita ada professional editor yang editnya, maksudnya kita ada team of editorial yang memang adalah editor misalnya di mainstream newspaper yang membantu kita lah. Okey, itu dulu Cik Malik. Terima kasih untuk ruangnya yang diberikan kepada saya untuk berkongsi sedikit. Dan juga terima kasih kepada semua sekali lagi kerana sudi sampai petang yang one whole day dengan kita. Dah 54-55 dah. Semoga harapan kita seminar ini berjayalah membantu Malaysia sedikit dan juga membantu negara-negara kita. Dari maksud nampak ada yang dari Indonesia misalnya dan daripada mungkin 1-2 negara lain, semoga membantu untuk negara kita masing-masing lah untuk mengurangkan kesan dari COVID-19. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Sekarang terima kasih ucapkan atas taklimat ringkas sementara tadi. Tampaknya tanpa kita sedari, alhamdulillah program kita pada hari ini sudah pun mahu melabuhkan kiranya. Bagi pihak penganjur iaitu Eid Conference, majlis mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih sekalum budi kepada semua warga peserta, juga kepada panel pembicara kita pada hari ini kerana telah bersama-sama bagi menjayakan seminar kita satu hari pada hari ini. Oleh yang demikian, saya mohon kerjasama daripada warga hadirin untuk open kamera masing-masing, buka kamera masing-masing bagi sesi fotografi bersama dengan para panel sebagai rakaman peristiwa kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay. Buka kamera semua, Cik Malik dah panggil kita dah. Saya mohon kerjasama daripada semua selain daripada mengisi borang maklum balas program. Saya dah nampak Puan Fizah Ghafur. Terima kasih Puan ikut kita dari pagi sampai petang. Terima kasih Puan Fiza daripada pagi. Puan Fiza antara orang yang terawal saya rasa. Yang log in pagi. Ya, yang log in yang terawal saya rasa. Terima kasih Puan Fiza Ghafur, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak. Kita nampak saya rasa Dr. Sariman dari Brunei Dan nampak juga Dr. Nuriati, terima kasih masih ada. Maaf kalau saya silap sebut nama ya, maksudnya address tak betul ya. Cik Jamil, saya nampak Cikgu Yatim, editor kita ya. Anis bekas pelajar saya. Tapi muka Anis tak nampak lain dulu ni, belum datang lagi tu. Nampak Cik Rasidi, atau Bapak Rasidi. Saya nampak Abah Profesor Aziz kita ada, terima kasih Abah. Nampak Puan Hasrina. Terima kasih. Puan Hasrina dari UM. Puan Syahidah, Veronica, saya rasa Veronica dari Indonesia. Nur Nadirah, Isti Zulfa, Mutiara, Dr. Rashid masih ada, Cikgu Zara, baby demam ke Cikgu? Kita ada, ex-student saya dari Syaman University Malaysia. Saya panggil Big Girl selalu. Thank you Big Girl for being with us. Kita nampak juga Puan Husna, Dr. Jenis. Sambil-sambil tu kalau dah boleh snap nanti Linda boleh ni ya, boleh maklumkan. Saya ni tak reti sangat ni nak tengok siapa nak tegur-tegur ya. Saya nampak yang ada dekat ni je lah. Nak tukar-tukar pun sebenarnya Zoom ni sangat saya tak berapa familiar. Tapi kata Dr. Lia, speaker kita pagi tadi, kalau US ya, memang akan pakai Zoom saja. Dia tak biasa pula pakai Google Meet ya. Dr. Su, ya. Kalau saya dapat maklumkan di sini, saya maklumkan kalau kat ruangan chat ni saudara Siva Krishna pun maklumkan yang saya pun login awal juga. Terima kasih kepada semua. Sudah sangat bagus, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Okey, Cik Linda boleh dah? Kalau boleh, Cik Linda boleh queue lah ya. Nanti kan kita asyik senyum je kan. Kita pun tak tahu bila gambar kita nak diambil. Saya pun nak tutup lepas ni. Kejap Okey, Cik Linda. Saya dah nampak Anis. Anis Farhan. Kelang kabut dengan anak-anak ni doktor.
Dalam hujung minggu. Semua berceramah. Maknya gagah tu. Sedang PhD di UKM. Doakan. Doakan semua. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Lagi yang saya nampak. Okey, boleh next kat sini. Baru belajar. Nanti tak buka. Okey, mungkin Okey. ini yang first first screen Linda. Okey. Sudah. Sambil-sambil siapa yang nak ambil gambar? Slide yang ketiga. Tiga ni ramai tak ada mukanya. Tak buka Ya, kan? ambil slide. Tak apa, snap lah juga. Lagi satu. Okey dah. Kalau terima kasih diucapkan kepada semua pada hari ini. Dengan ini maka tamatlah sudah program kita pada hari yang cukup bersejarah ini. Ya, terima kasih. Saya tinggalkan kalian dengan beberapa rangkap pantun. Saya orang Melaka kok berpantun sebenarnya. Hebat. Hingar bergegar sejagat buana, COVID-19 ujian Tuhan. Penawar dilakar segera dirancana, moga korban tiada berpanjangan. COVID-19 datang menyerang tanpa kelibat, musuh melanda. Seluruh dunia sedang berperang, ujian dahsyat umat manusia. Gagah belayar bahtera perdana, ombak menyapa arus perahu. Adat berjumpa terpisah jua, bagi bertemu di lain waktu. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga pada hari yang penuh barakah, kita semua beroleh faedah insya-Allah. Akhirul kalam, salam Aidil Adha 1442 Hijrah kepada seluruh umat Islam di mana jua anda berada. Akhirul kalam juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak beli pantun? Terima kasih semua. Salam. Terima kasih semua. Gimana dua? Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semua assalamualaikum. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun. Stay safe di mana anda jua anda berada. Stay safe. Allah jaga kita, kita jaga kita insya-Allah. Ya, insya-Allah. Hebat moderator. Moderator antara terhebat yang kita ada. Boleh masuk TV dah moderator ni. Saya buat lawak Dr. Rashid. Saya kata ada mak lagi tak Encik Malik? Dia pun agaknya kenapa doktor tanya macam ni kan? Dia kata ayah tak ada dah. Saya kata tak, tanyalah mak masa mengandung mak makan apa. Sebab begitu sedap, suara sedap. Suara dia. Subhanallah, subhanallah insya-Allah. Terima kasih buat semua. Terima kasih. Saya mohon permisi. Terima kasih banyak Encik Malik. Terima kasih doktor. Terima kasih kembali insya-Allah. Terima kasih juga bersama. Terima kasih. Dr. Sariman, Abah, terima kasih banyak. Dr. Jenis, mana yang saya tak tersebut tadi, maaf ya. Sebab Allah pandai. Nanti kita jumpa Ariel. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain waktu. Kalau panjang umur, murah rezeki. Ya, mudah-mudahan. Dr. Suhaila, itu dia baru nampak Dr. Ini segera berakhir. Dr. Suhaila ni bantu kita punya YouTube live. Terima kasih banyak untuk Dr. bantuan teknikal. Iya. Iya. Saya izin live ni. Ya, sila Abah. Terima kasih Abah. Semoga bermanfaat ya Abah. Sihat-sihat semua ya, sihat-sihat semua. Baik, alhamdulillah dekat sini. Semoga di sana juga. Kirim salam semua di Unisba. Recording stopped.